त्रिपुरा हासिनी त्रिपुरा हामग्राय मन्त्री बरम गोनां बिकास देबरमानि साख हामिया अंगै तंमानो दाक्ति हामै बासाय मानथन होनै आमचनि लुकुरक सुरि राखा अ जरावा मानजर लाखा बीजेपी नि आदं बरम गोनां बिश्वबन जमातिया 29 कृष्णपुर मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनां वाथाराय मलसम उत्तर गोकुलनगर एडिसी विलेज मनिटरिं कमिटिनि कन्भेनर बरम गोनां अनार जमातियानो खबै आलायदा आदं रक तंबायखा जोंनि बिकास देबरमानि मुंतै जों जत सुरिलायनाय जतन सिरिंखे दिन मन्त्री बिकास देबरमानि मुंतै जों सुरिलायनाय 1 मिनिट सुरिलायनाय जों जतन स्टार्टिं खान्दौ दोनों गोली तक पे दीजिए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा जय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा सिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा गया फरी कौ सगरी जों दिनै अर जागा सिनि सुरिलायमानि सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिनि हामख्रायनि बागै बो बेलायखेन कस्त खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बनि बागै बेलायखे दुख हाइन बांगैनि जों बनो दायति हारयतो बगानि बांगै जों दिनै अर जागा कुनजुमारा 31 नं बुथ नि बिसिंतै दिनै अर जागा दिनै मण्डलनि दिनै कृष्णपुर मण्डलनि नेतृत्वआवबो फायजाक बनि बरक जत्तनि बिसिंतैनो जों दिनै अर जागागो दिनै अर कायसा जों प्रग्राम खायजागो जों जानजम ताइनो दिनै खाबाय जों बेलायखेनो बनो दायतिनो रिकभार खायथों हाके दिनै हामखायबाय नों सामखायफैथों हि जों बेलायखे जों दिनै बोखाबाय दिनै मकलनि मुक्ति खालायगै जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति खालायगै जों सुरिलायो जों आसाय दङ जों बननो दिनै हामख्रायनि दायतियावसो फायगै दिनै हामख्राय फाय नायफैथों हिनै आसों फुंकाहाम चिबाई गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूं। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे में फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ़ तो है लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्यार आशीर्वाद जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेस में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मॉनेस्ट्री में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है। तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग 2-3 चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य
जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा खत्म नहीं होगा, तिपरासा का जो दिल का आवाज है, जो थानसा है, वो तब तक खत्म नहीं होगा। और जब तक तिपरासा का थानसा है, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे खत्म करोगे तो तिपरासा का दिल टूटेगा, तिपरासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिपरासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिपरासा का भविष्य से ज्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज्यादा नौकरी ले, कौन ज्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे, जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिपरासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है, जो तिपरासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने खुद बोला। सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन विश्वकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवार जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपया दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने।
क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए एमपी मंत्री बन के क्या करूंगा? अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता है 50 करोड़ आया, कोई बोलता है 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा टिपरालैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कोई आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है, वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार। आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है, आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा ये कितने लोग समझते हैं? पॉलिटिक्स सच में गंदा है। मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। अपना जो गरीब तिपरासा है गांव में, उनके साथ नहीं करना चाहता। एडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है। लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए। कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं। कब तक करूंगा? कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा की जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुभागरा ने जिंदगी में माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। मुझे माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये जगह का असली मालिक तिपरासा है, और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप क्लियरली देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है। सब लोग बोलते कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस।
सीपीएम का संघ किया जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देके, नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था आपको, मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए जहां पे तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे। हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से है हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था। जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कम्युनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थे, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू আমার বাঙালি মানুষ, আমি ওনার সমর্থন করব। আমি জানি না কি উনি কংগ্রেস আছে নাকি আলাদা দল, আমার সমর্থন ওনার সঙ্গে থাকবে। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि वो बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था, नहीं, वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था। तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ की। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है। मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं। ये कल का बात है, बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ। वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए, बुबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं बुबागरा प्रद्योत तिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है, अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया। नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिखते होवे। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा।
भाषा भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले 52 years ago जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इम्पोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया और उसके लिए पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है। ये क्या सही बात है? अगर कोकबोरोक में अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट में तो किसी का कुछ नुकसान होता है, रेलवे स्टेशन में तो हो रहा है। तो ये सब बात है, कोई हठात से नहीं उठता। इंटरक्यूलेटर आएगा, बात होगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मेरी टीम जाके मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ताली दो हाथ से बजता है। और अब मुझे जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारे तरफ ठीक है। अगर ठीक होता तो मैं जो कल मैंने बात सुना है वो सुनाई नहीं दिया पड़ता। गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है, सीपीएम से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है। मैं सबसे बात करूंगा। और धनपुर में जो बाई इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जहां में तिपरा मोथा का चांस नहीं है जीतने का, तिपरा मोथा को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। और आप भी समझ जाइए, जैसे बागमा, शांतिर बाजार, छामानू, कृष्णपुर, जहां में आपका कोई चांस नहीं था जीतने का, आप भी वहां में कैंडिडेट अब आगे में मत दीजिए, कॉन्टेस्ट को 1:1 कीजिए। लोकसभा भी सामने है, ऑपोजिशन को एक दूसरे से झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को पर्सनल हेट्रेड को छोड़कर लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे मिलूंगा। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, रीच आउट करूं। बहुत लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रेगा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसको रेगा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको टिकट चाहिए, आप लोग जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, जाइए, रेगा लीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में, लेकिन आपके दिल के अंदर ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोलता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुमको रेगा नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो दलाल है। पार्टी के नाम में नौकरी किसी को दिलवाना वो दलाली है। मोदी जी, आप तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताइए
कि जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिला है, 61% ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या आप वो 61% को काट के अलग करके त्रिपुरा चलाना चाहते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर से गौर कीजिए और अपने महारथियों को जो अगरतला में बैठकर कारोबार और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको बोलिए कि दुश्मनी छोटे से छोटे लोग से भी भारी पड़ता है। हम यहाँ में किसी से झगड़ने नहीं आए हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं। डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो। आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा सा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, आई लव यू बुबागरा, आई क्लब थम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 4 महीने में हर मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया, ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा। आप लोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं। मैं अस्पताल के पलंग में बीमार, कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार आप एक हैं, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी, मेरे खराब समय भी, and I've really fought for you, you know. I've fought a lot for you. I've given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांवपेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन त्रिपुरा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए त्रिपुरा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है।
ये सब बात आप लोग जानते हैं और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। यू बीन सो नाइस टू मी। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। टू ऑल माई मदर्स एंड सिस्टर्स, टू ऑल माई वॉरियर्स, टू एवरीवन, एंड आई इवन लव दोज हु डोंट लाइक मी, जो मेरे फेसबुक में आके बोलता है इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं, आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं। और आपको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है। जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है वो हम ट्विटर में नहीं देंगे। उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के हाँ में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नो हम भाई, गॉड ब्लेस यू एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिप्रा मथा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा दफा आयुक लॉकथोंग, तिप्रासा आयुक लॉकथोंग, ग्रेटर तिप्रा लैंड आयुक लॉकथोंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आयुक लॉकथोंग। गदकमा सालनि आगोल फेसबुक लाइव बखानि टेक्ट, बखानि दुख, बखानि कष्ट बिरमान आबरनतयै जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनि तिप्रासानतयै दिनै सामंताङै दङबा नरने कगनावैनो आं दिनै बेबाक सेक्रिफाइस बेबाक यागारै दङबा नरने थानैनो कायसे सोंमुं तुबुयै नरने थानैनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान जाहैनाय दिनै तेइसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुल नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा चाक्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनी फंग दैवानदालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसि चंमारियाव बातायखा काटालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवानदालनि खरकसा दाखुक मंगल देबरमा हिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बिनि साक हामिया बेमार खाक्लाब सामानि दे कोनो रोजी रोजगार करै आं तिप्रामो थानि बागै कदकमा साल रमै फाइट दै जबा खलायमानि ताबक आं हस्पिटाल गलायजाक दैबान्दाल फियाबा सोनोग्राफी नानान्तानि पदेर पर चेकअप तै कुचक बेरामनि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट नि बागै रांखक सुबासो किसा नांगौ सार नोंआनो किसा बानचेदि आनो मोथां दे आंलो थै थानायका आहाय हिनै ब कापतै खलायनाय कापजा खलायनाय आनो साव ताबो आं बखाव बेलायके टेक्ट मानखा टेक्ट नांखा तामनि बागै हिमालय अमहाय कायसे केसिया
गोबां केस नां तनी फायो फिया बांग निजे तिनी साक खुद साक बाय थां सांग तिनी हेल्पलेस दफानि बागै जातिनि बागै सेक्रिफाइस खायै तिनी without corruption without any lalas every step गोबां मा दुख बिरमान टेक्ट मानैबो टेक्ट रजागैबो हामिया हिनजागैबो गुबै बखा दै दफानि बागै चबा खायनानि बागै without compromise सामं खायगा थांनाय 14 to 15 years फियाबा दिनिबो आं अमहाय बरक जे बरक रक्सनो लिडार हनि आसावै तंगो जोंना आसा जानाय बरक हनि वानसगो সেই आसा जानाय बरक रक निजे साकबाय थां खुद हेल्पलेस आं बन सुबाय मियानि बागै तिनि बखा बेलायखे दुख बिरमान टेक्ट नांगौ बखा फाटिना नायो आं निजे साकबाय थां तिनि अत्याचार खायजागै दंगो बिसिं बिसिं थंजागै दंगो केबें जागै दंगो हामिया साजागै दंगो सातक जागै दंगो गुबुननि बसंरक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनाय बुबागरना लगेर माने टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन तै कम्प्रोमाइज खाइया दफानो तै कम्प्रोमाइज खाइया थानि दिल्ली थांगै एलायन्स खालिया नै जों तिनि चबा कुबै कुबै खाइ माने गोबां मा बरक नि मकल फन गुबुननि दफानिबो मकल फन गुबुननि दफा बायबो नग पुलिस रहरै रेड खाइजागो टर्चार खाइजागो केस रजागो गुबुननि बदल लगायबो साकनि बदल लगायबो निनि जारेनो मासे मानुंगिया निनि जारेनो तिनि पोजिशन पावर पोस्ट आसगै मेया हेनै आनो मकल फनङै हामिया साबै नरजागै सातक जागै मातं हाइपानो जे कष्ट दुख बिरमान सातक जाग माने न दफानि सारते हेनै आं सातक जाग फनो आनि बरक रक आनो सातक माने नां खबलै खलबै मिलिब्रवै साक साइचंनि साकाव प्रेसार नावै कष्ट दुख मानै सयसगै दंगो बबाग्रानि गोथार बखा गोबै बखा जातियक माने न नाहरै सातक जागै आं दंगो फियाबा सातक जाग माने नां सयज खायदों फियाबा तिनिनि सालो आं सातक जाग माने आं कष्ट जाग माने आं बिरमान मान माने आं थंजाग माने न आं सयजगै खयै खगै थंजागै दंफानो आनो सातक नायरक तंथगै जावै आनन्दखौ तंफानो आबनो मुंसां जायगाया फानो तिनि आनि बरक रक तिनि थैनानि जरावो आं थै थांसिनाय आनो किसे सुबाग्रा दिमा जराव सुबा मैयां माने न बेलाय बखा दुख कष्ट बिरमान नांगौ अमनि सालनि सिगां तै खरकसा साव दारा मोबाइल सदा क्रिका मोबाइल पाइरनानि आनो 4000 लाग्रदि रैमाया कारनां तो करप्शन बुखाइमिया पावर पोस्ट पोजिशन बो आनि थानि गरै आं नाबो नाया दफानि बागै लुकरक न साव नरक न साव पावर पोस्ट पोजिशन ता हमजाक दि याकारै रेदि हिनै आं याकारै रेखा केबो याकारिया जत सेगलाय तंफ्राव आं याकारै रेखा गोबां मा जागा न जत आराम आयस तंगै बतेबो कतर नांगौ हिनै नाय पोस्ट पोजिशन रिजाइन दफ्राव आं तिनि ग्राक खायनि दायित्व पालन खाय तंगो दायित्व मानिया फानो दायित्व जे मान मानि न तिनि आं बैसेक लायै ब्रम ब्रमलाय तंफ्राव आं याकारै फुनुका नरने कक बायनो दफानि सारते हिनै नाय फियाबा आं याकारै रहर माने यागुलो नरने कक बाय जे याकारै रजाक नाय रक जारा आसुक नाय रक बरक ताबुक सुबाय आंगै आलु करक आनो नासिगै काबै आनो हेल्प सानमान नां हेल्प खायबि आं माने बेलाय खेबखा दुख बिरमान कष्ट मानो ताबुक गोबां बरक जेमन मान्दायनि सुरस सालपट्टि नानो कल खायो तारा बेकार चराय आं ताम खायसिनाय किसासे लोन फानो रेदि कोनो जागा फान सुबा सुखाय रेदि दारा माइ मासे थैसिनाय आं ताम खायसिनाय नि सापुं सापुं फोन खाया न बखा कष्ट नं दुख नां बन सुबाय मिया गोबां बरक काबो तै खरकसा बरक बुमुखै सालिया डेली आनो कल खायनाय खाक्लाब सावो किसाफान सुबा सुरदि नै सावो नेका आं रैमिया
help kisana di help assistance ni nei rohor ka rang kri fan kri ni kifli rohor jakka ulong ka ke darang tam khaisinai ang party ni pana resign rei pana noga sokma tomsnin chawang bono kun hini me mana khai ka kito mana khai malia omai khlainai kabang ma borok kabang ma lukuni dukho kosto no nugui subai mi ang mani no sabse dukho nang nije satok jagai thangjagai kosto jagai tini charidik dia ani dusman kabang ma sakni bodol nibu kubuni bodol nibu kubuni dofa nibu sakni dofa nibu tauni bang mala dofa ni bang soi soi coba khaimani bagai moni saya sugya no bang tini khoboloi ma tong moni saya sugya bora no ottasar khaima no bang sojo khai khoboloi bor no tong thogri ma tong tani bang mala dofa de orai poro inglang no tak khoboloi tong tomai situation no lokoron thane mono sungmo lokorok buddhijীবী rok sinai nongnai rok norne kok boino bebak yakar di sacrifice khai di ama hai hini nei sacrifice khai di hini sawi nei sacrifice khai ka kono din ang kono জাতিগত তৈ বিষয়ে ko tabuk sak jara tiprasa ni wan sogoino tiprasa ni ideology tiprasa ni identity baino soba khai tongo kabang ma borok no khap post position ni bagai community base khainai politics thung kin tamai nongrak politics ang kono din thungna bo thangya to thunglak event bebak no sacrifice khai phunukha norne kok bai lukuroni suggestion bai কিন্তু tabuk sacrifice ang khayei thungjagai satok jagai ottasar khaijagai charidik dia dusman angei tongmani jorawo tobo dofani bagai thansa tongthung hini wan sokma jorawo ani oluk rok thinani nayei help sanai help khaimia chubasu reimi ang mani noke belaike bakha tekto belaike bakha o dukho nangkha o dukho nangmani mokol baithang borokno muthuyei nasigei chubaimi angei ma tongmani oboni answer lukurni tani ang sano tam kamani solution fainai suggestion norok ready norne kokbani sacrifice kaidi buinasi yapare redi nije tanadi bukha kuarang dihni nei bukha kuarang gei sacrifice kainai doj jorom dihni doj joromoi tabuk satok jagai thungjagai bo satok jagai thungjagai bo ano bui hamia sawi dalar banogoi bo ang borni je hamia samani dalar samani no reply riawoi angna hamia hinjagai nai dai doj joromoi nai borni chaya soya nang khoboloi nai doj joromoi nai ang serai phano senior ni bhumika nawinai jara okra phano baksa borok bujia serai hengo ka borono ang doj jorominai borok jeng mani no ang sojo khainai satok jagai tongoi lukorno subai mi ang mani jorawo ang bhaike tabu o jaga bo lukorno subai mannai bhaike lukurokno o jaga ni nongkhari toi manai ka ke abono noron thani suggestion nayo noron thani subasu nayo noron thani deeply norok wan sogoi kaisa suggestion rudi abono ang nayo tei a suggestion jate dofani bagi samung tangmanai jak dofani bagi coba khaimanai jak amai suggestion no ang nayo plus ang dofani bagi tini coba khainani musungoi bo coba khaimi ang tongo engkai norok joton saimano engkai amai mojbur ngi tongo o mojburi jorawo tam khainen nang norni kok nawine bebak ang samung tangmaba norni thanino lokoni thanin ang yafarka jonatani dorbara yafarka norok suggestion rudi hambai deeply suggestion rudi jotono khulumkha bobak rai blok thang tiprasa daktino mothang jakthang tiprasa no mothangnani bagai choba khainani kaisa scope norni bisingte ang mansi thang hambai kaijak hine shawisa samai tongoi talbroni shaku pulung angkha khorosa shikli o shikli ni buma shahana begum thanai 18 me shalmaribo koila shahar mohila thanabo shukor alino kebungai affair khaika thanai 19 me shalmaribo bitor pakhi bada bali chara amjani shukor alino koila shahar mohila thanani police romoi koila shahar thanabo tubui phaika 4 sala bona koila shahar mohila thanani police darbar nagar telangai case khaika o case ni lombor angkha 32/2023 US 417/376/420 IPC দ্বারা কে কি নাম কতদিনের সম্পর্ক আছে আপনার বাড়িতে কি জানে
আমার বাড়ি এসে হে আমার বাড়ি গিয়া হয়েছে আমার একটা আমি কই এখন এ অস্বীকার এখন থানাতে কি কারণে আইছো যে কেনে আইছো ও প্রেগনেন্সি করছে অস্বীকার করে হে তখন আমার হে নিত না কমপ্লেন দিছো নি মলে থানাতে কমপ্লেন দিছো যে কোন তুমি কি চাও আমি চাই হে আমার বিয়া বিচারছে সে কি তার বিবাহিত নি না আমার হচ্ছে হে বিয়া করছে করছে নি বিয়ে আগে হে আমি এখন শুনতেছি হে বিয়া করছে আমার হে না হচ্ছে হে বিয়া করছে তোমার বাড়ি কই আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর ব্লক ডেপুটেशन दिना थांगमानि फियाबा भिडियो न हाबानग मानलिया डेपुटेशन लाइनाय रक आबनि बागै भिडियो हाबानग न बेरब खक एबा तालारि लाइखा और डेपुटेशन न फायै मानजा फाइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबर्मा एमडीसी गणेश देबर्मा न खबुइ कुबुनि तांक्राग रक एमएलए स्वप्ना देबर्मा कक्तमा थुमनाय रक न सावै खनारिखा चंगबारि पाइमानि यागुलो मन्त्री रक बरंनि आचुक थाया आचुक पाइमानि यागुलब बेबाक ब्लगन खगै हुयै सामुंख्लाय दंगो आबो सिमिनया बुरा बुरि चिग रकनि बाटा बीपीएल रेशन कार्ड रान्दी बाटा खरा कम्पा बाटा रक माना तंगमानि बरक मान्य अंगै तंखा दै काहाम लामा फेरां नोंजांनाय दै पाइपलाइन हामिया अबाहाय गोबांमा सामुं रक ताबुकबो काहाम के नाइकल जेगे अंगै तंगमानि बागै चारसाला आमसनि लोकरकनो दैयै तिप्रा मथा पार्टी बेलबारि ब्लक नि भिडियो नि हाबानग डेपुटेशन दिलाके हनि साका एमएलए स्वप्ना देबर्मा जों 15टा बिसि दङ ताई चारटे बिसि बर एक घन्टा बने खाते कियाबा 15टा एडीसी विलेज दङ नि बेलबरी ब्लक आन्दारा और प्रत्येकटा विलेज कमिटी नि जेचिनि पंचायत सेक्रेटारि दंनाय र जेमति बने एस खामखाया हाके बेनिफिशियारि रक जे कोनो सिलेक्ट खाइ दङ और बेसमेन्ट के वीडियो साहेब बरक जार जार मुचुमते के बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खाय अब सिमे सुदो जटा चिने उपयुक्त ताबुक चिने वॉइस को बाता जे बुरची बुरा रक बरक मान्यां तमनि आबरक म ठीक मते युटिलाइज खाय जग्या सुदो अब सिमिया रेगा तांथानिबो जत बरक मा तांया हाके चिने गोबां मा एरि व तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कोनो विलेज बाय कोनो रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खालाय सामं खालाय तंगमानि हाके विलेज कमिटी कोनो चिने जे ताबुंग चिने मॉनिटरिंग कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हाके मेंबर तंगमानि प्रत्येकटा वार्ड दिना कोनो फने सिंगावै सामं खालाय तंगमानि अबन बागन चिने बेलबरे आदि ब्लक प्रॉब्लम ngui तंग अबन तैने चिने तिनि अब खाय जों तिनि डेपुटेशन जा खायो बस जल अब कक नाय बा हाय खालाय तंग अमर चिने
प्रत्येकटा एरिया नि चिन पाब्लिक न डिप्राइभ खाइ तंखाय जों बेलबारि ब्लक न प्रमुख ब्लक नि ताम खायने अब हाय चिन आन्दोलन चन्नाय बरिना से इने जे मेन डेपुटेसन लाइ दं कायबेसक सानमं दं सानमं तै गांमं न साइद गोबां मानसिनि तो सानमं दं एमजीएमएन देगा हायगा चिन आरो ताबो रम दे बयस को बाटा हायगा चिनि गोबां मा बेनिफिशियारि रक सिला खायतने माने डिवाइड खाइ जाक दं अब हायखने जों 11टा पॉइंट तैनो दिनै जों जे जगाव जों मेमोरेन्डाम दनाय जों कपि टु भिडिअ कपि टु एसडीएम अबनो तैनो जों जानकनाय अब हायदने चिन सामुरक जों चांनाय दं Yalaka hambai sing sini media rono singora tini blog belbari blog deputation na me sing 19 tarik ko sini deputation tongmane happen approve borok sini orang ni video bo jarakri ne gake sing 20 tarik ko sing tini date dui sing already sini permission botongo permission aja tai thana bo information aja o mutabak sing tini oro Khumuling under plus je belbari blog je tongnai bisirok singora deputation na phaika tamni bag male sinora 11ta demand tongo je sini kobangma oro irrigation tongo sini ragani phanongkha nini buraburi sikbata ge kobangma kami rogo tuikurui tuimani ya karen kurui gake obahai kobangma sini demand tongo obne tirinan family kintu sing mani sefano ini bitan tongnya engkau sung orang setara cuma ya sung orang bid happy sini orang relia bagi anda sung sini jaro sung marelia bo actually sung orang jadi no video sung kahang ke bobe kok salai kahang ke kebang ma false bong ni irrigation tongo engkau bo manjane kiri happy na borok faika sung memorandum lia sung bono sini tiprasen onggoi bo attend tongyan bagai sung orang tu bono sung already sini borok bono kufil khang ni bo sung kok salai lakia engkau bono ongnani ongthung sung jadi memorandum rang lia happen obono ongthung bo abobai bo bini je ta oro samung khai tongmani obono taisa samsudon khaine ongthung abise sung nayo haiji asuna hamai happen sung jehetu time ni bisingo sung re bo isa krei sung bai malainya ni sung to jeta sini formally tongmani aba hakane sung to bono malanyan bagi jara sanka engka borok ni to sung time ni bising khlaime angka ke borok ni to sung abu dorjo bo tongna nango dorjo sung asak bakir le nasing tongmane ba bo phaiken je bini sati je sung bono deputation demand ba time ti sini siduli bising sung ma khlaine bele aba khlai angka ke sung bakir bono bo je bo pasta phaiken sung pasta bo jara bon nasing tongna haida oro sung sini leader of ML phajak tongo MDC ro phajak tongo borok already thanka ke sung le daksa ba oro deputation bo malai sinai ba gabai ke tong yable logo taisa aba haidam jara obai judine sung jara sung taisa nainai judine tabuk ba sung just bonus sung correction khlaini chinayo correction ongthung je oro beneficiary selection khlaimani aba je beneficiary sung oro monitoring committee ongjak tongo obo to monitoring committee ni je bisini bongni knowledge boni beneficiary oba ke rahmani abani mutabek se khlainang tukaka tabuk sung nu go jaga je monitoring committee ro beneficiary rahmani oboni mutabek bokes khlaya oro block chairman songjak tongo je oroni ga bini je suggestion bini beneficiary list ni obhaini mate se khlai tongo oboni sini main bono ramna naimani main dilka ke abse hamai bol belbari bolok arti bolok bidin je memorandum na mani bo bishe tei tam no tei asal tini boto aw sudu belbari bolok ya joto bolok no diprai tung tongkha tamni himale put pai nai sarkar gothon ungmani pore joto bolok no khogui hui samung khalai tolaikha teise arwo tamnene khogui hui simiya samung bo kering tokha tamni kai BJP rok arbo blog rok dokol khlaina nayo emon ki village porjonto dokol khlaina nayo amo haing tongkha tai blog ni samung to jungnukjak arbo bridho bata theke arambho khaiye nini arbo BPL ration card obo arambho khlaiye bidhaba bata nini bikolango bata oborok jotono dipraitung omkha je mana upojukto borok mayangui tongkha ration card bo ma haino taise lama tei current
अबरक DWS नि सामुं रगो अब पाइप रक जे जागा नांगमानि अ पाइप रक कामkai रजाक yang tongkha samung thik moteng yang tongkha baksa ka samung man phano अब khagui huyoi abono kai obono chini obo lama tei current obo ngani nango bisas kai tei problem lama ni problem oborokno tino जों तिनी ब्लक डेपुटेशन दिनाय जाहाथे खगै हुयो बे सामुंता खलाइtung अब तामनानि मिलि फानो सामुंमा खलालायनाय amhai abuni bagana tini blog deputation rinani thangi tongo tam hangkai je video বিশেষ kai belbarin kokna chawana belbarin ni video baita जों wasapan malaya angni je wasapan malaya ko othosa ang arwang koklaika visit khalaipuno problem onek problem nuk jakha ebong panchayat secretary nobo जों nukha aro bini pdf fan sabai maya bini ffc ni je rang thangmarok oborok sabai jagya tamgangkai sabaina thangtani pdf ni fan sabaina thangtani video no rohok hangkai video signature ya oborok koto kisu problem abo video ni upor borok salayo belem khlayo video amhai kam khlaina ni naya na khlaina da na khlaya da bin musung tu da khlaya ngai tong othoso ko boloko প্রচুর rang tong kintu sam khlai ja yang ngai tong ka ei bishoy rok to tuino जों अब्रं न wan suginai bongni je kok manino जों tini obobo जों aro salayano kok salainai deputation botam koksa biang sam khlai jak tong abo jotor जों tini blog habinai deputation ner madhyome जों abo chatrinai jangai hambi program paimos belai hambai chini social media ni to taku sukno tai hastin nai tone jotono tai tini especially hambai marwo chini o belbari RD block ni joto bisini chini adong juk sokno tini mohai ke chini je amsayo chini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving tongoni abuno sing deputation ni madhyome chini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai thaniwo tini joto ro final na pula hambai marwo tai tini sing omai ke o jagao je time schedule rojak tongoni tai sing khanaka sin leader sungni bising tike je bono already appointment na hajak tongoni phiaba pula hangkai 19 tarik am pore bo 20 tarik jorar kha tinin date mani phiaba bo tini bo tongyawui tam kubun samung phunugine bo tini omai ke bin sak no mane ojuhat phunugui nai মানে একথাই পরিষ্কার বকেবো বায়ও জাগাবো সাবি কাতি রজাগিনাই তিনি ও বেলবারি আমচাইনি যত লোকরকনো বড় ডিপ্রাইভ খাইনি আবো একটা বড় প্রিপ্লান দং হইছে তামনি বাকি গছং সাইমনো থাংনাই 2021 সিমি ও বেলবারি আমচাইনি যত বড় রক তিনি তি প্রমোথা খ্লায়ো তি প্রমোথনা হামজাগি তি প্রমোথনা গোবাগ্রান লগি রুই তিনি থাংনাই কয়েক মাস আগে বছং অ্যাসেম্বলি ইলেকশন ও বছং যত নছং সাইমনো ও বেলবারি আমচাইনি যত বড় রক তিনি গোবাগ্রান অথবা চিনি যে ক্যান্ডিডেট ন যেবেকে বুট দুইনাই tuplai khlaiga abono boro actually kana nangma haingjagmo bagino obo haibor khlayo na ke mone khlayo tini aboni bagi ang sanani muchungo tini o jagao kabang masini je dabi tomon abono sing boni theno sing yapana phalemeni phiaba bono sing jora malliya sini MLA ror tini phaikya tini belake opman hai khlaiga suno sing belake kha khamka tini belai selang omai ke suno sini khoroknoi MLA te khoroksa MDC tai sini amjani joto jara netritw ritonai tai joto tini sini jara এলাকানি যত তামো বুড়ি তামো চলা যত তিনি আর থানসা খাইনাই তিনি সিনি বিদিন থানি চিনি যে আমসানি সমস্যার অনুসং সানান বগে ফেলেমানি ফিয়াবো বসনো তিনি জরারলিয়া ব ইচ্ছাতে অব খাইয়া जों आबनो एकदम टोटली आबनो जों जाजागलिया तामो खाबा आबनो जों कयनामु जों आगामी दिनो तुमनो माइ खलायके जों सुदु तिनि जों बनो सिनि बर खा माने बखा कस्तं जागै बनो बुबे खलायके ठीक আছে आबो जों हेनलायका किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमा हेके जदि नसिनि आमसायो सिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आजुगै नगा आजुगलायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों सायमानो जे बर सिनि मनिटरिं कमिटि दंगि दङ किन्तु बरनि कुनु कक खानाया गाबो हायरो जदि नंगि दङ आगामी दिनो किन्तु बेबो कतर जबांनाय अ बेलबरी ब्लगर तंमोन अब हुद्दा मागनानि जों साकसाकनो मनै मा खालायो तानि गाव जागनि बरनि ककसे खानाया अजन बरनि दुख बिरमानो जों बर जदि नाया के बसाया के गानाव तिनि माय ब्लग तंमोन जा कुनु मिनिं करि गावनि बगै आं कयनाय बसकानि सालो जाते जे कुनु बेनिफिशियल सिलेक्ट खायथनिओ जे कुनु माने सामुं हुमुं खायथनिओ जे एलाकानि बररक बायखे कनसाल्ट खालाय सामुं खायनांथो इयांके आगामी दिनो बतर सबांनाय हैसे जों तिनिनि अ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतन हामबाय
No duty or no duty or dari pakos. No duty or dari pakos. ভিডিও কি ইনফরমেশন করেন সব পুস্তকে দেন ভিডিও যতদিন পর্যন্ত না থাকা মানে আমি আশা করি আমরা 3 ঘন্টা বলবো না ভিডিও সেট না আপনি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্লাস এডিশন ভিডিও ভিডিও না আসলে আপনি 서로 가서 누구 가는 게 가는 거 What
অফিসে থাকে না কেন আমি মিটিং আছে কেন ওনাকে তো চিঠি দেওয়া হইতো না ওনাকে তো বলিকে এনে আচ্ছা আপনারা সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন সবাইকে দেখেন আসলে একসাথে থাকবো এখানে সীমা দङ দুইজন এমএলএ কগি থাকো জানি ওর জায়গা ওর জায়গা দিতি দং দিতি বাইরে সিনং দিতি বাইরে কোন দিতি জুজুর খায়া অবে খাতা দুইজন এমএলএ কথা আরে আমার একটু ওয়েট করুন না আই সিনং দিনু ব্যাংক সারা भाई ऐसा नहीं करते ठीक नहीं है अरे पुलिस के सामने है पुलिस के सामने ठीक नहीं है आप तो समझा करो ट्राई टू अंडरस्टैंड দুইজন এমএলএ ওখানে থাকবা কাবল করবা দুইজন এমএলএ অপেক্ষা করতে আছে থাকবা কেবা আমরা মান সম্মান না अच्छा जो दिन आए पड़े দুইজন এমএলএ থাকবা কাবল কেবা ওখানে দাই থাকবা না ঠিক আছে না না
borong de rifuru riman ya golono apno khobor eja kaki 19 20 and 22nd engage tongo workshop tai ani district court kaisa witness tongo tabo janumani tabo ne ya golono angabo singa ki whether police no janu da to to hong sau kya norong na janu siti to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो अकॉर्डिंगली जेतु एप्लीकेशन जे कांगा अंगाबो नो फॉरवर्ड खाइ रेखा कंसर्न पुलिस नो सिनी ओसी जिराना पीएस एंड सब्सिक्वेंटली अंग रादापुर पीएस सी एसआई द्रौपदी रियांग नो अंग जानो रेखा तो अकॉर्डिंगली तबो एड परे अबने मो जे इनफॉरमेशन तंगो इनफॉरमेशन बिजों सिंगते बकक सिंका ओस आनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थुतुके निफोन काय किदा जानोगादि कि वेदर जेतु सिनी मानदे वो सेम हम हाई एक खनामानी सिनी कॉलिग निबिसिंग टिके क्या कैंसिल खाएगा क्या इन्फॉर्मेशन नो सिनी पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर देखा कि वेदर दे आर गोइंग टू बी कैंसिल और नॉट तो सब ना अब फाइनल नरम खनो तंगसदी पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर बा एडिशनल वीडियो तो अब हाइके नो सिंग ठीक है जेतु आनी वर्कशॉप तंगो ओडीएफ प्लस नि ऊपर एसबीएम फेज 2 फॉर रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट जेटा माने इन नियर फ्यूचर अनेक क्वार्टर प्रोग्राम क्वार्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अब मिसिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ने वेरियस डेवलपमेंट वर्क खाइजाक ना तो अब नती डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट लेवल वर्कशॉप तो माने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अब ना अटेंड खाइनबाक थांका आनी दुइजन स्टाफ नतै पंचायत सुपरवाइजर ते ऑफिस स्टाफ तो सब्सिक्वेंटली सिनी एडिशनल वीडियो को तंगलो जेटा माने अन्य जगह रिसीव खाइमानो तो हावेवर और जेतु डिमांडिंग हा पब्लिक डिमांड की वीडियो तंगना नांगो आंगा वर्कशॉप नो या करी इन द मिडल ऑफ टाइम आंगरो खापुंगी फाइका तो हावेवर और बोरं तिनी के रिलिया मे बी बोरं डेट पोस्टपोन खाइका ना तो हावेवर अकॉर्डिंगली सिंग रिसीव खाइने आसुक मुखाम फाशाला खुवाइबार एसोसिएशन चंगबारी संखा जाखा चाशाला साइजाक बर रगन तुई खरक चुकुनी काइसा कमिटी संखा जाखा खुवाइ हांकर दरबार नगो बार एसोसिएशन नि चंगबारी संखा जाखा खरक 33 भोटार नि बिसिंग 27 भोटार बरकनि भोटार लागुक जाखा कप्लाइ कैंडिडेट नि बिसिंग गोबां बुथ मानखा केरं करं अभिजित भट्टाचार्य ब बेबागै 27 बुथ मानखा तेई कुबनि कैंडिडेट डक अंखा अजित सरकार जुमुर सरकार शर्मिष्ठा देवनाथ अभिजित देव सरकार सुब्रत प्रसाद दत्त चंदन रंजन गुप विकास देव देवाशीष देवनाथ ते सुमित कुमार पाल अचंगबारी व बीजेपी पैनल काइचुकु आचुकथाइनि बिसिंग काइसार आचुकथाइ मानखा काइसा आचुकथाय मानखा कांग्रेस बार एसोसिएशन चंगबारी व कप्लाइ अंगनाय रक काइसा कमिटी संसाखा अ कमिटीनि आचुकफां अंखा ननी गोपाल देवनाथ ते एडिटर अंखा अभिजित भट्टाचार्य গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াইবারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে ননী গোপাল দেবনাথ সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্টে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হয় সেই মোতাবেক আমরা ননী গোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ
भारत मिशन सामुं बतंगनि बिसिंतै खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल लुवाइजि मुंबाई RRR सेन्टर एबा कताल सेन्टर चेंगसावि रिखा खुवाई बनकर कवि गुरु पार्क गानावो ते वाइसा RR सेन्टर न जा साले शारिक दाम बुरियो फिता रावै चेंगसावि रिखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयरपर्सन देवाशिष शर्मा बनकारिबो मानजाखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि काउन्सिलर शंकुपाल ते म्युनिसिपल काउन्सिलनि भाइस चेयारमेन खबै म्युनिसिपल काउन्सिलनि आतंरक खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि सामुं खायनाय रक सालब्रुम न आमसाइनि गोबांमा नकनि खिबिजाक रिचुम प्लास्टिक बय खाता सिकं हाइ गोबांमा मानै रक थुमै RR सेन्टार तबि फायो अ सेन्टारनि बिसिंतै हाइनो हाइ कताल खे मानै रक स्नान दानाय खानै कतनो सावमानखा যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে। কোন জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিইউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে। আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানা তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয়। এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোন যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে। Telamurani gana gini amtayo kaisale kaisa chikon kotora patimung patiwi tongo o patimung no kasuna bagai lama te traffic rider no maniwi naharna bagai chashala telamura jana shramik te naimuthang bodol bai kathawai kaisa panda shangka jakha hoja khlaimungni bisingtei o panda shangka jakha telamura mozdur songo tangnogo o hoja khlaima pandabo bus truck maruti alto mozdur songoni adong rokte telamura bakaste police officer prashan kanti ত্রিপুরানো খবই ট্রাফিক পুলিশ অফিসার ব ফাই মানসা ফাইবেকা আর আমরা ভারতীয়রা দেখা গেছে যে আমরা আইনটারে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই আমরা খুব খুশি হই গাড়িটা কিছু প্রবলেম হইতো না বুঝলেন না ব্যাপারটা আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিং ব্যাকগ্রাউন্ডে করা যায় কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আজকে না কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে এটা আমরা নাই তো করতে গাড়ি পেট্রোল করতে বাসও যে বলছে যেখানে সেখানে দাঁড়া করাটা ঠিক না তাহলে অন্য মানুষরা আবার এই হয়রানি হইবে তো এই নির্দিষ্টটা আমাদের সাথে আর আপনারা আমার কইয়ে দিন আমরা কথা বলা আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি আমরা একটা কাজ করেন ম্যাডামের সাথে কথা কইয়া সবাই ডিসাইড করে একটা করে এটা আমরা কাজ ছিল দুইবার আগে পুরো ইনকাম দুইবার লাগে অনলাইন আলাদা কাজ দিলে আমরা হয় না নাও আগে আমরা 15 মিনিট কাজ করি আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে এখানে বিএসএমএল সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা অটো রিক্সা তারপরে বাস সিন্ডিকেট ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কি করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে আজকে Tangshala khuai poddobil amsayo agurtala lahar kasulaka tipra mothni adongrok aro phai manja phaika Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Debarma bokok tama thumnai rongni buskang shawi khnarikha talcha khaksa sugang PWD te agency ni bakhakte Paglabar ni simi tolabari lama sanamjak tongmani atumsa forest department ni bakhakte o lama sanamjak tongmano muthagirikha aboni yagulo forest department te DM office rogo thangai amsini lukurok wairewai samani yagulo phano borokni kokno jai khaijaliya aboni bagai tangshalo amsini lukurok lahar kasulaka khani shaka MLA Ranjit Debarma
이거 좀 좁혀서 그냥 마사지 잘 찍어 걸 파이나 그래. Nang này cái nắng của ta chỉ còn màng hồng lai chửi ruồi, chỉ còn màng hồng lai chửi ruồi cho nên mình mang cái. Ra đây này cha bảo thằng này nước buồn nồng này, đây cái bán chúng nó chết rồi. Chỉ bảo liệt cả đấy thấy. কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডাব্লিউডি দেখাই দিয়েছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি সিজ করা হয়েছে। এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে আর আমি অন্য ঘর থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বন্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না? না বন্ধ রয়েছে তো গাড়িগুলো তো না না দুইটাই আসলো, কেউ তো আসে না তো এখানে। না না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে, কেটা করাইছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জেসিবি গুলি সিজ করার ফলেই, জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না, তার জন্য আর কাজ করা না বেশি জেসিবি। মানে দাদা ওই বদ্ধ করেছে কি কারণে? মানে মাটি যে কাটা হয়েছে, রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে এসেছিল, এই মাটি যে কাটা হয়েছে, এই কাটার ফলেই কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি? না 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 এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কাটে উদয়পুর জামজরিতে বিনামূল্যে বাড়ি বানাইতেছে। না 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 ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়ি ঘর বানাইতেছে। তারা এটা দেখে না, এটা দেখছে। আমি কি করবো? এটা তো আপনি কি বলবেন? আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম, আমরা তো পিডাব্লিউডি দেখাই দিয়েছে যে রাস্তা বাড়ি আমি সরাইতে আসলাম। আপনার ফিডব্যাক কি রকম থাকবেন? আমি তো আমার তো চাই আমার মেশিনটি দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো, আজকে যদি দিয়ে দেবে মেশিন আমি কালকে থেকে কাজ করবো, কাজ করে এলাম। না আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন আপনি? আমার মেশিনটি দিয়ে দেওয়া হোক, তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি। মানুষের দাবি, আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে, কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া আমি কাজ করতে পারবো না, মেশিনটা পাইলে আমি কাজ করতে পারবো। আচ্ছা টেন্ডারটা কত টাকা? এটা প্রায় 4.5 কোটি টাকার মতো এস্টিমেটেড আছে। এটা কি ফুল রিপেয়ারিং? না না এটা পুরো নতুন রাস্তা হইতেছে। আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না? না এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না। একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা, তখন এই খেসারত কে দিব? আপনার নাম? সত্য সুন্দর দাস, বাড়ি খোয়াই। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে? না না ফাইন যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে, যদি যদি আমার বলে 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে হবে, তখন তা আমার পক্ষে সম্ভব না। আপনার যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে? আছে তো নিশ্চয়ই ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব। আমি 2 লেয়ার করছি অনন্ত, হ্যাঁ আর এক লেয়ার করতে হইব। না কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হচ্ছে। তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন, এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই? না না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো, পিডাব্লিউডি দেখবো, এই ব্যাপারটা তো পিডাব্লিউডি দেখবো, এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না, এটা তো পিডাব্লিউডি দেখবো। এইটা ফরেস্টের জায়গা, আমি তো করতে পারি না। আমি মানে আমি তো করতে পারি না, এটা ফরেস্টের জায়গা না পিডাব্লিউডি জায়গা। আমারও পিডাব্লিউডি কইছে মানে আমি পিডাব্লিউডি জায়গা। মাটি সরাইছে, আচ্ছা মাটি সরাইছে ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি? গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, তাহলে ফরেস্ট বেজা লইব। না না গাছ তো কাটা হইছে না, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, শুধু মাটি সরাইছে, শুধু মাটি সরাইছে। কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটি সহ এখানে একটা ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল, যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্ট অ্যাক্ট এটা একটা অফেন্স। অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে
তো সিজাত করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয় নিয়ম। ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায়। তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে কয়েক 4-5 দিন হয়েছে। তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি। তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে স্যার আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে। স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয়। তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্যার এরকম তো অনেকে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে, মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে, আমরা এলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য। তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যাতে আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা। তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি, কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেন এই কারণে। তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি, এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা হবে। প্রায় 1.5 মাস আগে ও নিনে পাগলাবাড়ি তো তুলাবাড়ি যে লামাং দंमानि बेखौ लामानि बर काम खाय दंमानि PWD ते एजेंसी काम खाय दंमानि इंगे प्रथम सिमे बर काम खाय दंमानि जेकाय प्रथम इट खोखायै बर मेटालिंग रो खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमानि समय खायना फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका तुइ फाइमाने यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाब थाना 11 तारिख मे डीएम ऑफिस कैसे डेवलपमेंट ने जे मीटिंग माने आ मीटिंग कक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होते माने दिसिनि डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिंगो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेवलपमेंट काम फोन हने इका डीएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद गर 12 दिन थाका बर कोन आबन कोन व्यवस्था खलाया 60 घंटा ने आगे बरन थाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरन में ब्लै खाय जिंजालो खलाय तंग थानानि फाइनानि ते वातिबो फाय तंग कामार की थांगा काय अलम कोइ मांगलाखिने किन्तु बर काबन कोन माने साक्षी नांगजे गया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबा खायाखा जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय के बरन साका ओ 60 घंटा ने बिसिंगो बर कोन इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिखा जे खना फुंनि बिसिंगनो बर 2000 जाकारिनाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिमि सामुं थांनाय अमचिनि लुकुरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमानि मो चिनि लुकुरक कप्लाइंखा आं लुकुरक बायनो तंगो लुकुरक तिनि जतन अर कप्लाइं माने बागै खुसि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट पाइकाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय चिनि कोनो अर तंगला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुखौ नांखा मुसक साथुंगो गोबां बरक अर का सुजां मा बाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरंथानि एलाकाबासिनि आनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थाने नाकार सानजावो तामनि हिंगाखाय लुकुरक किसा कस्त माखा हायपानो जों चिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं थांमानि न सुबाय दंमानि न जों तिनि इनको जबानि बिसिं जायगा जों गोप्लाङै मांखा गाय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जाका सुमानि मबति साइरि जाका जतन हामबाय बेलबारी ब्लक बै खबजा पूर्व जन्म जयनगर पंचायत मणि ठाकुर कामिनी तिप्रासा कामी आमजायो जरा कदंमा रोमै लामा हामया तै काहाम करै बरक ताबुकबो कुवानि तै खगैनो नंगै मा तंलाय जाबो बेलै जों जालो खलाय तंखा आमजनि लुगुरो याक्षि बदनि जराव वाइरेवा सानमुं सालायमानि यागुलबो केबो फायै बरकनि सानमुंनो सुबुंनाय करै अ आमजनि लुगुरक ताबुनि हास्ते हाबनि थानि कक गोसारखा बरकनि अ जोंदाल रकन फायै नायफैनाय बागै होनै कक गोसालायखे आमजनि लुगुरो गारि से थानिया खाबैसे मान थाया अ लामा तो नाय न खाबे न मा बुसनाय अ गा आं ते लामा कोन गारि फायमो मानो नों कायसा छिनाखै जत बरन दो अ लामा तो जे कोन वाति बाkan के गारि फायसे माय समन करि फायमा चाने रुगि जे कोन पांचा जन थांगे गारि फायमा आइ मोर एक्चुअली जरा कासैमा न माने अजा जराखौ बालै जे वाइन टाइम फुन तलां मा थांगो टाइम से माने लामा नर बनाय नै जे मिडिया न साना yang नर बतला किसे फंनाय नै जे जां सय yang वाति किसे वाति सादन तो वाति बाkan न लिनि कासले वै गारि थाङै माया अटो फन रजासम मुथुं तामे मिडिया पार्टनार सानै yang किसे क्यामेरा साइड या साइड yang मनाय नै yang कासे कोनो लामा कोनो इछोरि कोनो थानानि गारि थाना हिमना लामा करै लासला वाति किसे तामे किसे खेरे खेरे वाखाना गारि थाङै माया
Enggak, tapi kasihan nang yang ngomong lagi yang lain, usul meter, 100 meter, 200 meter hai lama, icoleng kisah pano kerui, enggak icoleng apa banyak thana kata itu konsum tai 10 kilometer hai marthana nang. Sini monitor করনি যে লামা প্রবলেম enggak जों তো অনেক সময় হর সাল অনেক রোগী আমি আসা ইয়াংকা जों হসপিটালাव থানা নামো ইয়াংকা হসপিটালাव থানাকা जों প্রায় যে লামা সামা জরতে जों বালাইসিমা थांलाय Ko lamani bagai जों अनेक बसर जों दाबि खालायखा जे 25 बसर एकटाना सरकार साइथाका के बर खालायनाय निसमि साबो के अबनि बाgai बर कुनु नजर गैया आबाहायता के ताबो कोनथनो लामा खालायजि गेता ए आबाहायसि आसब प्रब्लेम के जों जे हर सार जे रुगि क्लांनानै आबनि बिसिसिनि आसल मूल के बिपद का बो का तोनि समस्या तो कर ताबो गोसखाङो दंकुआ आगिनि जे कासाकुआ 아버님 뭐 সমস্যা কারণে 아버님 바가이 지금 하스테 하방너 거요 어제 진이 프로블렘 바가이 아무니 이산 하몽통 어느 양아서 저던 사다 নকলেয়র পরিবারের কয়টা রকম না নকতর প্রায় সানাথাকা 27 পরিবার 27 পরিবার 27ব হারুংবাইকে প্রায় 30 রকাইনিটা আবাহাইতা নিনি সিনিমুং আনি সিনিমুংকে বিশ্বকুমার দেববর্মা Okamini monitor paron. Lama fighting to young tung je kunungke Zono Southern Nibagation Naibla. Abu Nibagay Arukunu Bata Bigano Perijakan. Lamar Lani estimate of Kaja Tank. Estimate Pura Kaitanka engineer pay. Abo Buko Pacify tax appointo. Kunaro office Rogolo Lashian like Office to Sungapuru, Sumusamia, Boroxi Koka Nishalayo. Because Sungapuru. Love Laishia, Sanga, Zagabokere, Jabo, Lama Surnaito, Borung Party Alada Tongla, the Coca Manapro, Coca Lane Salayone, Borokogia. Lamana Karele Titan problem Tong. Lamana Kare, you can know 9 Dikuar to young Tolatong, to Manning yet, take a Hammaning ya, or no to Kovin Nimatong Lajawa. Gabang has to happen on Koyamus and Borok, some local Piovina Shitan. Sini jeti prasel lagaro besek ke birman kelai tong abel jotono nugnai. Obo bo kami kelai? Obo ke monitor kurpara. Bo ponchet kelai? Ponchet hingke purba janma janawar tai sini edisi headquarter by bo nanglai ja. Blok hingke? Blok hingke Belberry. Belberry blok na. Hingke nin sini mo? Ani sini mo monitor hingke parma. Hati barca shikang asumsha shak hamya engai jibi shakam nogo shak naijak hasteni tiprasha hamgrai montri mochang bikas deborma abuni yagulo shak hamya kisa doro engma bai haino hai hakotor delini AIMS hospital shak naijana thangmani montri mochang bikas deborma tabuk delini AIMS hospital shak naijakai tongkho Koktomani bisingti shawi manka montri bikas deborma tabuk bini shak hamya engmani teruk hamai faike hunai koktoma manka Tiprasha Hamgrai Montri Bikas Debormano Delini AIMS Hospital Naina Bagai Thangjak Janajati Morchani General Secretary Bidut Deborma Shalkishani Ulono Shak Hamai Hastewo Kipnai Ikoktama Shaharka Hasti BJP Janajati Morchani General Secretary Bidut Deborma Belai hambai di press media rano. Sentini second time sini statehood demand committee ni meeting asuk lagi. Sini tini je sidanto nahajak mani abo sini chairman sahab sini award sahab bai bini bisingti saklai jaka. Aikuna angora teisa sakinai. Sini program hanya salah sengkuila governor no deputation ni nai. Abang yang kalau sini teksa sidul kelajak tu, hanya salah seng Guwahati wa, kaisa sini join conference asusan nai, aro Assam ni je alka state sam nai group bai, Assam te notice ni, jo tu ni te cimtir planning ni baru manjang nai, kai sini awak sar ni bising kena tu seng Delhi wa je program kerok aborok ko, kai akin lah sini te sini komilo forna bak district wise ni
फाइनि कनभेनर दंनाय जोंहाबो फाइनि साल जोंहाबो साख्लायनाय साबन दायित्व लेखा आमा किसिनि बुंनो जों राग जारनाबो जत कबंनाय जाराकि स्टेटहुड न साजागनाय आलादा राज्य खायनो मुसुंनाय एडिशनल तुइ बरक जेकुनो पार्टियाव दंथन फियाबा पार्टीनि बायराति खालाय सिनि लगियो जोंबाय गोदाननानै थन तेबो बरकनि पार्टीनि यङैनो जोंबाय जुदि सापर्ट खालायमान हांखाय सिनि मुभमेन्ट न जोंबाय जरि दङ हांखाय बेलेग गाहाम जोंहाबो बेलेग जाजोगो गाय जों आरो कुनो बु पार्टी हिनि हिया जत पार्टी न जदि साजागि दङ हांखाय जोंबाय गोरोंनानै थन जों दाबो सातायखलायो जे सिनि मणिपुरनि जेकट नांबारनो जों नुखा जों आरो दलबायनि बिसिंथि बारनि सिनिजाक दंमानि बे कक सालायखा आरो बेलेखाय आबो हामिया सेलेंमासि जाहायखलायखा कारण इनके आरो गभर्नमेन्टनि पुरा फेलियर खलायो गभर्नमेन्ट ल एन्ड मेंटेन रुल्स मेंटेन खायमालिया कायसे जाति बे कायसे जाति हिंसा नांबानि पेशने जों नुखा आरो गभर्नमेन्टनि पुरा फेलियर सेंट्रलनि मिलिटारि फोर्स न तुइसे आरो पुरा ल एन्ड अर्डर कंट्रोल मा खायसियो स्टेट पुलिस तो कमाजाकसे बिनि कुनो आइन शृंखला न रक्षा खायमालिया आरो जों नुजाखा पुरा गभर्नमेन्टनि फेलियर नुजाखा गाबनि कारणे जों तिनि तिप्रा हाबो आमाहाइन कलाई दङ सिनि बररगनि जेकुनो सेफ्टिनि क्षेत्रे हंखाय आरनि हाइन अंगै दङ तिनि आरो मणिपुर कुकी ते माइटेरनि बिसिंते जगरा नांलायखा फियाबो बंनि आरो कुइलाफुर इशू इलिगेल माइग्रेन्ट तै इशू दंमनि जेता म्यानमारनि हटे बं आरो माइग्रेन्ट फाइनि इशू दंमनि लास्ट मेच तो हंखाय आबो कुकी बेस माइटे सिंथासु गसिनि आरो त्रिपुरा हास्तेबो आबाहायनो जों दिनै जे त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन अंखलायमोन बो सिनि आरो कुइला इलिगेल माइग्रेन्टनि इशू दंमोन न बेबा इन्डियानि रुल्स बिसिंथिबो तिनि अधिकारनि थामबा के स्टेट तिनि जोंनुखा गोबांमा फातारहानि बरक फाइनि जतबो तिनि चीफ मिनिस्टारनि दङा दिनै ब्युरोक्रेट्सनि दङा आमुथ कताल कगलि आमो जत सराय सराय जों तिनि आबनि बागिनो एडिसि हिनि जे सिनि रिजार्भ एरिया दंमनि आरो जों पावर न आपग्रेडेशन खायनि बागै जों तिनि अ आन्दोलन स्टेटहुडनि आन्दोलन जों तिनि 10-12 बोसोर रमबुय जों गोरोंलायजा कैफियाबा कसार माजरो सिनि लीडरशिप रगनि बिसिंगो साया सुगिया नुजाबाय सिनि आन्दोलन किसा थान्दाङै थागा आबनि बागै जों तिनि जों संलायखा सिनि सारावबो पुइलानि सिमिनो दाबु सुजरा जेफुरो स्टेटहुड एडिशन तै जेगजागबो आपुन सिमि बता सुजरा गोरियाखैनो आलादा राज्य स्टेटहुड तैनि बो गोरिजाक दङबा जों बननो सिनि लीडरशिप संलायै बिनि बिसिंथि जों सिनि आन्दोलन तालखाय सुरु खालाय नै जों दिनै सानाम लायखा ओमफ्राय हायनो आं कबंनाय जत खागोनां हामजांबा गोनां बररक लुकुरक जतनो जोंबाय गोरों फायनानै थन देसिनि मुभमेन्ट न जों ग्राखाय बिसिगांगो सिनि जेता नांमानि जेता स्टेटहुड न जों दाक्टिखाय साक्सेस खायमानानि बागै जोंबाय गोरोंनानै थन दाबो जों थाइसिंगो किसासा प्रश्न खालामनि खनागा बाहायके नरनि मुभमेन्ट सक्सेस खालामनो हिंगे जों दाबो केन्द्रआव 2024 तो लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हापांगो जे सा पार्टी पुनो सरकार फाइना हिंगे दाबो सिनि फेडरेशन फर न्यू स्टेट दाबो 15टा स्टेट अ कमिटि दङ तो फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि बिसिंतै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फाइनाय सरकार हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुनान सिगां कमिशन गठन खालामजानाय आ कमिशन न सिनि त्रिपुरानि पुंनो दाजांनानै इंथुनै सिनि सारावबो सागा गे जे अ फेडरेशन फर न्यू स्टेट मिसिंति दाबि थिसाजागनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुइला गठन खालामनाय जे पार्टी आमनो पगरिनाय बरकनि बिसिंथि खालायनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रल जे गभर्नमेन्ट आसुबो बो बाध्यतामूलक भाबे रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन गठन खालामनायनि बाध्य होननानै
amake sing tabuk sini andolona sing jari toninai amono kok ke sini Tripura kai statehood demand committee kai sini national level of kai federation for new state statehood demand committee of Tripura press meet rima hangkai जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुक लायखा आतुक लायमावल' जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट आतुक लिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेसिडेन्सिआव गायफ्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेराव फायखा स्टेट फुड सानेराव फायै बर जों डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एट लिस्ट रहदि थाङै आतुकनि जों लेडिस थांगा आतुगै बर बुसकां 2024 नि सेकाफानो उलफानो स्टेट रि अर्गानाइजेशन कमिशन आतुगमानो नर थुइता दंनि नं आरुनि गोबां पार्टी तिब्रालेन सानै बा गोबां लेन सानै थुबायका ताब नर थुइता दंनि नै जों दिनै ताइसा दिनै आतुगलायके 22 तारिख और 22 तारिख दिनै स्टेटहुड डिमान्ड कमिटी त्रिपुरा जों जे कमिटी फैला दिनै पुरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देबरमा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आगि गुवाहाटी दंनाय देबरमा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स MDC कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजरार के नवीन त्रिपुरा उनका मेंबर उनका विशु कुमार उत्तम उनका मेंबर मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवबर्मा बसंत देवबर्मा बुलु देवबर्मा मानताय अमन्त्री जों सदस्य तिनि कमिटी डिक्लारेशन ओ कमिटी बुसकांगो कुइला गवर्नर बाय डेपुटेशन लायजानाय तांगुइ तामलाय जों खाय स्टेटहुड डिमान्ड प्लास आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरनि आइ इशु नबो जों रनाय ताइ रोमान स्क्रिप्ट नबो जों कायसा थेपाय नाय ताबु ता बार्निं इशु अ किरो आबन्ति जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगा माने बुसकां एतु ताबु जुन मासता बा जुननि फार्स्ट उइकआव जों एको अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन ना बहुद आप तो जों थाइमे बता किन्तु जों जुननि फार्स्ट हाप्तायावनो रोजागनाय पॉलिटिकल पार्टी नो जोंनावबो मुभमेंट कमिटी ताबो जों पॉलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेंट खायनाय मुभमेंटआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइतो अनेक तिब्रालेन बुइ मुभमेंट थाकिया गोमांमा बुंखा जोंनो फेमलका जों फेमलनाय फाजिं थांगिया आवाज कुछ जों मुभमेंट कमिटी तो पार्टी सा फाइगे दंनाय नाति फ्रीडम नर मिसिनो समखने जों तो फ्रीडम फाइ सांथांनाय स्टेटहुड डिमान्ड कमिटी नतै जे अन्न सानै दंनाय रनो खनो लगे नाय अन्न सानै दङ ताम लगे दिंनाय जों जेमन नम बि ताबु 15 टा हंका आं मियानो कोनि अन्ध्रनि नेता बि कक सावो एबं आरोनि जे गोबां मादे सानै कक थारि दङ अ स्टेटहुड डिमान्ड नतै बरबो जोंनो बुसकांगो जन्तन मन्तर कबगो उत्तर पश्चिम प्रदेश नि उत्तर प्रदेश फाइदिनि कबग दङ थानाय जों आरो आन्दोलन तो गोमांखा स्टेटहुड सालाय दिनै लामा कासुलायका दिल्ली जन्तर मन्तर थांका तामजु खाया दंखा नरले बमा हाय आन्दोलन बाय तोनानै माथा दक उंजा बुइकमा माया हनै नों साइन साका जेमन IPFT त्रिपुरा मा थांखा दिल्ली मुभमेंट खाय थांगा बरनो के नक बुइतो करिखा हानबागै नक ते आं तो इनभल्व दङ IPFT को 9 जिसिबि आंबो तो इनभल्व दङ 4 तारिख जुलाइ आं थांखा आफुनि खायथैमेमले एबा आं बुंकाया हपुंगाय मेमोरेन्डाम नों सिनेरो ताब डाक्टार बुंबायखा हपुंगाय आदिन आफु सिथिं ओनलि 3 जना सिकाया 25 जन दिल्लीनि बदराव फाया आइके खायफायमेमले खायमान तो लामा कासुका आओ कासुका लैंड मालिया पावर लैंड मंगा
land kai malia power land mangka abo bini naharmani se power land mangka ba state food to kuskari ka pehle mana ba ekta jeta agi Indira Gandhi sungno 16 reflu Congress nil azora Congress Tuesdays no Indira Gandhi ho nije phai chapakya norok no 16 ruban norok angbai alignment ঠিক 2018 bo BJP to nil sin একটা great যে opportunity তোমরা আবো lost থাকে আবো একদম lost থাকে ওরা BJP বক্সর বসে মাংলা খাম নরক যেহেতু মুভমেন্ট কমিটি কাছে পলিটিক্যাল পার্টি ইনকে তো পার্টি সম্প্রসারণ নি একটা ব্যবস্থা কখন নদী যদিও আপনি কক সালি আপানো পাবলিক বে রিলেশন নং বাহাই দং নাই পাবলিক তো সাপোর্ট নাঙ্গো অর নাঙ্গিয়া পাবলিক তো সাপোর্ট নাঙ্গো পাবলিক সাপোর্ট নাঙ্গো তুমি ফাইজালকে जों ওয়েলকাম এবং ত্রিপুরালেন্ড নিতুই গামি গামি থাঙ্গি চাই এওয়ারনেস খাইনাंगিয়া जों हायनांगौ हिरायनांगौ যতন সিরাদা তাপ লামা সই স্টেট ফুড নিতুই ফাইট খাই বা ও স্টেট অর্গানাইজেশন কমিশন পুরো যাহাতে जोंबो চিনাও লিস্ট উনাইজা আবা হাকি जों সারা ভারতবর্ষ যে স্টেট ফুড ছাড়াই তুই তাও কবই দং মিয়াবো আং হোয়াটসঅ্যাপ কাইদি রহকা সাব সাব সান আপসানের না এবং বড় বানা রহরি দङ जों খাইলে আইতা बस कल तो लोकसभा इलेक्शन नरबर केवल दाइयै नाकि जे सेन्ट्रल सरकार तंनाय बर बाय कथै दरित मान थाइनि बागि सालायनाय केमो दाइनाय दायनि कया स्टेट फुड साबनाय बा जे ग्रुप नायखा नर गुसानि स्टेट फुड नितै क जों गुसानो गुसा स्टेट फुड सानाय भोट तमा सानाय ब्ले स्टेट फुड एकटा डेमोक्रेसी कान्ट्री तंखित भोट मा बसानाय जों ओ स्टेट फुड डिमान्ड कमिटि फाना बुंगि जों मा बसानाय जा Kad mau tahu tu sekarang itu nggak tahu state food demand ba IPF tu sekarang. Mau tahu nort east berai jabo jabo kan di kang bai khai jong no itu mota. Ang kok sakai itu saya kan bunai bu. Ba dong bi khong si wa kok kan comment kanyai. Kaisa interlocutor ngong kai. Bolong bai kendra phai khai si. Mane talk to si. Mono middleman horo. Eh nang di ba ba bijrang khorbai agita nang thani ba mumbai malai tang to chin mhara da tong piam le molom yab le bo direct obitsa bai ke malai tong gai it state would provide treaty kana ni ko BJP no government support khai mano hai bung mon le khai mang kham le ken bo direct malai tong mano malai mai ya kese bolong bolong kese huja bi kok salai ne ei ek episode dang ba ek episode thara no boro Russia bari tong malai khai Rung kemala hey no tam tam nai apse khodur loi nyam le obtho bolong yeb le mara da to bolong tam wan su nung obo kendro da mo thro thungi jong na buba gara public no ta ta sai tong ang thung honi ke mon salia karon bupte himba public no ulo bichar khenai bugra da thung india logo to shobd to Amit Shah se sakram le Amit Shah da tha ba bugra da thung BJP thung abo public se nai sinai তাও আগে বাগে সাই মথঙ্গ বসা বংকাই একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কহু হ্যাঁ অনেক বড় মানে যাতে জ্ঞান সত্য কথা কইলে বন্ধু বেজার মাই ngamusingia nukha kebang manu khable bo bai purkai tibralen de saya hai sing sing ke tongu ngi tong le atai stari de samoy iko sangbadik সম্মিলন go BJP ri bai tauni mantri tahu emang tahu dornya kakak foto sam salia nong ti pralen letam mong propo phat besai thong public nu ya di babo nu ble abang tai sai na nang si hai nu bi tong ngai chini hau bo bui phai pung phai cha sam phai cha aji tong nai phai cha khlai tong le tau bo dol dol ngai khlai tong emang tahu bo theng le ti pralen nai ni ngai tong ke tu asal kur kai kri abon public comment kok sa ko last sin hai je nang saka itan lo ko to ni kok no reaction de kai nang public be kija kham sadana ni sadana sini sanaya tapu nung je katal om ha ke tai sa movement committee ba party hi khau ka ka bui hing sau nai eng sau ka nei tam salai public lo om ti karon ang bor on srengai statute thanya do anu ebong chini bubura sawi ang statute thanya ang tini mutu khenyen yo agi ex TSF president Bishop Kumar Deborma bo
थैजाला हा बनी कैसा पुस्तिका दङ जे जुटनि आमाल त्रिपुरा दुईटा कनि लामा कैसा बेंगल सिंनानि कैसा एटीसी एरिया नो स्टेट छानानि अब नगि नो आं 2002 नि सिमि मोटामोटी जों कैम्पेन खायदोंमोन तिनि जागा सफैया खालि मत बस हावी खायनि आबा मुइतो हुनाय न करमपर सिया कारण जे बरो न टिप्रालेन दा सान हुमाखै फाट फाट बुथाय थाङो बरंखै कुनु हियाबले गुरि फिल खायदोंले आंखाय उसेगाङो किसा दिल्ली तंखै टिप्रालेन थाबाते तामसिगं बनो सुबल बुमिं बायसे आनो सुइ तंसिबले ये आं दल आइपिएफटी वाइसा आइपिएफटी ला आइपिएफटी क्लांनि थांगा बिसा मुथुरि दंगा कुनो उनको नाम फांथों खाई ताई वैसा क्लांखा एवं आबरो नंगुसिवा आनो राजा क्लांगै तामसिकमनो थानसानि मारिबो चिथिरमानि एवं आनो नॉर्थ ईस्ट न्यूज सागा ते तामहि नों आं तो फाइनाल मेनया दल बाय सालायसे आं राजा बाय मिलिनाबा मिलियाबा डिसिजन नाय अब दलनि पुरान जागाय किन्तु आबनो नामाति सानो पार्टी जागाय देखा एवं तिनि बुग्राबो आरो उकुरफा लिया माने तामसिकमो उक्लखा दागालिया बुजा केसे उनको खाइ आरो केसे फादि किले माहेंका आंगा चिठी जाता याखाय तिनि बर अमति रिएक्शन लखामु केना 28 तारिखो बरादानि नगो थांदोंयो आइपिएफटी रो आंखाय बन चिठी एको टेलिफोन खायजेनखाय बया तया गांताम सानला अच्छा नरनि जे ताबुनि कमिटी नि डिमांड के एडीसी एरियान टिं जानाय नागो ग्रेटा है जे जत ना जों एडीसी एरियान टिं न कारण शिक्षिदिल सालदा उना तंगया एवं 1983 साल लस्कर बसाका बापुर स्टेट होम मिनिस्टार पार्लियामेंट जे त्रिपुरा शिक्षिदिल उना तंगमनि नों तामिहिन अबिमो समर मुखार्जी नंगन आपर बनसुं बसाका त्रिपुरावो शिक्षिदिल बागै बयबो मुंसागिरि मे नाले सुरासिउ शिक एरिया स्टेट आर्टिकल 2 जों ओकै तामसिमो कन्स्टिट्यूशन सुलेस मुसायाते कन्स्टिट्यूशन अलरेडी मेंशन खायजा दुइ आबलंगि ता लादाख बसानि दं इउटि मामा फान्थि दिल्ली बा स्टेट किन्तु अपार जोंथ' भारत काहियालाय चिठी बाथौ मावानसु जारा रेंसियादि जारा सुल चिमसिओ जे परताव मानसु अरिग्रान्ति मुनाय नाया जों नागालेन्ड आरिखौ मणिपुर निखि दजना सिका सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन बोलो खायमाना खायचिबो ताव पुइस एमएलए रेव खाय स्टेट पिपल थरि केन्द्र बिनि मुनि दुदि त्रिपुरा नि अतरा फैसिनो सिनारो नु मानिता बेबन बिदा अबो बाबरा itulah bagi mereka radai kamu esek ko hakai pungsan esu saja minta kau setting naik na apa lagi lah cing lah dana koi baik koi itu orang lima tahun mungkin kita sentimen lebih radai angkok sama ya toke tau kita sini jatuh Anai tangshal horni dam chuku tama jorawo jania thanani police rok thaituma phakya joynagar gari jajata ungsa container malkhung doi chalungmani bagai malkhung philjagai accident angkha hanai o malkhungni lombor angkha NL0108409 abuni yagulo o patimuni koktuma manai patima thaya thangai sogika police bodol Police rok o malkhungno naisirmani yagulo malkhung shakawo 868 kg sidi gran manka police o sidi hatrindor 1 crore hai engana hani shaka police abuni yagulo malkhung jalnai Rahul Kumar romka police garak shala dorbar nagar tlangjani hini shaka police কাল রাত আনুমানিক 9টা নাগাদ একটা ইনফরমেশন আসে যে জয়নগরের নিকটে ব্রিজের নিচে একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেছে এক্সেসিভ স্পিডের কারণে। তো সেই অনুসারে ইনফরমেশন পাওয়ার পর ওখানে পুলিশ পার্সনস যাওয়ার পর একটা সার্চ করার পর দেখা যায় যে উপরের কন্টেনারের পোর্শনের মধ্যে
গাঁজা লুকিয়ে রেখেছে ওই গাড়িটা। অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওই গাঁজাগুলো সিজ করা হয়, প্রায় 868 কিলো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকার কাছাকাছি। তো অ্যাকর্ডিংলি ওই গাড়ির যে ড্রাইভার রাহুল কুমার বলে একজন, আমরা তাকে ডিটেইন করি, বলে অ্যারেস্ট করা হয়। আজকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেকশনে এই রিলেটেড আমরা কেস এনেছি। Maisingte Shawimanka 15 November 2022 Bishiwo Kaisa Patimung Patimani Halga Amsio Abani Kulor Than 12 Thana Predak Mamlana Tye Affair Klaika from President Nukoro O Mano Yakon Police from Benadi Husil Mam Yakni Good Money Piaba Krashani Koro Shalgra Goni Arakani Sana from Penai Lieutenant Rom Police Bishal Kothani Police ni Shako Kaisa Gerong Rider Boxingka or Rider ni Lombor Unka 8/2023 Bharat Penal Code 3 Raya Boxing Jaka Gerak Shalabona Bishalkor Bekase Dorban Nogot Langtane Hini Shaka Bishalkor Hana Indar Sumaul Haji আমার কাছে একটা ফোন খবর আসে বিশালগড় উমেন কেস নাম্বার 8/2023 এই কেসের যে মূল অভিযুক্ত রিতন হোসেন পিতা পুরুষের আলো সে একটা জায়গাতে লুকিয়েছিল। এই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে রেড করি এবং রেড করার সময় ওকে আমরা পেয়ে আমরা এই কেস কানেকশনটা অ্যারেস্ট করি। স্যার কি কেসটা কি ছিল, অভিযোগটা তার বিরুদ্ধে? এগুলো অভিযোগটা একজন রেড কেস, যেহেতু এই কেসের মধ্যে একটা নিয়ম আছে ভিক্টিমের নাম ডিসক্লোজ করা যাবে না। তো এটা এই বিশালগড় এলাকারই যে কেসটা দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে কি কি ধারায় মামলা? 376 আইপিসি এবং 67 আইডি কেসটা নেওয়া হয়েছে। আজকে কি কোর্টে তোলা? আজকে আমরা পুলিশ রিমান্ড চাই কোর্টেছি এই পুলিশ স্টেশন। Bishalgor Rungno Kotor Buskango Khoroksa Photography Totorani Khogitela Crowfayung Noklai Shamshida Tango Borani Bagay Buzanai Nuni Borok Bishalgor Thano Eflaga Tangali Horko Kokaman Bishi Shawi Norsing Joy Nor Antla Debnat Bupai Mungbo Debnat Tanai Tangshali Hordamsha Kaksha Tama Jorawo Kaslai Davu Fashamui and Bastoksha Patangama Bishalgor Jangalia Rungno Kotor Gani Highway Namawa Chip Hamshite Bodo Belumalti Shim Malkung by photographer Dibogabnat no Binu Scutini Bataway Lahaka Tibon Putoka Totorani Rasa Mala Hotoni Harga Tibini Hayuk Debnat no Butok Klaga Te O Patimuni Koktuma Police Eba Kebono Shake Borogno Tarani Roka Shamshit Tangro Tangshali Hish Kakshamarabo Shakam Nogo Tangai Shak Michael Jamani Yagulo Bishalgor Tano Tangai Shamushitra Tangai Rokni Mungui Efekla Also Halomui Bishalgor Jangalia Mohate Barini Shimi Romoi Highway 3 Bishalgor SDPU Office Kanani Lamawo Shalbrum no Kaishale Kaisha Patimung Pati Witongo Obahaino Patimung Patika Bishalgor Highway Lamani Bolero Malkhungbai Samung Shitra Tangnai Bottle Rock Udaipurni Khorokni Shikla Rokno Bathagriwoi Borokni Yakni Rangri Shegnani Naimani Piaba Borok Kharei Bishalgor Thanao Thangka Tabuk o Patimung Notye Bishalgor Thanani Police o Samung Shitra Tangnai Rokno Romnani Bagai Saitogutongo Hini Shaka Actually কালকে রাতে আমি কাঞ্চনমালা থেকে আমার একটা বন্ধু রিসেপশন আসলো, এখান থেকে আমি রিটার্ন করতেছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে আর কি কক্সবাজার। আচ্ছা, তো ওইখান থেকে আসার সময় এই সামনের রাস্তাতে কিছু মানে তারা মনে ড্রিঙ্কস করতেছিল মেবি। তো হঠাৎ করে তারা আমার ওই স্কুলটার সামনে যে বিশালগড় যে যাইতে যে স্কুলটা আছে ওইখানে হঠাৎ করে তারা আমার সামনে দাঁড়াইলো। কোন স্কুলটা? স্কুলটার নাম তো আমি বলতে পারতেছি না। জায়গাটার নাম? জায়গাটা হচ্ছে বিশালগড় যে জাঙ্গালিয়া যে স্কুলটা যে আছে ওইখানে। তারা সাডেনলি এরা দাঁড়াইছে, দাঁড়ায় সেরা তারা করতে গেছে আমার দৌড়ান কথা ওরা সমস্ত ব্লু কালারের। তারপরে একটা মারুতি সুজুকির একটা গাড়ি আইসে কি করছিলাম ওইখান থেকে আবার 5 জন বাড়িছে মা এসে চেইন নিলাম, চেইন আসলো, এটা নিয়ে গেছে। নেওয়ার পরে এরপরে যা যা ছাড়া যা তাদের জায়গায় আমরা পিছনে বাড়ি আইলে ভালো মতো আইস। আমার লোকে আমি যে বললাম তোমার কাছ থেকে কি কিনে
Rakshasari Desk Council Bekak Ambalosia Nilway by Madam Shaka, in Oban Kubni Neptune, the one put the Banopia, Malina in on Bonapobramia, and the Edema Comatuna Shavanaka, Grand Handinam, with no war of Nino, Kunyaka Rom, Sebjino, on top of Bobacom Snake, the only bush of Bogam, Brahi, and the brush on the map. But Shakatni has the Banga has not look hungry, they both honey, or 23 Chabani, Dino Pilla joined Claire Honey in one of them. আমার কালচারি বিষয়ের মধ্যে যাতে যে প্রধানের সভা তারা তাদের একত্রিত মিলিত হয়ে জনগণের মধ্যে আমি লালছড়ি বিশি আমার শাসক এবং ওনার নেতৃত্ব এবং এই উদ্যোগে এই জয়েন্ট হয়ে এখানে আমরা টিকলি তারা সংখ্যা এবং ক্যামেরা সরকার একটা উদাহরণ আছে আমরা আমার মহাজের আমাদের এবং তারা আসলে সত্যিকারে তারা তাদের 5 জন এই এলাকার লোকেদেরকে অনেকে বিভ্রান্ত করতে তাও আজকে আমাদের কথা করার উদ্দেশ্যে যে আমরা যা আছি সারির মধ্যে একটা সেন্ট্রালের লোকে আমাদের মশা আমাকে এই আমি যারা এখানে আমাদের তাকে ওনার ভালোবাসা দিয়ে আমাদের পার্টিতে আমরা সবচেয়ে মনে যে এই পার্টিটা হয়ে এবং অনেক লোক এখনো বিব্রত থাকে তাকে টিকার মালিক আমার আছে নিজের মালিক এবং এই পার্টির মালিক আমি তো এখনো বিবৃতি নিয়ে যাচ্ছে বলে এখন বিরাম করা আমি চাই তারা লুকিয়ে আমার দাবো এখন এই আমাদের নির্বাচন Hamongka Thana Dango Kasino Section Lurongha, Pit Mumahid or Maritani or 42 Herring Mongai Bag, Penglan Boosting, Patani Denogi, Champagne Rosa, Sri of Shaka, Boro, and for the Shak, Ayurka, Ayoshamni, Agala, Hagri, Horsa, Jishamago, Shakago, Shakna, Absaya, Hakli, Sharuk, Julbaram, Chilala, and the High, Joan of Pesh, Latit, Yanish, Amilu, Panish, Danny Hong, no, Pingu Hakama, Dive or just Bullet, Shinama, is the light, the Pirini, Bob. আর ভাই ঠিক করে আমরা গাড়ি গাড়ি আজকে জাস্ট সিতার ছিল তো গিয়া দুসরা কি আছে সঙ্গে কি আছে তার লন্দ আমার হাত দিয়ে ঠিক আছে তোমার মা কোন এটা করছিল জায়গা দেন রেস নবি এই যে হাত আপনি আমরা বলছিলে দুই দিন দিবা গেমে আপনারা যা হতে দিতে আমার ভাই কোনো বিদ্যুৎ করছে করতে ভাই আমরা গুলো তোরে কি দক্ষতা ইঞ্জিনিয়ার দেখে গাড়ি ব্যবহার দিতা তারপর ঠিক ভাই আর যে ভাই বাকি সহযোগিতা ভাই পরে জানা যাবে সহযোগিতা আমরা দেখব ভাই নামটা কি ভাই আপদে বস কিছু বাস এই ইনোভেটর সাসি রাডার রে সি ওইনে করে তার কপি এটা বড় হয়ে গেছে আমরা কি আমি প্রাকার তো শাকি ভাই হইছিল সিরি তুমি বলে দেন এই মই সাস করে এই সব আমরা তারপর মানে হাসি কি আমরা তো স্টাফ আসলে দুই আমরা দেখে দুই porque para contar মানে না এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িগুলো অবস্থানটা ঠিক মতন আমরা রুটে বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির রুটে বা অ্যাম্বুলেন্স লাগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুটটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিত ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখে অনেক কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না এটা কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি নাম তাপস দে বয়স কত এখন 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর Feranglaini Shamongklaina Tangai Tanai Tangshali Sharigo Shabrum Bokastini Shalgra Srinagar Amsani Khoroksha Shamongklaina ni Langma Chokha Amsani Lukurongni Khukti Shawimanka Pitku Mungui Kubangma Hastewa Private Organization ni Bishingo Khulukzakha Srinagar Kumaritila Amsani Tapros de Umor 42 Feranglaini Shamongklaina Bagai Feranglain Post de Shakawa Kawi Shamongklai Tongpuro Asumsha Ferangnangai Tolowa Galai Thangabo Opatima Tiny Tapos Deno Binilogi Shamongklaina Painai Rock Kosawi Dakti Doro Doro Srinagar Shakamnagar Tulangai Thanga Bini Shak Belai Doro Mabai Bona Shalgra Hankoni Shanti Bazar Shakamnago Refer Klai Rohrzakha Haina Hai or Shakamnog Nishimi Agortala GB Shakamnago Kaham Shak Naikula Bagai Refer Klai Rohrzakha GB Shakamnago Bini Shak Naikulmani Yagulo Shak Naikulai Rock Srapsani Yagulo Shaklai Dikai Bini Langma Chaka Hanai Abo Haipati Mung Thanai Bishiobo
সাবরুম দুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতনি লালকিল্লা আমসায় ব হাইনো হাই সারিক জরাও ন খরকতাম फेरंनि सामुं खायनायरक फेरं खुन्तिओ तार सुना थाङै फेरं नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानाय बिसुआ खरकताम फेरंनि सामुं खायथानिओ थैनायरकनो फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसा बुचुबा जुमान्या ताबुक नायना बान्ता अ प्राइवेट अर्गानाइजेशन केबंगै हास्ते हापां तामो याब्रिना हानो थानाय बिसिनि हायदे गोबांमा तां बेदनि आदंरक रां रियावै मेनेज दा खलाय ते आ थैनाय गैरैनो खुनि बरकरक मकल मुक्तरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायना बान्ता কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছলে ভরা নিচে সঙ্গে কি আসলেন সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিঘাটে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসলো 2-3 ঘন্টা এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? আমার ভাই আইসে মামতু ভাই আইসে বাবলু মল্ল দপ্তরের কেউ আইসে? দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে এরা দেখা গেছে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিব বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে কী সহযোগিতা পাবো তাদের কাছ থেকে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকা বছর দেড়েক হয়ে গেছে। তো কীভাবে বলছি আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। বা কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে উপর হয়েছিল কাজ করার জন্য? কাজ করার জন্য। কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। আচ্ছা তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই আমি আসলাম এক জায়গা তো এখান থেকে দুই আনছি আর উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে না কিছু কোনো স্পর্শ নাই তার কোনো কিছু নেই হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল এক সাইডে তখন লোক আসছিল নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সঙ্গে? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে এখানে? 2 ঘন্টা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স লিয়া 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা চাইছে এটা চেক আপ করছে একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে ঋষিমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে এডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে। এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই আমরা শান্তিবাজার নামা দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটাগুলো যদি চলতো ঠিক মতন আমরা ওইটা বাঁচাতে পারতাম। আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা এটা অন্য হিসাবে। জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে? জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখ ইচ্ছা। উনি কিসের স্টাফ আছে? ইলেকট্রিক। এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না? কন্ট্রাক্ট বেসিক। নামটা কি? ওর নাম তাপস দে। বয়স কত? 42-43। বাড়ি সাউথ শ্রীনগর।
फेरांलाइनि सामुं खायनो थाङै थानाय तांसालि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुं खायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरंनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबां मा हास्तेव प्राइभेट अर्गानाइजेसननि बिसिङाव खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापुस डे उमर 42 फेरांलाइनि सामुं खायना बागै फेरांलाइन पोस्टनि सागाव काबै सामुं खाय दंपुरो आजमसा फेरां नाङै तलव गलाय थांगाब अपातिमा थाइनि तापुस देनो बिनि लगी सामुं खायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांखनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनगनि सिमी आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि जागुलो साक नायकुलनाय रक स्राबसानि जागुलो साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानै बिसियोब साब्रुम दुलबारी ग्राम पञ्चायतनि लालकिला आमसायब हाइनो हाइ सारिक जराव न खरकताम फेरंनि सामुं खायनाय रक फेरं खुन्तिव तार सुना थाङै फेरं नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुरक थानै बिसियो खरकताम फेरंनि सामुं खाय थानिव थैनाय रक न फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसा बुचुबा जुमान्या ताबुक नायना बान्ता अ प्राइभेट अर्गानाइजेसन केबङै हास्ते हापां तामो याब्रिना हन थानाय बिसिनि हाइदे गोबां मातां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा खलाय ते आ थैनाय गरैनो खुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायना बान्ता কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছলে ভরা নিচে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে আপনার ভাই কিসের আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে শ্রীনগর এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসলো 2-3 ঘন্টা এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইছে মামতু ভাই আইছে বাবলু মল্ল দপ্তরের কেউ আইসে দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে এরা দেখা গেছে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে কী সহযোগিতা পাবো তাদের কাছ থেকে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি ভাইয়ের নামটা কি ভাইয়ের নাম তাপস দে বয়স কত বয়স 46 বছর বাড়ি সাউথ শ্রীনগর এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো ডিউটি করতো ওইখানে কতদিন যাবত মানে এটা আজকে বছর দেড়েক হয়ে গেছে তো কীভাবে বসে আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা ভাঙ্গামুড়া আচ্ছা তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই আমি আসলাম এক জায়গা তো এখান থেকে দূরি আনছি উপর থেকে পড়ার কারণটা কি তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে না কিছু কোনো স্পর্শ নাই তার কোনো কিছু নেই হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসিল নিচে কি আসিল ওনার সঙ্গে নিচে আসিল এক সাইডে তখন লোক আসিল নিচে লোক আসিল এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে 2 ঘন্টা কি করছে 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা চাইছে এটা চেক আপ করছে একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে
এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে ঋষিমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে এই ডিকোটা 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই আমরা শান্তিবাজার নামে দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটা চলতো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির রুতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিতে ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখিচ্ছে উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি না ওর নাম তাপস দে বয়স কত এগুলো 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর International Art of Combat Guawo thangai batai keplai engkha khorok bati prasha o batai mungo kebangma hakotoni batane rok phayei manjak phaibekya Tripura ni MMA Academy ni bisingti borok batai mungo participate khlaiei keplai engai gold medalist manai Agartala phai sok paikya khorok bati prasha rok MVP Birkhung kholabo borok koktoma thunai rokna sawai khanarika jefro borok of combat bataina bagai sekang sakno maintain ma khlayo te chamun nomuni phasingbo belai maintain ma khlayo beba game ni phasing nahari hini saka Tripura hastini mung hakotoro sini mung tubukha abobai ti prasad phani mung kujuk ngai mano borok tama saka borokni khuktuino khnainai di sini tubusa koktoma borona asena sanalo je sports abo mentally, physically, joton je perform mane sports by then physically, mentally fit tomo awan bangai even if it's participate kayapana as a homo mai sasnai fitness I can versus আচ্ছা তারপরে আমার খেলা তুমি কোনখানো মানে পরি খানো কোনো কেবে মুং রটি আছে হ্যাঁ পরে প্রো পরে আনে সময় প্রো হিসাব করে না তারপর sports is for sports যত না ব্যালেন্স কে তোমরা কাঙ্গে তো তুমি কাম যত দিকে টাইম ম্যানেজ খাই চলে নিন সিমু ani mung kha surip jamatia ankilani dekor এমনি আবনো কারিতে তাম খাই থম সব বিটেক খাই থম NIT ro kare jaga নিন বাবনি মু ani babani mung late porbom honchuan thank you healthy protein makhayo tiny ni jodi si game ni bagai if you're cutting your weight then obviously ni diet buka makhayo like gain khaina hinke diet tesha ma bari depending on the game we play nang o je course no nahamani awri nahar mu tam coach no da coach coaching bagai he sacrifices everything like he's everywhere jeng sai chung phano competition thangke sir jese phano sai chung no phano masa player phano sir ji logi thang ke nang o ke bono joli uja sereng na ki self defense ni bagai self defense ni bagai pura join khaina ni agi therapy chini baba bai kisa khaina ni ta to sir bai agi pura sinijak baba bai sinijak and then sir academy katal khulo go hinke join khaina ni join khaina ni ta ke I'm starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about step one by one step. First, what is first step? Second step, third step. Steps for Training first, second. Training. Training, you have to come join the gym. Start with warm-ups, and then we have a lot of cardios, then some weights, then the main training: Muay Thai, boxing, or BJJ. Do you feel any disturbance in your education? No, it's totally fine, balanced. Thank you. So, what do you want to express your feeling to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage every one of you. Thank you. Ibongkha Art of Combat kaisa kotor event season number 10 Guaongo is abo India ni borok players boto plus phatani alga jaga ni countries ro ni players ro boto USA Russian ro bakse England ro ni bukhayo ke I jaga o professional bongo game plus amateur bongo but so sini bo first MMA sini bo first sini academy ba sini Triple Legends ke Tripura first academy
MMA Academy इनके आजागन सिमें जो फर्स्ट टाइम ब्रोनो कंपटीशन होता लंग बने इनके ब्रोनो जो प्रोफेशनल या दिस टाइम जो एमेचर थुंका इनके आजागाओ सुदीप जमातिया वो उनके NIT ओपरे थर्ड ईयर वो सेकेंड राउंड वो नॉकआउट थे वो ओपोनेंट न इनके वो आजागाओ को गोल्ड ट्रॉफी मंगा इनके ते खरकसा इनके आइजैक जमातिया वो उनके थर्ड ईयर ओपरे वो त्रिपुरा इक्फा यूनिवर्सिटी वो बाहिनो फर्स्ट राउंड वेरी फर्स्ट राउंड वो के DK वो क्या टेक्निकल नॉकआउट वो बाहिनो गोल्ड ट्रॉफी मंगा इनके ताई खरकता चिंद्रोने सिमिंगते वो थुंका नेनबार रंगखल वो उनके पूरा थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट खेल थुंका बट वो दिस टाइम वो जीते मालिया बट हेपन कहम नो वो परफॉर्म खाएगा आई होप इन फ्यूचर बोते वो कहम नो बेटर खाया नो के ब्रो फास्ट पुला थुमानी किसा कॉन्फिडेंस रो बोके बोके किसा लैक किसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किसा नर्वस रो इनके ते खरकसा इनके समरजित जमातिया वो बाहिनो इक्फाइनी नो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वो बाहिनो कहम नो थुंका के वो सेकेंड राउंड जरा थुंका वो कहम थुंका बट फर्स्ट राउंड वो पाई तोंगमान नो बट किसा वो नर्वस नि बागे एक्चुअली वो सहारे थांगा वो फर्स्ट टाइम पनि बागे वो किसा कटर इवेंट्स वो खेंगे ते लास्ट थिंके चिनि रोनी तोंगमाने ईशान कोनवार वो आसाम नि बट वो त्रिपुरान परे वो कुंजबन केंद्रीय विद्यालय आगरतला वो के 12 स्टूडेंट्स वो क्लास 10 नि वो बाहिनो कहम नो थुंगा वो बाहिनो सेकेंड राउंड थांगाइने वो बाहिनो सेकेंड राउंड जरा वो गेम थुंगा वो कहम नो पाई तोंगमाने वो मे बी वेट नि डिफरेंस बनि किसा वेट बनि वेट गबां 5 किलोस वेट गबां वो चैलेंज खाइ थुंगा इनके आजागाओ वो किसा हेवी नांगो थांगा बट कहम नो परफॉर्म खाइगा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थांगाय वो हारि थांगा इनके जो टोटल 5 कॉम्पिटिटर्स थामान बिसिंगो खरक नो इनके गोल्ड ट्रॉफी एसिप खाइगा ते खरक ताम रोनो विश खाइब्रो वो मे बी इन फ्यूचर पर कहम नो बेटर कराक साले सालो 29 कृष्णपुर एसेंब्ली कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिंगो खबजाक उत्तर गोकुलनगर एडिसि विलेज नि कुंजमुरा कामियो त्रिपुरा हासिनि त्रिपुरा हामख्राय मन्त्री बरमगोनां विकास देबरमानि साख हामिया अंगै तंमानो दाक्ति हामै बासाय मानथन हनै आमचनि लोकुरक सुरि राखा अ जरावा मानजा लाखा बीजेपी नि आदं बरमगोनां बिश्वबन जमातिया 29 कृष्णपुर मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरमगोनां वाथाराय मलसम उत्तर गोकुलनगर एडिसि विलेज मनिटरिंग कमिटिनि कन्भेनर बरमगोनां अनार जमातियानो खबै आलादा आदं रक तंबायखा चिनि विकास देबरमानि मुंतै जों जत सुरि लायनाय जतन सिरिंखे एक दिन मंत्री विकास देबरमानि मुंतै जों सुरि लायनाय एक मिनिट सुरि लायनाय जों जतन उस्तादों हांतौ दोनों बोरी तक पे दीजिए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा जय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा सिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा गया फरी कौ सगरी जों दिनै अर जागा चिनि सुरि लाइमानि चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर चिनि हामख्रायनि बागै बो बेलायखेन कष्ट खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बनि बागै बेलायखे दुख आइनि बागै नि जों बनो दायति हारयतो बगानि बागै जों दिनै अर जागा कुंजुमरा 31 नं बुथ नि बिसिंतै चिनि अर जागा चिनि मण्डलनि चिनि कृष्णपुर मण्डलनि नेतृत्वआवबो फायजाक बनि बरक जत्तनि बिसिंतैनो जों दिनै अर जागागो चिनि अर कायसा जों प्रग्राम खायजागो
जों जानजम मताइनो चिनि खाबाय जों बेलायखिनो मन दायथिनो रिकभार ओंखायथों हाके चिनि हामखायबाय नों सामखायफैथों हि जों बेलायखे जों तिनि बोखाबाय चिनि मकलनि मुक्ति खालायो जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति खालायो जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बननो चिनि हामख्रायनि दायथियावसो फायो चिनि हामख्राय फायो नायफैथों हिनै आसों मुख्यमंत्री राबार मिशन प्रोजेक्ट न नायसेना बागै खलावा नखरका एक्शन मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया लुकरकनि थानी गोबांमा शेबनि बिसिंतै बेनिफिशियरि रकन हापांनि बखाक्ति मेसेज रिनाय मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया मुख्यमंत्री राबार मिशन प्रोजेक्ट ताबो काहामखेना लुकरकनि थानी सगैरिना बागै स्रांसालो शान्ति बाजार बखास्ते रुराल तांनगो काइसा नांकुकमानि मिटिंग संसाखा मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया अ मिटिंग पाइमानि यागलो मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया शाखा बकापा ब्लक ते जुलाइबारी ब्लक 2023 to 2024 बिसिव मुख्यमंत्री राबार मिशन प्रोजेक्ट नि 80 हेक्टर राबार एलटी पाता रेसिपिएंट टिप्रासा लुकरंनि बागै बेनिफिशियरि रिजांनाय हिनि शाखा मंत्री पीटीजीबी तांबेदगनो सामुंग फनांगै रियां लुकरकनो बाहायके तेबो कुचुगो तलांगै मानो आयं फासिं नाहारैनो कगलाम सालायख्या दिनैनि अ नांकुकमानि मिटिंगो मंत्री शुक्ला चरण नुवातियानो कारेबो फाइ मानजा फाइक्या शान्ति बाजारनि बखास्ते रुराल अबेदानन्द वैद्य बकपा ब्लकनि भिडियो धृति शेखर राय जुलाइबारी ब्लकनि भिडियो मानस भट्टाचार्य लुको हामख्राय तांबेदनि अफिसार्स डे डीसीएम न खबै गुबुनि आदंगबो फाइ मानजा फाइबायक्या তারাই হবে যারা ট্রাইবেল অনলি ট্রাইবেল এক আর যাদের আছে আপনার ট্রাইবেল ল্যান্ড আছে এলওটি ল্যান্ড আছে জুতের ল্যান্ড আছে এই হয়তো পাট্টা ল্যান্ড আর ওফার ল্যান্ড যারা আছে এই তিন ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ল্যান্ড ডিটেলসটা নেব আজকে আমাদের একটা শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আন্ডারে আমাদের এসডিএম সাহেবের ইনস্ট্রাকশনে নোটিফিকেশন অনুযায়ী আজকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং ছিল যে মিটিংটা আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে যে রাজ্যের মানুষ এবং জনজাতি অংশে বিশেষ করে জনজাতি অংশে মানুষকে কীভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যাতে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য একটা স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন সেই চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনটা প্রত্যেক বছরে এই স্কিমটা ইমপ্লিমেন্ট হয় সেইভাবে আজকে আমাদের এই অর্থ বছরে বা এই বছরে আমাদের এই স্কিমটাকে আবার পুনরায় আমরা কীভাবে সঠিকভাবে মনিটরিং করা যায় এবং সঠিক মানুষকে কীভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় এবং যে বেনিফিশিয়ারিগুলি পাবে সেই স্কিমে তারা যাতে লাভবান হতে পারে বা স্কিমগুলি যাতে সাকসেসফুল করতে পারে তাদেরকে নজর রেখে আমাদের টার্গেটটা যে কীভাবে ফুলফিল করা যায় সেটা নিয়ে আজকে বিশেষ করে আমাদের মেন এজেন্ডা এবং মেন আলোচনার বিষয় তো আশা করি আমরা আজকে আমাদের এই একজন শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আমাদের একজন সাহেবের চেম্বারে আমাদের মিটিং হয়েছে খুব ভালো ফ্রুটফুল মিটিং হয়েছে খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে এবং আমরা বেনিফিশিয়ারিগুলিকেও সঠিকভাবে যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করা যায় বা সিলেকশন করা যায় এবং সঠিকভাবে আমাদের সিজনের মধ্যে এই বেনিফিশিয়ারি বা এই স্কিমটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যতে আশা করি আগামী দিনে ভালো হবে এই খুব উৎসাহিতভাবে আমরা সমস্ত আমাদের এমপ্লয়িরা যারা আছে তারা সবাই উৎসাহিত আছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক প্রজেক্টটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাদেরকে সবাই এগিয়ে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের Srangshala Bharatiya Janata Party Khuwai Hangkor Committee ni bisingti kaisa nangkukmani achuglaima panda songkha jakha Salti Kalyanpurni Kotal Sanamjak Diet College Auditorium o achuglaima pandawo gobangma hangkorni BJP bodoli netani Simi Chengai tangphangrangwa phaye manjak phaibekya Ashani Pandawa Nogore Engai Phaye manjak phaikya Tripura Hastini Montri Okra Dr Manik Saha de BJP Khuwai Hangkorni MLA Pinaki Das Chaudhary বিধানসভা হজাকভাং কল্যাণী সাহা রাইন খবৈ বিজেপিনি নেতা হরি শঙ্কর পাল আকসং কক্তমানি বিসিংতি সাবৈ মানখা হাস্তে রোগৈ বদনি নাংককমানি আচুগলাইমা পান্ডা সংসাজাগৈ दंगो
हास्तिनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा कक्तमा थुमना रगना सावै खोनारिका बस्कां लोकसभा चांगबारिनि सिगां बदलनो तेबु कुजुगो तिसाना बागै अ आचुग्लाइनो पान्दा संखा जाखा हनै बतेबो साका केन्द्र हापांति हास्ते हापांनि फुनुकजाक लामानि बिसिंते त्रिपुरा हास्ते ताबुक तेबु बस्कांगो आं बुइतंगनि साका ते बस्कां सालाबो भारतीय जनता पार्टीनि बखाक्ते जता हास्तेवनो रांखावनि मारि बारिनाय हनै आसाम कल्याण आरो बासावै साखा मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा সেখানে সম্পর্ক স্থাপন করা কিন্তু সম্পর্ক শুধু স্থাপন করলেই হবে আমরা যাতে ওনাদের সমর্থনও স্থাপন করতে পারি সেই দিশায় আমরা কাজ করছি আগামী আমাদের যে ইলেকশন পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে দুটো সিট আপনারা জানেন গত ইলেকশনে আমরা 2019-এ আমরা জিতেছি এবারও আরও বেশি ভোটে আমরা জিতবো এই আশা আমরা রাখছি এবং সেই বিষয়ে আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা হবে এখানে সাংবাদিক বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে জেলা তো আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে রীতিনীতি বছরে একবার করে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক হয় তো গত 24 তারিখ আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক রাজ্য স্তরে হয়েছে তো 22 তারিখ হয়েছে 24 তারিখ একযোগে আজকে সমস্ত জেলাতে হবে এবং 26 তারিখ সমস্ত মণ্ডলে হবে তো এইভাবে আমাদের ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে সবসময় তো আজকে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টির থেকে নির্দেশ আছে আমাকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে বলেছে আসবার জন্য তাই আমি পার্টির নির্দেশ মেনে আজকে এখানে আমি এসেছি তো এটা খোয়াই জেলার কার্যকারিণী বৈঠক আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের পবিত্র বিধানসভার মাননীয় বিধায়িকা এবং চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়া এবং আমাদের আরেকজন বিধায়ক মাননীয় বিধায়ক কল্যাণপুরে এখানে পিনাকি দাস চৌধুরী এখানে উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মিনতি নমিতা দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে অন্যান্য যারা স্টেট প্রেসিডেন্ট স্টেটের যারা কার্যকর্তারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন তো বিভিন্ন এই ডিস্ট্রিক্টের যারা স্টেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মোর্চা বা এই ডিস্ট্রিক্টের যারা পদাধিকারীরা আছেন তারা আছেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলের পদাধিকারীরা আছেন আমাদের পুরসভারও যারা চেয়ারম্যানরা আছেন এখানে অন্যান্য সব ধরনের সব স্তরের কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন মূলত এখানে আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এই বছর একটু ব্যতিক্রমী এবার আলোচনা সাধারণত আমাদের যে আলোচনা থাকে সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক প্রতিবেদন এইসব থাকে সাধারণত কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রম আপনারা সবাই জানেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে এখানে সারা ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে লোকসভার ইলেকশন হবে তো মোদিজির 30 তারিখ 9 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে ওনার যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রায় 9 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে তো উনি কি কাজ করেছেন মানুষের জন্য সাধারণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমরা সবসময় ঋষি মতো মনে হয় ওনাকে এবং সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত সেবাই সংগঠন উনি মানেন এবং মানুষের জন্য ওনার কার্যকালে যেসব কাজ করেছেন সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে खुवाई हांकुनि चाम्पावर थाना बै खबजाक शिकारीबारी एडिसि विलेज हद्राय गामिनि ताखु हिरेन कुमार देबबर्मानि राबार बुफां ताहानि कलांजाका सामं सित्रा तांनाय रकबाय पातिमुं पातिखा क्राकसानि हर कुथुगो ताखु हिरेन कुमार देबबर्मा कक्तमा थुमनाय रकना सावै खोनारिखा स्रांसानि फुंगो बिनि बुसाजला राबार बागानो राबार थुमना थांगै नुखा बरकनि राबार नैरा हाय बुफां ताहानि कलांका सामं सित्रा तांनाय रक आबुनि यागुलो आमचनि लुकुरकनो खबै ताखु हिरेन कुमार देबबर्मा बरकनि राबार बागानो थांगै सगैखा अ पातिमुं पातिमा बागै ताबुक नुखुनि बरक रक खा खामजाजाक दिनै रबतान जामने साबरक फायताना नों सावैदो मानाबो साबरक फायतान खाबो कां सैनिया ओमफ्राय को आनसेराय को मियाव राबार रावो ओमफ्राय दिन फुङो राबार राना फेफोर दिनो फां बोसोराव टान जाखोना ओमफ्राय
200 rok moto tanjak ja Angkai ke bai noro wala maro tong agi ro. ke be wala man kuri ki suguri mane ko janlama rawo sawo tong layo sung ke be kalang kari bukuri Ke bai kolang ke tabuk nang oro je mod ni mo ha ke bagan tani kelang jamane. Je tana dong nang tam ko kesana musung. je tanai rong no ko te tam la ang moano hamya saya judi nuka ang mai kok salai kai jakmo gai bagano to bo bai theke ba ano kathango se bo thar klango bagan buthar ka mane na anok buthar ka bo gai abo no bagai no abo je tam khaima na bo khayoi mane ang sorkaro emne se ang mo bai choli tongmani ang ne bagan ja yang ki cha khai ang choli tongmani ang kuno bo kam ka bo kuri mo bai choli tongmani gai ano mane sorkaro phane ki cha sajori man khai ba ang bansi jau Oro ke bo tini chairman member e ko parani ke phar phai na phika. chairman member rokai cho phai na ke ko ang mong no janu je ko gai o paran poti bisi rong no sawi apni phai na ke dekha Ningkai PS no khoja na khoja. yes no to janu kha borong mane tini 10 ta o phai ngo na ke na kok to jon to phai dina ko Ningkai kinung mo bo panchet klai. tin mo go sikari bari gau panchet Kami ni mong ke. kami ni kan bo ngai hiran kumar debrama ang ek nong hodrai bari ni Bai. বিজেপি দলে হাঙ্কর কমিটিনি বিশিংতৈ কাইসা নাংকমানি আচুকলাইমে পান্ডা সংখ্যা জাখা আমবাসে পিডব্লিউডি দাগ বাংলাও ও আচুকলাইমে পান্ডাও ফাই মানজাখা শালকা ত্রিপুরা লোকসভানি এমপি রেবতী ত্রিপুরা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা এমএলএ শম্ভুলাল চাকমা এমএলএ যোগ স্বপ্না দাস পাল বদলনি হাঙ্কর কমিটিনি যত আতঙ্ক ফাই মানজাখাইবেগা ও পান্দানো বদলনি বানাতি সাবই তে জাতি কেতার মুসিঙ্গৈ পান্দানো চেংসরি লাইখা বদলনি আতঙ্ক এমপি রেবতী ত্রিপুরা কক্তমা থুমনাই রগনা সাউই খনারিকা অর্গানাইজেশননি রায়দানা মানিওই যত হাঙ্করন ও নাংকক মানে আচুকলাইমা পান্ডা সংখ্যা জাখা কেন্দ্র হাপাংতি হাস্তে হাপনি বখাকতৈ গোবাং মানস আসামংতি হামসামুং রকনি ককগনা সাউই খনারিকা তি কেন্দ্র হাপাংতি হাস্তে হাপনি প্রজেক্ট রক লুকরংনি থানি সগুইরিনাই আবো নেতা রগনি বারজাহনি শাখা এমপি রেবতী ত্রিপুরা বতেবো শাখা লুকরকন হাপাংনি বখাকতৈ প্রজেক্ট রক রিজাকমানি আবো বেবাগ লুকরক মানিয়া তং আবো রকন কাহামকে নাইকুনলাই বদলি নেতা রকনি শাখা এমপি রেবতী ত্রিপুরা আমাদের পার্টি নিয়মে কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের সময়ে সময়ে হয় এবারে কার্যকারিণী বৈঠকের একটাই আমাদের কর্মসূচি বা এজেন্ডা সেটা হচ্ছে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কার্যকারিণী বৈঠকগুলিতে আলোচনা রাখছি 9 বছরে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি পুরো দেশের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কৃষক শ্রমিকের জন্য যে কল্যাণমূলক কাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেটা একদিকে যেমন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া তেমনি আগামী দিনে আমরা এই দেশ সমাজকে নিয়ে আমাদের পার্টি এবং আমাদের সরকারের কী ভাবনা সেটাও মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝিয়ে আবার আগামী দিনে তাদের জন্য কীভাবে কাজ করতে পারে এরকম কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হবে এবং নরেন্দ্র মোদীজির অনুরোধে নির্দেশে আমরা পার্টি সেই কাজটা করছি আগামী দিনে যাতে করে আমরা সেবাহী সংগঠনকে সেবার কাজে আমরা লাগাতে পারি এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে আলোচনা দলাই বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন দল ভাঙন শুরু হয়েছে এটা নিয়ে কি বলবেন আর সামনে কি পদক্ষেপ নেবেন কোনো ভাঙন না ভাঙন আসলে যদি হতো তাহলে আমরা এই যে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন আমরা জয়লাভ করতে পারি না সেকেন্ড টার্ম আমাদের পাওয়ারে আসা এটা অনেক বড় কথা হ্যাঁ যদি আমাদের 36 থেকে আমাদের এখন 32 এবং এলএস সহ 33 5টা আরও 7টা সিট অন্তত আমরা জিততে পারতাম যে কোনো কারণে হোক 100 200 500-র মধ্যে আমরা সেটা জিততে পারিনি কিন্তু এখনও সেরকম কোনো নেতা বা কর্মী দল ছেড়ে চলে যায়নি বরং গতকাল থেকে এর আগে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে যোগাযোগ রাখছে আমাদের সঙ্গে আপনারা দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যে যে বিজেপিতে সবাই ভিড় করছে তারা যোগদান করছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এতদিন আমরা আমাদের যোগদানের যে অনুষ্ঠান বন্ধ রেখেছিলাম আমাদের অফিস বিহারের মিটিংয়ে সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনে আমরা প্রচুর যোগদান করাবো হাজার হাজার অনেক দলের নেতা কর্মী আমাদের দলে যোগদান করবেন আপনারা শুধু দেখতে
थाने ककटिसाल 21 मे सालमारिव खुवाई पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो खुवाई तिमाव तुगना थाङै तियो कलगै थैनाय खरकदाम स्रायरकनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिचिनि गामि बिशालगढ़ ते खरकसा स्रायनि मुं अंखा मतसी दास उमर बिसिचिनै गामि महर छरा ते बाबले राय उमर बिसिचिको ब आमसनि नहनि सावै मानखा कक्तमानि बिसिंते सावै मानखा थाने चारसाल खुवाई सालथां गनकी आमसनि गोपाल दासनि नग कायसा पान्दाव मानजांना बागै फाइका गोपाल दासनि खरगनि बोसाजोक ते बोसाजोक खरगनि बोसा खरगनै सप्तदीप ते मतसी पान्दा पाइमानि तेनि दिन एबा कक्तिसालनि फुंग गोपाल दास बिनि खरगनि बुसुक ते आमसनि खरगसा चराय बाबले रायनो तयै खुवाई तिमाव तुकुना थांमानि आसुमसा तैयो तुकुते तै बिसुङ कलगै थांका खरक थामसरायरक लगी लगिनो आमसनि लुकुरक तै बिसुङ हाबै सरायरकना नायतमा यागुल चराय खरक नैन मांकथिके मानखा ते खरकसा सरायन खे हरबथने ब्रिन्दियारक दामसा खाक्सा तामा जरा नायतमा यागुल आचरायनि मांकथिके मानखा अपातिमुनि कक्तमानि बिसिंते नुपानि यागुल हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा थै थांजाकनाय नुखुनि बररकन खा खामसामुं याफारका आबुनि यागुल स्रांसाल 24 मे सालमारिव खुवाई हांकर रगै अर्गानाइजेसननि मिटिंग मानजांना बागै खुवाई हांकर कल्याणपुर फाइका हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आरनि सिमी महर छरानि थैनाय मतसी दासनि नुखुंग थाङै नुखुनि बररक बाय ककलाम सालायका ते खा खामसामुं याफारका मन्त्री अकरा ते किसा रांनि चुबा चुबा खायका आबुनि यागुल आरनि नखरे खुवाई सालतां गनकी आमसायो बाबले साहानि नुखुंगब थांका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा ते आरब थै थांजाक जरानि नुखनि बररबाय ककलाम सालायका ते रांनि चुबा चुब खायका मन्त्री अकरा आसाला हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि लगे तंगो खुवाई हांकर नायकल फां दिलीप कुमार चाकमा खुवाई हांकर पुलिस सुपार रमेश यादव न खोबै कुचुबेरनि अफिसार स्टक आबुनि यागुल मन्त्री अकरा कक्तमा थुमनाय रंनि बसकांग सावै खोनारिका खरकताम सराय थैमानो तयै मन्त्री अकरा बेलायखेन खा खामसा जाकते थैथांजाक खरकताम सरायनि बिसिंग खरकनि सरायनि नुखुनि बरगरबाय मालायखा ते जे मानसाक आं चुबाचु खलायके नै साकाब बतेबो साका बसकांग साल बिशालगढ़नि थैनाय चराय सप्तदीप नमनि नुखुंगब थानाय ते चुबाचुब खलायनाय हिनि साका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा অফিসাররাও এসছেন আজকের মধ্যেই যা আর্থিক আমরা অলরেডি আমরা দিয়েছি এইগুলো দিয়ে তো ঠিক আছে দিলাম তো এটাই বলবো যারা সন্তান হারিয়েছে তারা মনের অবস্থাটা তো বুঝতে পারি তো ওনাদের প্রতি সমবেদনা রইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওনারা যেন এই যে লস মানে ইরিপেয়ারেবল লস সেটাকে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো ওনারা যেখানেই ওরা গেছে ওদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি আর কি তো মর্মান্তিক বিষয়টা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না মৌতুসির বাড়িতে গেলাম পুরো প্রায় 10 বছরের মতো এখানে আসলাম খুশি রায় একই অবস্থা মামার বাড়িতে এসেছিল ভাই নদীতে দাদুর সাথেই গেছিল সেখানে ওরা তলিয়ে গেল জলেতে অত্যন্ত মর্মান্তিক তো কি বলবো আর তো অ্যাক্সিডেন্ট একটা আমাদের তরফ থেকে সরকারের তরফ থেকে আমরা যাই সাহায্য করে থাকি অলরেডি সাহায্য করেছিও কিন্তু আর্থিক সাহায্য দিয়ে তো আর এই সন্তানকে ফিরিয়ে আনার কোনো স্কোপ নেই তো সত্যিই মানে এখানে আসার পরে আরও খারাপ লাগছে আর কি আমাদের দুটো বাড়িতে গেছি আরেকজন শুনলাম যে বিশালগড় বাড়ি ওখানেও যদি ওইদিকে যাই নিশ্চয়ই যাব কিছু আমার সাথে আমার মাননীয় বিধায়িকা আছেন তেলে আমরা আমাদের পবিত্র বিধানসভার स्रांसानि फुंनि दामजे तामा जराव आल जामियातुल इस्लामियातुल जालेलियाह जगाइबारि माद्रासाव कायसा कथार पान्दा संखा जाखा अ पान्दा न जेंसाव रिखा त्रिपुरा हास्तानि इमारत सरियाह ते नटवाटुत तामिनि एडिटर एबा आल जामियातुल इस्लामियातुल जालेलियाह जगाइबारि माद्रासा मुआतामिम मावलाना जाकिर हुसैन आल जलिल अ पान्दाव नगराय अक्रा अंगै फाइ मानजा फाइका सालग्रा सालजे भारतनि आमिर शरियत बिरेक कामिल उस्ताजुल आसातिजा सैगोरों नेशनल एवार्ड मानजा गोरों फोरोंनाय मुआतामिम
আল মাদ্রাসাতুল ইসলামিয়াতুল জালেলিয়াহ আজিমগঞ্জनि মতামিম হজরত আলামা বাদরুল হক रंजित देबरमा प्रमोद नगर साब जुनालनि चेयरमैन हदा हामक्राय ख्लायनाय बहर देबरमा आकर्षण फाइ मानजा फाइबेग्या अ पांडव नगरे अक्रा हजरत आलामा बदरुल हक शाका सिपाही जला हांकर अ माद्रासा संख्या जामानि बागै बबेलायखेनो बोखाबाय हामजाकमा ते चिबाय याफारका हनि शाका মানুষ হইলে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ব্যতীত কোন সমাজ কোন জাতি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না তাই সমাজকে উন্নতি করতে হইলে সমাজকে প্রকৃত সেবক বানাইতে হইলে সমাজকে প্রকৃত দেশের উন্নতিকামী বানাইতে হইলে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন যে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা যে কোনো জাতীয় শিক্ষা যে কোনো আধ্যাত্মিক শিক্ষা শিক্ষা দুই প্রকার একটা বাহ্যিক শিক্ষা একটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন করা শিক্ষা মানুষকে চরিত্র গঠন করে দেয় মানুষ শিক্ষা লাভ করে মানুষ আর চরিত্রবান হয় এবং মানুষ যাতে প্রকৃত ভালো লোক হয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন একটা লোক হয় যে লোকের মাধ্যমে দেশের মানুষ আপোষের মাঝে শান্তি সম্প্রীতি এবং মানুষ যাতে শান্তিপ্রিয়ভাবে জীবন ধারণ করতে পারে এইটাই শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা একদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মতলব হইতেছে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করা একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা ইসলামিক শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষার পিছনে হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় মানুষ যাতে অন্তর যদি পরিষ্কার হয় যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাকে দপ্তর করা হয় আউলিয়া کرام যুগে যুগে মানুষের মধ্যে খানকাই ইন্তজামের মাধ্যমে মানুষকে কলবকে পরিষ্কার করার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন তসবিহ তাহলিল জিকির জিকিরের জ্ঞান ধারণা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কলব পরিষ্কার হয় মানুষের অন্তর পরিষ্কার হইলে মানুষ মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি ভালোবাসা একে অন্যের প্রতি মায়া মহব্বত সম্পর্ক থাকে তাকে দেশে অশান্তি হয় না শান্তিপ্রিয় মানুষ গঠন করার জন্য আমাদের আকাবির আমাদের আসাদুল্লাহ کرام মুশাইখিনে তরিকত একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়েছিলেন স্কুলের শিক্ষা দিয়েছিলেন অপরদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করেছিলেন তাই আমার বন্ধুগণ আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে এই এলাকার বন্ধুগণ আপনাদের বাচ্চা কাচ্চা ছেলে মেয়ে উভয়কে যাতে এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা দিবেন তথা মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয় বহন করার প্রতি আপনার বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন মৌলানা জাকির আহমদ তার ভাই মৌলানা আমির উদ্দিন তার ভাই আলী হোসেন তার ভাই জাহাঙ্গীর তারা 5 ভাইয়ের সঙ্গে আবার আলাপ হয়েছে সব তার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে উনারা এখানে জমি মাটি দান করবেন ঠিক আমার মৌলানা বুরহান উদ্দিন এর বাবা নাই উনির মা আছে উনি 3 ভাই আছে তারার সঙ্গে সকালে আবার আলাপ হয়েছে তারাও মাদ্রাসার জায়গা দিয়ে প্রস্তুত আছে তাই আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে এই দুই পরিবারেরই তারা দান করবে জায়গা যাতে আপনারা কোনো অসুবিধা হবে না তাই আমার বিশেষ অনুরোধ এই দুই পরিবারের যারা মাদ্রাসার লোকের জায়গা দিবার প্রতি প্রতিশ্রুতি আমার সঙ্গে দিছে আপনারা উনার দুই পরিবারের সঙ্গে বিশেষ দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যাতে উনাদের এই দানকে কবুল করেন এবং এই মাদ্রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত এখানে স্থায়ী দায়ী রাখেন আপনারা দুরূদ পড়েন সাল্লাল্লাহু কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করতে দেখিনি কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রিপ করতে দেখিনি কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র কখনো একটা মেয়ে নিয়ে এখন ইফতিজিং করার জন্য বা গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আড্ডা করার জন্য একসাথে চলেনি কারণ কি তার ভিতরে সেই মরাল এডুকেশনটা নৈতিক শিক্ষাটা দেওয়া হয়েছে কি তুমি একটা মেয়েকে নিয়ে অবিবাহিত একটা মেয়েকে নিয়ে তুমি একসাথে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হিসেবে যেতে পারবে না কারণ ইট ইজ ফুললি এগেইনস্ট ইউর মরালিটি তোমার মরালিটির বিরুদ্ধে এটা আপনি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্ক করতে পারবেন না মদের আড্ডা করতে পারবেন না কারণ ইট ইজ দ্য টোটালি এগেইনস্ট ইউর মরালিটি এই শিক্ষাটা দেওয়া হয় মাদ্রাসাতে মাদ্রাসা অন্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না এখন বুঝতে পারবে মাদ্রাসায় কেন এই যে মাদ্রাসাগুলো কেন ত্রিপুরা রাজ্যে 3 ধরনের মাদ্রাসা আছে
একটা হচ্ছে সরকারি মাদ্রাসা, একটা হচ্ছে এসপিকিউ মাদ্রাসা, আর একটা হচ্ছে বেসরকারি মাদ্রাসা। এই বেসরকারি মাদ্রাসাগুলো আজকে এই যে প্রবন্ধনগর আল জলিলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোথায় থেকে চলে? ডোনেটেড বাই কমন পিপল, সাধারণ মানুষের দান দ্বারা এই মাদ্রাসাগুলো চলে, এই বেসরকারি মাদ্রাসা। আর এসপিকিউ মাদ্রাসাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল একটা স্কিম, এটা গভর্নমেন্ট সেন্ট্রালের একটা সহযোগিতা। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে এসপিকিউ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই স্কিম চালু করেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী। অটল বিহারী বাজপেয়ী সর্বপ্রথম 2004 সালে এই স্কিম চালু করেছিলেন, কারণ মরাল এডুকেশন দেওয়ার জন্য মাদ্রাসার মধ্যে। लाइथांजों साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानि हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा केबो तारिं दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांबुतां बान्दावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबत ख्लाइलेखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाक लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्राना बुबाग्रा एबा महाराजा तारिं दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासारक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानिवैना हारमानिया आबनि बागै दिनिनि सालो प्रोटेस्ट खालायलेखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानिनो दाक्ति दाक्ति रसावैना हाना ओंथोन हनै तुंफ्ला लाइजाक तिप्रासा लुकुरक कक्तमा थुमनाय रकनि बसकाङो सावै खनारिखा Manik Saha Manik Saha go back, go back, go back. Manik Saha go back, go back, go back. Manik Saha sini bubakan rasa hamni sing abono mania, mania, mania. Hai kau coba toli nai, toli nai, toli nai. Buagra long live, long live, long live. Buagra long live, long live, long live. Manik Saha to. Manik Saha hi, 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 hi. Manik Saha go back, go back, go back. Manik Saha go back, go back, go back. Manik Saha sini rasa hamni sing abono mania, mania, mania. Manik Saha sini rasa hamni sing abono mania, mania, mania. Hai kau coba toli nai, toli nai, toli nai. Coba kotor toli kha, toli kha, toli kha. Buagra long live, long live. Manik
खालायलायगा सिनि बुबाग्रानि साखाव कक हामिया सामोनतै बुबाग्राना हानांखिनांखे कक सामोनतै सिनो त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमंत्री बहाबा हाके कक सामोनतैनो सोंथिनो सिनि तागारजलानि सिनि तागारजलानि जत बरफर फानो हामजानाय जत बुबाग्राना हामजानाय र जतनो बोखा खामजाजा आबुनि बागै सोंथिनो लेरलायलायो आबुनि बागैनो सोंमा साव सिनो त्रिपुरा राज्योआव आगिनि सिमी सिरि सिटिनि सिमी राजा बायदि दुलैति फैजाक अहा आबुनि बागै सोंबुबाग्रानो अब हाके सामा खाना गांखो सिनि बुखायावबो ताबु डाक्टर मानिक साहानो सों डाक्टर हियावै बनो मानिक साहा सिनि गांखो बन बुखा बाहिमातो आबुनि बागैनो सोंबनो मानिक साहानो हनि रोंनाय bo jehetu sini bubagrano sormando yang mani bagai sungbubono aba hake na rinai hine sung bukhawo ma halayo ambagan tai oma hake ta sateng aba hake saman no sung joto no selango sini buri rong ni bu sung aba no sajagya bubagrane gen so aba hake kok samani bubagrana hamya samani raja ta ring hine samani amti rong sung sini buri rong joto no sajagya ngi bukha khamtajak sung nangkhanga sung tai bo kotor andalono thanai आबनो तैना आसिम खुवाई तैमा तुकना थांगै तै बिसिङो कलगै थैका खरक दाम चराई अपाति मुं पाथिका कक्तिसालनि फुं दाम चिसा जराब खुवाई सालथां गनकि ग्राम पञ्चायतनि पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो तै बिसिङो कलगै थैनाय खरक दाम चराइनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिचिनि कामी बिशालगढ़ मतोसी दास उमर बिसिचिनै कामी महर छरा ते खरसानि मुं अंखा बाबली राय उमर बिसिचि चुकु बो आमसानि नो हने सावै मानखा कक्तमानि बिसिंदि सावै मानखा खुवाई सालथां गनकि आमसानि गोपाल दासनि नगो थानाय सासालो काइसा पान्दा संथा जाकमानि अ पान्दा गोपाल दासनि खरगनि बसाजक बिनि थागुसंनि नगो बेरने फाइमानि आसालो फुनि दाम चिसा जराव गोपाल दासनि बिनि बुसुक सप्तदीप नमते मतोसी दास न खबै आमसानि खरकसा जराय बाबली रायनो तयै खुवाई तिमाव तुकुना बागै तै बिसिङो हाबै तुकै तंते अ खरक दाम जराय तै बिसिङो कलगै थांगा अ पाति मुङो नुगै जिरि खगमा खोनाबै आमसानि लुकुरक तैयो हाबै जराय रकन नायतुना सेंसाका आबुनि यागुलो आमसानि लुकुरक तै बिसिङनि सप्तदीप नमते बाबली रायनो तयै तै बिसिङनि तिसाबै खुवाई हांकर साकम नगद तलाङै थांगा अ जराय रकन साक नायखलाय रक थैक्या हनि साकलाय रेखा yang baise bukak motosi dasno amsini lukurok damsa khaksa jora romoi naitokmani yagulo bini mangkthi mankha opati mung patimani bagai tabuk amsai regei dukhuni boyer sibjaja অনুমান 11:30টার সময় আমরা খবর পাই যে 3 বাচ্চা জলে ডুবে মারা গেছে বলে তো তাদের নাম হচ্ছে সপ্তদীপ 7 বছর মেল আর দুইটা বাচ্চা আছে ফিমেল বাবলি রায় 9 বছরের আর মুতোসি দাস এটা 12 বছরের তিনজনের মধ্যে একটা বাচ্চার অ্যাড্রেস হয়েছে বিশালগড়ের যেটা মেল বাচ্চাটা সপ্তদীপ নম তো খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমার স্টাফ আর অন্য স্টাফরা গেছে ওখানে থানার স্টাফ গিয়া তাদেরকে জলে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু একটা বাচ্চারে প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে সার্চের পরে তারে পাওয়া গেছে অপনদের বডিটা হসপিটাল কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে শিফট করা হয়েছে তখন এটা পুলিশ তদন্ত করবো দেখা যাবে কি ঘটনাটা কিটা কেমনে মারা গেছে প্রাথমিক স্যার অনুমানিক কি বোঝা যাচ্ছে অনুমানিক তো যেহেতু জল থেকে তোলা হয়েছে এটাই তো বোঝা যায় ড্রাউনিং দেখা যাক এরপরে কি যায় एडिसि बिलेज सलाइजाना नायमाना केबेंगै आमसनि लुकुरो कुथुमनायै तालारिवै रिखा बिलेज तांनकन पातिमुं तांसाल मंगिया कामी ब्लक बाय खबजाक दै कर्म एडिसि बिलेज आमसनि लुकुरो कक्तमा थुमनायरनि बसकांगो साबै खनारिखा बिलेज तांनक सलाइजाक माना कितिंगै मंगिया कामी ब्लक नि दै कर्म एडिसि बिलेज तांनकन तालारिवै रिखा आमसनि लुकुरो अ पातिमुनि कक्तमा मानै पातिमा थायो थांगै सौक्या तेलेमुरा थानानि पुलिस ते सीआरपीएफ नि जामन रकन खबै मंगिया कामी ब्लक नि एडिशनल बीके ते स्टीफेन रियांग फायै आमसनि लुकुरक बाय कक सालाग्या फियाबा तुंफ्ला लाइजाक आमसनि लुकुरक बरकनि कोराक सानमुंगो आसौलाइजाक आबनि यागुलो आरो थांगै सौक्या मंगिया कामी ब्लक नि भिडियो सुशील कुमार रियांग ब तुंफ्ला लाइजाक लुकुरक बाय कक सामानि यागुलो तालारिजाक बिलेज तांनक न फियावगै रिखा आमसनि लुकुरक
tei lukurokno tiyei village tangnogo telemura thanani police rokno khobui kaisa meeting achuklaikha mongya gami block ni video abni yagulo amsini lukurokni khukti beba kokrok sawi mankha video Lukuni permission sara bisi tangi manggulun. Lukuni permission sara bisi tangi manggulun. Sini bila sini sason. এটা টার্গেট সলিউশনটা কি করব এখানে আমরা কি তো সাধারণ কর্মচারী আমরা আমাদের সলিউশনের রাস্তা আপনাদের যে অথরিটি আছে অথরিটি ভিডিও হ্যাঁ তাহলে আপনি তারা জানান যে আমাদের এখানে গ্রামবাসীরা আইছে তারা এরকম ডিমান্ড যদি আপনারা না দিতে পারেন তারা তালামায়ের আমদার বন্ধ করে আপনি তারপর আসেন নরংনি যে পঞ্চায়েত তালা রমানি একেবারে মূল উদ্দেশ্য বহাই হামবাই media person no sini je dukho ta sini je asala norok sini je mansong na khana phaima bagai ini sing panchayat talar na haino hai baddo mangkha sekango bo ekbar sing sini panchayat office tei bar bidun hani thang saijak aboni bagai sini sing taisa tala marle tika bobo hai সমস্যা panchayat office sini katal tabung nong phajak দীর্ঘদিন ধরে আমার কাছে যাক পঞ্চায়েত অফিস ব জায়গা খাইনাই জায়গা সিলেকশন খেলাইমাই আমি দं ओमफ्राय কিছু নেতা মন্ত্রীনি হেল্প না হই বাক্সা কাইসা জায়গা ন কেবনি পক কোনো রেজুলেশন সারা ন নেতা মন্ত্রীনি ফানবাই ও পঞ্চায়েত ন সাইড খাকসা খাইয়ে লাंनाय दं जोंखाय जों नायमानि इंखाय যত ওয়ার্ড পক সালাयै যতনি সুবিধার্থে যতনি সুবিধা যে জায়গা হাঙ্কাই যতনি সুবিধা বাইকাই আবুনি বাগै जोंखाय सालायना मोजुङो किन्तु दिनै जते भिडिअ যত ওয়ার্ড নতি जोङो মিটিং आजरि माया তাই जोंनो কোনো মিটিং आजुनान बन्द जोङो व्यवस्था खाइरिमाया आबुनि बागै जों बेलाय दुखित आबुनि बागै ताबुको जों ताइसा भिडिअ साननो कइ दङ जे जोङो फायै अमनि काइसा सलिउसन खाइरि बायदि नै আচ্ছা নরকনি ককংখা তাবুক পঞ্চায়েত হাবানক বর্তমান কতাল ফাইজেক দङ আবো করংনি थायो दा सिलेक्शन नं तांनानै बागै याखेबा नरनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि हिनसागांखाय जों थानाय 2000 अंक 21 न जों काइसा अलरेडि रेजुलेशन काइसा पास खायखा आईपीएफ टीबीजीपी गभर्नमेंट बाय दंफुरो आफुरो जे पास खायजाक दंमनि रेजुलेशन जोंनि सार मेम्बारनि दङ जोंनि ब्लक चेयारमेननि सय दङ जोंनि सार अतुल संनि सय दं जतनो मतामत खायनो काइसा अलरेडि जों रेजुलेशन पास खायजाक जोंनि देवेन्द्र हाती बाजार उंनानि हिनै जोंनि एडिसि भिलेज अफिस आमसे हठाৎ खायै साइनिया ताम बागैबो किछु संख्यक बरमनि जालबाय सुदु आप अजे डिसिसन चेन्जिं थांगा बाइके चेन्जिं थांगा सुंबो सिया ताहाक जतै आबनो जे बरक बंनि जे फानबाय बरनि किछु संख्यक नेता मन्त्रीनि फानबाय बर अंक डिसिसन चेन्ज खायखिगा जों नायो अ डिसिसन चेन्ज बाइके खायखा आबो सुचतन दंथु बा चिनि पञ्चायत अ रेजुलेशन जे चिनर कपि दंगो अ रेजुलेशन बरक ठीक दा पञ्चायत अ अंकनि कपि दं आबो जोंनो फुलुंगानि इंथु तांगै हिमाले अर जों नुखा अर जतनो काइसा एलाकानि बरक चिनि जत अर सय खायजाक যত ওয়ার্ডनि बरनि कुनु सय करे अ रेजुलेशन बाइके पास हंखा आमबो जोंनो सेक्रेटारि অফ জব মারিনাই আপনার অফিসে আজকে তালা মারা অবস্থায় বা তালা দেওয়া অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোকজন এখানে এসে মানে তারা একটা স্লোগানও ছিল পঞ্চায়েতের মধ্যে বিভিন্ন কাজগুলোর গাফিলতি কি বলবেন না আমি তো জানি না এখানে যে তালা দেবো এমন কিছু আমরা অন্যান্য দিনের মতো অফিস করতে আইছি 10টার সময় অফিস করছি কিছু লোক আসলেন তো তারা কিছু এর মধ্যে কিছু বললেন যে আপনারা এই এখানে ডেপুটেশন দেওয়া আমি ঠিক আছে ইনচার্জ নাই ইনচার্জ ব্লকে গেছেন কাজে
তো ইনচার্জ আসুক দেবেন, ইনচার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। উনি বললেন যে আমার ব্লকে কাজ না সেটা আমি আইতে পারতাম না। তখন বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি আছি, আমার কাছে আপনারা ডেপুটেশন দিলে দেন। কিন্তু ওনারা রাজি হলেন না। ওনারা বললেন যে বিডিও স্যারকে ফোন করেন এখানে আসার জন্য। আমি বললাম আমার কথাই তো বিডিও স্যার আসবেন না, তো আপনাদের যদি কোনো কথা থাকে বক্তব্য থাকে বিডিও স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন উনি যদি আসেন মনে করবেন আসবেন। তো ওনারা শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে ওনারা আমাদের এই দরজা দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। এর বিষয়ে কিছু জানি না, এখানে কী কারণে দিলেন না দিলেন আমি কিছুই বলতে পারবো। আপনার পরিচয়? আমি এখানে পঞ্চায়েত সচিব, এডিশনাল পঞ্চায়েত সচিব হিসেবে আছি। আপনি বিডিও স্যারের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, যোগাযোগ হয়নি। ফোন ঢুকে না, ফোন রিসিভ করছেন না? ফোন ঢুকছে, রিং করছেন, উনি হয়তো জানেন বা কিছু ব্যস্ত আছেন এই কারণে। কতক্ষণ ধরে যারা এখানে তালা দিয়ে বসেছে? এই তো আধা ঘন্টা হলো। আর প্রশাসনগুলো এসে বলছেন এখানে? হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসন কি বলছেন? পুলিশ প্রশাসন ওনাদের কাজ করছেন, ওনারা কি বলবেন, ওনাদের কাজ করছেন, আমি কি বলবো? এমন কোনো ভাঙচুর অফিস কোনো ভাঙচুর? না না না, প্রশ্ন ওঠে না। যারা এসেছেন এখানে তারা সব প্রত্যেক দিনই আসেন, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কোনো ঘাটতি নেই। ঠিক আছে। गोबां सालनि आगोलो लाइबो फाइमानि जत त्रिपुरानि जत रांसाकनि लुकुरक दं खाकसांमा तै हामजाक मुंगियाफारो तिनि लाइबो फाइमानि मेन कारण हंखाय जों मिया पत्रिकाओ नुखा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहा चिनी बुबाग्रानो महाराज तारिंदी हिनै जे सामानि आ पत्रिकाओ जे सामानि कग्नतुइनो आं तिनि लाइभो फायो लाइभ नायतंनाय जत रांसाकनि लुकुरकनो आनि खाकसांमा ते हामजाक मुंगियाफारो जों नायदि ताबुले पुरा स्राय स्राय नंसुका जे त्रिपुराओ जों तामनि बागै आमसुक खालायै डिप्राइभ खालायजागै दं खरकसा त्रिपुरानि खायसे राज्योनि मुख्यमंत्री इंगै जिनि तिप्रासा महाराज इंगै बरनि बागै लाई थांनाय साल रग 1941 42 1945 साल रग बांग्लादेश जेफ्रु युद्ध अंखा आजरा रग चिनि त्रिपुरा फाइनो बंनि तंथाय मानखा अर तंगुइनो त्रिपुरानि नकबार त्रिपुरानि वातुई त्रिपुरानि चामुं नुमुं मानैनो तिनि ब त्रिपुरानि मुख्यमंत्री इंजाक ओ चिनी राजा रक्ति तंथाय चिनी त्रिपुरा हा चिनी महाराज रंनि हा जेबाबे युद्ध खालायै जोंनो अ जागायाव तंथाय गलाङै थांखा जों बरकनो हामबाय रिबो पाइफ्लायो फियाबा तिनि जों तामुनुखा हांखाय चिनी बुबाग्रा संनो चिनी महाराज नसे महाराज ताहिनी नै हिनमानि आबरकनो जों कन्डेम खालायो जों बेलायखायनो सेलेमुं रिनानि मुचुंगो अ बेपारकनो ओंखाय आं ताबुक नरनि बुसुखांगो बांला बाय लाइभ जेहेतु लाइभ चलि दङ बांला बायबो मा सानाय कारण बरक बुजिनानै नांगौ मुख्यमंत्रीबो नुथं आनियाव लाइभ न बे त्रिपुरानि तिप्रासाया जारा कक बरक मानिया बरकबो अ आनि लाइभ न नायै किसा बुजिथं हिनैनो
आं कक वानजैबाय कक सानाय नरक खनाय दंदि जारा नाई दंनाय रक नरकबो कमेन्ट खायदि नरकबो শেয়ার খাইদি আমি লাইভে আজকে এসছি অনেক দিন পরে। লাইভে আসার মেইন কারণ হচ্ছে যে গতকালকে যে সেন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা আমাদের মহারাজাকে মহারাজা বলে যাতে সম্বোধিত না করেন সেই জন্য উনাদের কার্যকরণী বৈঠকে উনি এই বার্তাগুলি দিয়েছেন, সেটা আমরা পত্রিকা দেখেই পরিষ্কার হলাম। ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আগত এবং এর আগেও 1941, 1945, 1946 সালে যখন রাজ আমাল ছিল, রাজন্য শাসন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে, সেই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি তথা বর্তমানে এখানে আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা আছেন, তখন এসেছিল ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের সুরক্ষার জন্য। এবং আমাদের মহারাজা তখনকার সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার জন্য জায়গা দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার বুকে থেকে ত্রিপুরার জল, ত্রিপুরার হাওয়া, ত্রিপুরার পানীয়, ত্রিপুরার খাদ্য খেয়ে আজকে উনিও এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। আমরা পত্রিকায় দেখি উনার বাংলাদেশে এখনো কারেন্টের বিল বকেয়া আছে এবং ওখানেও কারেন্টের বিল দিচ্ছেন। আমরা এটা বলছি না যে আপনারা বাংলাদেশে ফিরে যান, আমরা এটা বলছি না যে আপনারা এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। আপনারা ওই সময় এসেছেন এবং আজকেও আছেন। আমাদের গণতন্ত্র দেশ বলে আমরা ভোট দান করতে হয় এবং এখানে রাজ্য চালানোর জন্য আমরা অভিভাবক বানাতে হয়। এবং মানিক সাহাজি, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের এখন প্রধান কর্তা, আপনি একজন প্রধান কর্তা হিসাবে যদি ওইরকম যে ছোট্টখাটো ব্যাপার নিয়ে এইভাবে আপনি যদি কথা রাখেন, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য আপনি কি কাজ করবেন? আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যদি ওইভাবে মানুষকে বুঝান যে মহারাজকে মহারাজ বলবেন না, তাহলে আপনিও তো এখন মুখ্যমন্ত্রী, আপনাকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী বলবো না? কি বলেন? ত্রিপুরা রাজ্যে আগের থেকেই যখন ত্রিপুরা দেশ ছিল এবং ত্রিপুরা এখন রাজ্য, এই রাজ্যের ইতিহাস সবার জানা। এটাকে আবার প্রথম থেকে বলতে হয় না, এটা সবার জানা। এটা রাজাদের দেশ ছিল, এখন রাজার কথা চলে না। হয়তো গণতন্ত্র রাজ্যে, গণতন্ত্র দেশে রাজার কথা চলে না, ঠিক আছে, চলে না, কিন্তু রাজা তো আছে। ওনাকে আমরা যারা, আপনারা হয়তো আপনি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ হতেই পারেন, অথবা রাজনৈতিক দল আপনার সঙ্গে বনা হয় না, এটা হতেই পারে। তার মানে তো এই না যে উনি রাজা নেই, হয়তো রাজার শাসন নেই, কিন্তু উনি তো রাজা, সেটা তো আমাদেরকে মানতেই হবে। এবং আমরা মানি এবং আমরা আজীবন মেনে যাব। আমরা প্রাণ দিয়েও আমাদের রাজাকে আমরা রক্ষা করব। এটা রাজার দেশ, যেই দেশে আপনাদেরকে সুরক্ষা করেছিল, সেই দেশের রাজাকে আপনিও রাজা মানতে হবে। হয়তোবা রাজার শাসন চলে না, কিন্তু রাজা এখনো আছে। ব্রিটেনেও এখনো আমাদের রানী ছিল। এবং যেই দেশে রাজা আছে অথচ রাজার শাসন চলে না, কিন্তু গণতন্ত্রের শাসন চলে, ওইসব দেশেও রাজাদেরকে অনেক রেসপেক্ট করা হয়ে থাকে, রেসপেক্ট করে থাকে। এবং আমাদের রাজ্যেও আমরা রাজাকে রেসপেক্ট করি এবং রাজা চিরজীবন থাকবে।
যতদিন অবধি এই পৃথিবীটা ধ্বংস না হয়ে যায় ততদিন অবধি ত্রিপুরা রাজ্যেও রাজা থাকবে। হয়তো আমাদের রাজা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য তখন নাও থাকতে পারে, ওনার বংশধর যারা থাকবেন তারাই রাজা হবেন। রাজার শাসন চলে না, ঠিক আছে, সেটা আমরাও মানি, কিন্তু রাজা আছে এবং রাজা থাকবে। এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত থাকবে, এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত ধ্বংস না হয় ততদিন পর্যন্ত এই আমাদের মহারাজারা থাকবে, সেটাই সত্যি। এবং আপনারা সবাই জানেন আমাদের রাজবাড়িতে আমাদের রাজার যে বাড়ি, সেই রাজবাড়িতে মন্দির আছেন, এই মন্দিরে সব পূজা হয়। এখানে দুর্গাবাড়ি আছে, আমাদের মহারাজার কৃতি সংস্কৃতি মেনেই সব পূজাগুলি করা হয়ে থাকে। আমাদের 14 দেবতা মন্দির, সেখানেও আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়, কারণ এই মন্দিরগুলি আমার আধিপত্য জীবন প্রথম থেকেই যখন ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছিল তখন থেকে ওই মন্দিরগুলিতে আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়। আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, সেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরও আমাদের মহারাজের মাধ্যমেই এটা বানানো হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন কি হয়েছে। যারা আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে নিয়ে খেলাখেলি করেছিল, কার চেয়ার হারিয়ে গেছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণিত। কারণ আমরা মানুষ, আমরা ভগবান নই, আমরা সবাই মানুষ। আমরা ভগবানকে সম্মান করি, মানুষকে সম্মান করি এবং ভগবানকে ভক্তি করি। এবং আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের এখানে ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস, যারা আধিপত্য থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা, আমরাও সবাইকে রেসপেক্ট করি এবং আপনাদেরকেও রেসপেক্ট করি। কিন্তু মানিক সাহা মহাশয়, মানিক বাবু, আপনি যেই ভাষায় আপনি কথা বলেছেন, যেই ভাষার কথা পত্রিকাতে লিখিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আমি একজন বিধায়ক তথা আপনার বিধানসভার একজন মেম্বার হিসাবে আমি আপনার ওই বক্তব্যকে আমি ঘৃণা করি এবং আপনি ওই বক্তব্যকে আবার ফিরিয়ে নেবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যারা আমরা রাজবংশীয় মানুষ, রাজবংশীয় লোকেরা এটা নিয়ে, এই ঘটনাকে নিয়ে খুবই মর্মাহত আছি এবং আমরা স্ট্রংলি এই আপনার বক্তব্যকে আমরা ঘৃণা করি এবং আপনাকে এটাই বলবো, আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এইসব বক্তব্য এই গণতন্ত্র রাজ্যে আপনি বলতে পারেন না। সুতরাং আমি আপনাকে বলবো, আপনি আপনার যে বক্তব্য সেটাকে ফিরিয়ে নিন। তাকুরো বুকুরক जों साइमानु चिनी बुबाग्रा चिनी महाराजा आजीवन चिनी महाराजा तंगनाय ओ पृथ्वी ध्वंस उंगेसाक पर्यंत चिनी त्रिपुरा राज्यनि राजा तंगनाय राजा सारा कुनु चिनी त्रिपुरा राज्य जे बिनि राजबाड़ी बिसिनि मंदिर फांगथुं चिनी दुर्गाबाड़ीनि मंदिर फांगथुं चिनी 14 देवता बाड़ी मंदिर फांगथुं चिनी मा त्रिपुरेश्वरी मंदिर फांगथुं जत जागानो चिनी बुबाग्रा नांगौ abo bubagra rokni tanglangmani mondir bubagra rokni naikolangmani bubagra rok khulumani mutai rokno जों जतनो मानियो जतनो जों खुलुमलायो gai sini mutayo je जों जे महाराज सारा इंगिया आ महाराज तो जे तिनी त्रिपुरानि मुख्यमंत्री अमहायकै महाराजा ताहिनसिरि हिनि छावि दंगाय बिनि ধ্বংসनि लामा गानावै सकै दंफायके हिनि जों वानसुगैनो हारमान gai जों फायदि ओ कग्रगनो जों कन्डेम खालायो आबुनि लगी जतन कयनामुचुंगो चिनी थानसानि मारि चिनी बुबाग्रानि बिसिंथै चिनी महाराजानि बिसिंथै जों थानसा अंलाय दंगो तुरु ओ थानसानो जों क्राक खायनारनि बागै कुनु राजनैतिक बदल हिनिया
जों जत तिप्रासा हिनिसे जों बुबाग्रानो लगिरिथाय जों अ हानि बोसा अ हानि नकफां जों अ हानो जों प्रटेक्ट खालायनांगोन बागै जों जत तिप्रासा लुकुरकनो थानसांगै बोसोकांगो आगुयै फायनानि नांगौ आकगनो जों मा वानसुलायनाय जिनि जनजाति खालाय दंनाय जिनि तिप्रासारो जनजाति मुरजाहिनि दंनायरो नरबो बोसोकां आगुयै मा फायनाय जिनि त्रिपुराहाव गणमुक्ति परिषद हिनि दंनायरो नरबो बोसोकांगो आगुयै मा फायनाय जिनि आईपीएफटी तामु तिप्रामथा बेबाकनो जिनि बुबाग्रानि लगियो फायो अ हानि बोसारक मम थांनानि बागै जों बोसोकांगो आगुयै मा फायनाय राजनीतिकनो सिमी हामजा गैया पलिटिकल सेनेरियोनो सिमी हामजा गैया जों अ हानो रखा खालाय गोनां थानानि बोसोकांगो आजारबो जों जतनो बेबाकनो थानसाखै जों सामु मा खालायलायनाय আমরা কাউর বিরুদ্ধে নয় আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্যই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব গণতন্ত্র মাধ্যমেই গণতন্ত্রের যে পরিকাঠামো এবং গণতন্ত্রের যে রুল আছে সেই রুলকে রক্ষা করে আমরা আমাদের এক্সিস্টেন্সের জন্য আমরা আগামী দিনে আরো লড়াই করে যাব আন্দোলন করে যাব এবং আমাদের আন্দোলন কোনো জাতি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয় আমাদের আন্দোলন আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য আমাদের আন্দোলন এই আন্দোলনে আপনাদের সকল ত্রিপুরাবাসীদেরকে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে আপনারাও আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন কারণ আমরাও বিগত দিনগুলিতে আপনাদের রক্ষার্থে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আপনাদেরকে জায়গা দিয়েছি আমরা খোলা মনে এখনো আপনাদেরকে রেসপেক্ট করি এবং আপনারাও যাতে আমাদের এই যে সরল মনটাকে যারা আপনারা যাতে অন্যভাবে না নেই সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাই যত লুকুরক অমন কাজে নামছু রাজনীতিनो তরজাগै जों पलिटिकेलनि फातारत फाय थाङैब किजा सामुमाखानि बुनिद फारागनो नायसिगनायदि बुइ बाहायकै सामुंख्लाय दं जेफ्रु बरक निजिनि दफा नि कक सागांखाय बरक बेबागनो थानसाङै थाङो जोंबो जिनि दफानि बागै जिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय खालायनायनि बागै आजागाबो जों थानसाङमा फायनाय खरकसा खरकनि बरक राजनीतिनो हामजागै निजिनो आमसकै तलाव खिक्लाय उइतलाङै थाङो जे तिनि नुगो ससियेल मिडियानि बिसिंति जे कक बरक no roman script sanai tamo labnai rokiniakoi जों नुगै दङ आब्रकनो जों सेलें जानोगो गोबांमा लिडार्स रकनि जि साकसाकनो आमसिकाइन तला खिक्लाय लांगो जे वानजि दफानि लिडार्स रबाय गाहाम हिनजांनानि बागै अमहायके जिनि कक बरकनो फलन्त तला खिक्लायनानि बागै सामुं ख्लायमानि रक जों लाइथांनाय सालबो नुखा ताबुबो आमते हे लिडार्स गोबांमानो दङ जे निजिनि बायथांनि बागै सेल्फनि बागै वान सुगनाय लिडार्स रक जों दावो नुगै दं बे फायदि जिनि लाइबुमानो जों मोथां तलांनानि बागै जों जिनि बुबाग्रानो जों महाराजा हिनि रिंनाय थैयासाकनो जिनि बुबाग्रा जिनि महाराजानो दंनाय मानिक साहा तानिक साहा ताम साइतं आबरकनो जों किरिबो दंया लासिबो दंया जों जिनि महाराजानो जों महाराजानो हिननाय फियाबा जिनि तिप्रासानाय बिसिंगनो केबो जुदि अकरनो महाराजा ता हिन्दी हिनतमारनो जुदि समर्थन खालायतं कांकाय जों आबनि इप्रति जों सेलें जों जानोगो बे जत तिप्रासा लुकुरकनो जारा ताबुबो जिनि राजनीतिनो सिमी हामजालाय दंनायरो ताबु जुदि बुबाग्रानो हामिया हिन साइता कांकाय आबो बेलेखनो चाया जों नुखा लाइथांनाय सालो गोबांमा राजनीतिक बदल गोबांमा पलिटिकल पार्टीनि बरक सिनि बुबाग्रानो हामिया सावै बुबाग्रा मुंसा खालाया हिनै कक सावै माजरा बेरै तामो परिनित उनखा तामो ताबु बरक बजागा सगैया आबो जों स्राय स्रायनो जों नुगै दङ कारण सिनि बुबाग्रा सिनि महाराज दं बरक उनखा सिनि मुताय बरकनो जों पुजियैनो मानो आबोनि बागै जों सिनि महाराजनो जों खुलुमलायो तै जों साइमानो सिनि त्रिपुरानि महाराजा राजा त्रिलोचन संनि कक साना थांगाय गोबांमा जरा नांनाय कारण चिनी जों साइमानो महाभारतनि युद्ध पर्यन्त चिनी महाराजा त्रिलोचन सं थाङै पार्टिसिपेट खालायजा चिनी राजबारियाव थांगोन जों जे जुधिष्ठिर चिनी महाराजा त्रिलोचननो जे राज सिंहासन बागै रहरमानि आबरक जों स्राय स्राय आमनो प्रमाण जे चिनी बुबाग्रा चिनी महाराज संबो
भगवान बाय बाक्सानो तै जों बरनो भगवान हिनियो जों मा खुलुमो मा सुरियो ओमफ्राय जोंनि महाराज जोंनि बिरुद्धे शुधु खांग्राय वानसो जिमिया যদি কোনো তীব্রা সরব মানে চিনি মহারাজ রংনি বিরুদ্ধে শাখা মানে মহারাজ রংনি বিরুদ্ধে থাকা মানে আবো ভগবান রংনি বিরুদ্ধে থামা সিগনকলাই আবনি বাগै ফাইদি চিনি ভগবান চিনি মহারাজনি সঙ্গে जों রেসপেক্ট দিব রেসপেক্ট খাইলাইনাय तै चिनी महाराजनो जों महाराजनो नहिनि रिंलायनाय तै चिनी बुबाग्रानो जत लुकुरकनो महाराजनि जों खुलुमलायनाय ओमफ्राय लाइभो फाइतंनाय लाइभ नायतंनाय जत ताकुक बुकुक रकनो आंनि लाइभ नायतंनाय रकनो आं अबनो कन्यानि मुसुंगो शेयर खालायदि नरकबो जानजानि भिउज जानजानि ककनो शेयर खालायदि नगो आसुकति फानो कोनो प्रब्लेम करै केबो ननो निनि अधिकार न केबो सेगिमाया निनि राइट टू स्पीक निं फान्डामेन्टेल राइट निनि राइट दङ नों निनि जाजामा जिं जाया जाजायां मानो नों सानानि अधिकार नि दं का शादी कोनो प्रब्लेम या लाइफ खाय नरबो महाराजनो जे महाराज ता हिन्दी हिमानो नरक भाइं जाक नरबो जतनो शेयर खालामनानै दंनि आं जतनो कयनानै मोनसो बे जों नुगो जोंनि त्रिपुरा हाव दाबुबो जों स्राय स्रायकै जोंनि महाराजनि सामुं खायदोंमोन जे जोंनि त्रिपुरा सरकनो थांनानै बागै जे सामुं खालायदोंमोन आबनो दैबो नों जों जतनो बुजिनायनि उनथं जों बोसोरगांनि साल' जों बाहायकै सामुं खालायनानै बेफोरावबो जों आसाय ओमफ्राय मानसिहाथ' 5 বছর CM पार्मानेंट पुसियानो अब जों जतनो सायमानो मानिक साहानि जे CM नि जे कुर्सी एकेबारे CM इंगि जे तंमानि शुधु मानिक साहा सिमिया अबनिस्लाय सिगां जों नुका बिप्लब देबबो त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक सरकार 20 বছর मुख्यमंत्री किन्तु आबार कोनो पार्मानेंट सीट दिया किन्तु चिनी महाराजा चिनी बुबाग्रा महाराजनि सीट इनके पार्मानेंट सीट जों आपनो कोनो दिनो बबै थांकाय जुगला आबो उनका पार्मानेंट सीट महाराज रिफानो तेबाक अलो कुबुनि महाराज सब फाइनाय इनके महाराजनि सीट आबो पार्मानेंट सीट के आबोनि बागै जों चिनी महाराज सोनो चिनी बुबाग्रानो जों रेसपेक्ट रिलायनाय चिनी बुबाग्रानो जों भगवान हिनिनो मानिनाय मानिक शाहजी আপনার যে পোস্ট যে চিফ মিনিস্টার যে পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট নয় আমরা দেখেছি প্রচুর এখন প্রায় 12 জন চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করে গেছেন কেউর পার্মানেন্ট পোস্ট না কিন্তু আমাদের মহারাজা রাজাদের পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট এটা আপনি ভালো করে দেখে নিন এবং বুঝে নিন যেভাবে যে ভাষায় আপনি বলেছেন যে আমাদের মহারাজকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধন করবেন না সেটা আপনার এটা সঠিক হয়নি বলে আমরা মনে করি এবং ওইভাবে একজন মহারাজকে এইভাবে বলাটা ঠিক হয়নি সুতরাং আমরা কন্ডেম করি আপনাদের এই যে সেন্টেন্সগুলি আপনার যে ভাষাগুলি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে ওইগুলি ঠিক না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বিজেপি সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী না আপনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকল মানুষের মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বাঙালিদের মুখ্যমন্ত্রী নয় এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইন্ডিজিনাস পিপল এখানে আমরা আমাদের নিজের মাতৃভূমিতে আপনারা এইভাবে কথা বলতে পারেন না এবং একজন রাজাকে একজন মহারাজাকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধিত করতে পারবেন না যে আপনি বলেছেন এটা ঠিক নয় এগুলিকে আপনি মাথায় রেখে আপনি আপনার নিজের কাজ নিজের পার্টির কাজ নিজের পার্টি কিভাবে শক্তিশালী করা হয় এগুলিকে নিয়ে আপনি ভাবতেই পারেন আপনি আপনার পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে মিটিং করতেই পারেন করুন কোনো সমস্যা নেই আমরাও করি আপনারাও করবেন
এবং করেন, কিন্তু এইভাবে আমাদের মহারাজ বলবেন না, এই কথাটি বলার আপনার কোনো অধিকার নেই। এই কথাটা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই যে প্রদ্যুৎ দেববর্মাকে মহারাজা বলবেন না, এই কথা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই। যদি আপনি আমার লাইভটা যদি দেখে থাকেন, আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন, লাইভ করুন, সাংবাদিক সম্মেলন করুন। আপনি কেন মহারাজা না বলার জন্য আপনি আপনার কার্যকর্তা মিটিংয়ে বলেছেন? যদি আপনি বলে থাকেন তাহলে সেটার উত্তর আপনি সাংবাদিক সম্মেলন করে সেটা ত্রিপুরাবাসীদেরকে জানান। এবং যদি আপনি এই বক্তব্যটা যদি বলেননি আপনি কার্যকর্তার মিটিংয়ে, ওইটা খণ্ডন যদি করতে হয় তাহলে এই সেন্দন পত্রিকার বিরুদ্ধে আপনি মানহানি মামলাও করতে পারেন। কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত কোনো একটা শব্দটুকু আপনি উচ্চারণ করেননি এই ব্যাপারে। এবং সারা ত্রিপুরাবাসী দেখছেন আপনি কি করতেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য, সেটা সবাই দেখছেন। কিন্তু ওইভাবে একজন ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আপনার একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এটা শোভা পায় না। সুতরাং এটাই আমি বলতে চাই, একজন বিধায়ক হিসাবে, আপনার বিধানসভার একজন সদস্য হিসাবে। আমরা তো প্রায় বিধানসভার সময় হয়তো কথোপকথন হই, কিন্তু এইভাবে যেই সিস্টেমে আপনি কথাগুলি রেখেছেন, এই কথাগুলি আমরা যদি প্রয়োজন হয় বিধানসভাতেও এই বিষয় নিয়ে আমরা সরব হব। এবং আগামী দিনে যে বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আমাদের করণীয় বিষয় আমরা সেগুলি করব। এবং সর্বশেষে আমি এটাই বলবো, আমরা যে ককবরক যে রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যাপারটা, এটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনাকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে যেই বিষয়গুলি আপনার করার দরকার সেগুলি করুন না। এখানে একজন মহারাজকে মহারাজ বলবেন না, এইসব বিষয়ে আপনাদের ডেভেলপমেন্টে কোনো কাজ আসবে না। শুধু আমাদের মনকে মানে আপনার বিরুদ্ধে করার জন্যই আপনি এই বক্তব্যগুলি করেছেন, সেগুলি মোটেও ঠিক না। আমি আমার লাইভটা কিছুক্ষণ পরে শেষ করছি। যত taku bukurung amono belai keno hambai ani live nai tongmani bagai kaham kurung tongbai di chini bubagrani bagai जों फाइट खायनायनि बागै जबा खायनायनि बागै जों जत रेडि दंबाय दि जों थानसां गायसे जोंनि बुसुकांनि सामुर जों गाहामगाय खायमानाय पाल हंगाय साल हंगाय जों सासा माने पिलाला गाबोनि बागै सिनि तिप्रा सारकबो सिनि महाराजनि बिसिंति अ पिलाला न जों तुनानि बागै जायतोइ दङ खरकसा खरकनि बरक जारा निजिनि बायथांनि बागै सिनि वानसुगो जे इलेक्शन पाइ थांका जों दाबो दाम माननाय जों बजागा थांखाखै सिनि रोजगार फायनाय रोजगार गैखा इनि जे बाबै दंनाय रक नांगौमोन कयनानि मुचुंगो रोजगार सिनि साक गाहाम दंखांखाय सिनि याकुं याक गाहाम दंखांखाय सरि गाहाम दंखांखाय जों केबो माचाया थैया सुदु जों सिनि बोसाबुति रकनि जे भबिष्यत आकगनो वानसुगैसे जों सिनि जे पार्मानेन्ट सल्युशननि जे कक आकगनो रुखसावैनो जों बोसगां सांमा खायलायनि o jaga ang tam mano राजनीति खालायो आं दाम मानखा इलेक्शन पुरु अनेक किछु खायखायनि सामा बायसिमि जों सिनि दफा बानसिनि बागै जों सावमा खायनाय हयतो जारा निजिनि बायथांनि बागै सिनि वान सुंनाय रक गोबांमानो दङ आबोथ' निजिनि बागै सिनि वान सुंनाय रक हयतो बाक्सा गोबांमा गुबुननि राजनीति बदलग थाङै मानो आं ते तङै मानलिया आमतिर गोबांमा दंनाय न हायपानो आबोरनि बिसिंबानो दाबो जों बेभागनो बुबाग्रानाव लगिरियो बुबाग्रानि सा खामनि बागैबो जों जतनो सुरिलायो तेसिनि बुबाग्रा सागबो गाहामगाय हामसुगियाखौ गमो हायजराबो जों बुबाग्रानो लगी सिरिथाय जों गोसोखांगो तेबो बुबाग्रानि बागै फायदि सामुं खायलायनाय बुबाग्रानो जों तेबो खुलुमलायनाय सिनि भगवान जों तेबो गोसोखांगो आगुइलांनायनि बागै जों जत सामुं खायलायनाय फायदि जत लुकुरकनो हायनो हाय जे लाइफ नाय दंनाय रकनो जे आनि लाइफ उलफान नुनाय नरकनो जतनो आनि खाकसांमा ते हामजा बुंयाफार निस्वार्थभावे सामुं खायनायनि बागै जायतकदि
স্বার্থনি বাগै যত বরক ন ওয়ানসুগো হাইফানো নিস্বার্থ উংনানি বাগै যাতে বইনি বাগै স্যাক্রিফাইস খাইলাই सामुं खालायनायनि बागै जायथ'खांखाय जोंनि बुबाग्राहाय गै जायथ'खांखाय जों साजा जों अ हानो फियगो माननाय आबो जों गाहाम गोरोंखायनो साविमान जोंनि सामुं केबनि बिरुद्धेया जोंनि लड़ाई केबनि बिरुद्धेया कुनु जातिनि बिरुद्धे गैया जों कुनु धर्मनि बिरुद्धे गैया जोंनि लड़ाई इंखा जोंनि अ त्रिपुरा हानो जों रक्षा खालायै बोसोरगांनि साल' जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जोंनि बोसाबुति रगनो जों याफारै खालामनानै आमोनो जोंनि साम जों जराथ' थाङै दङ जरा केबल नायसिंया जोंनि बयस रगबो ताबुक 40 पारंबायखा जोंबो जीवननि आसाय फेमिनि अर्धेक जीवन जों हायनो कातिरि हक ते अर्धेक जीवन से तंसियो अर्धेक जीवनबो जों दफानि बागै बाहायकै सामुं खालाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन गाहाम खालामोन आदिगिनो जों वानसुग्लाय सामुं खालाय Puilana hambai nam singo sini taku omolena kopi na tai joto kamu nugnai ban ai tongai hastani lukurang o majara kahama ka sari derawa nangsengka jara kahaman ka masajina TUIRPC puilama to TUIPC tongka tau TUIRPC ni borse A ebong D hingga dania hingga ba hangayo जों आसुलायखा जों जे मानसा हामग्रा एसेनि याखिसाय फायनाय जौगानाय बा दंकसंराव नखन जे मावमान जागासिनो भगवान जुबाय दं जाखो आब दंमोननि बिसिङाव खानाथ' गैया फान किसुमा साजिनाय जों सुरु याखिसा जाखिनि राबार माने आखौ गैया sini tong kosong basang simboro na public ga chubanai ga sini yakisnero to jaga mongni mukri busurongni mungsi haim bagai kami ne borok tako buku amra herno basno mara omo heke mara mani ya golo mankha pot tongo ar abar ma kagi thango romni kong ko edite bagi mong mathai tongo mannai mo makha lama block thai kasoi mani nongkhomani yagolo omo hai manke kagi thang ama hida gatau kagi thang te feel practical fargase romja khangke angle ani mansak an khaina mathai tagara bono semono oni ekadara tongoi nai kolkotlam kono fiabudi pe recently tau romja gokha Tom Kumar Jamatia, Analytic DM, bukan bumung Korno Kumar Jamatia, atau bawa halam ba jiten deh rumah, bon phone ke kes pajak bin ke paya, je tilapia bin para kes ini Sri Lanka, angkanaka, angkangi naiknya, angke aikar tonggo, ekono, foto faidingka, borong dah, kamu gaya. Kamu ke bu proni case book case no case enggak lagi arum nomor kecam 2012 samono PS 2011 hongke ini kobo Sri Lanka PS abdul case itu bagian pai bekam hagle khorong ningke pai thangka mini para kata yang kila se yang PS itu tahu recently bono romane yagulo case no tuino romjakha tabu bon ke yodo yokha boyo gya bo Sri Lanka jelo ang jedino khanaka ke je bono langnai kilani usi wagia yang samono usi binandro na kes put nitam thaigal bodma bono ringin hakapo nini bono painan bagi ning faidi ni kila PS ni tong thaka bo Sri Lanka bo al thangoni yaglo ke bo bono phiong malia ke jedino phungo ang bini family ano we suste saka ang thangka kita 26 ko ambasa puto mester puto se luna purat nai aku phiame so amo he tum ngatabo ang sano nai mani ke aika tongo beboni yok baikha apun je bo concern special brand SB tongo home tongo
फुङाव कागज थांजा हयथ' कप हायाखौ आबो बर' हागे आरो सलाय को गेता आमे आम जों जाबाय गेता सार्भिस दारेबो योगी हाखौथ' जों दाउ डिग्री तिनि आं जगाजग खालामनि बे स्पेशल ब्रान्च खरसा बर' गाय मालायखा मान्थलिबो दङ जेबो भकेशनेल ट्रेनिं फोराव अरनि ट्राइबल फेयार डाइरेक्टर जয়েন্ট डाइरेक्टर आईएसबी निफ्रायबो दङ बे बता हमनाय भकेशनेल ट्रेनिं पाइजा आव हागे मालाम जाता आमागै आबनो जाबायगा खाबो दङ ताई दाक्ति अ खालामथों अमा हाय बसिमिया नों या किसाय माथाना एक्सेमिया मेलाय केसें का हायबनो तो नों पाइना नामा सोलाय गेसिं आबो जाबाय गेता इनके नरक नि जे प्रो नरक जे याक्तिसे फायो आप्रो तो नरक याक्तिसे फायका माने स्वाभाविक जीवनन फायका आंगाय आप्रो नरक नि तो केस पाइनन टमाया देबा आबा हायजा नरक नि एग्रीमेंट नंग चुक्तिओ बाहाय और एग्रीमेंट चुक्ति हिमन के एनएलएफटी एमबी हिके कैसा त्रिपार्टिट एग्रीमेंट त्रिपाक्षिक चुक्ति हिम आबो कैसा त खरकसा खरनि के फाइनाय मर तिनि रंगमै आबो के खरसा खरनि कागै फाइनाय गा आबो हाय खरसा खरनि कागै फाइनाय न आबो हाय बिरमान मानजागु बा नायनाय ग्रै बुं भाकै के आम बागैनो सिङो बुं जे इउ आईआरपीसी आबो सिगां जेसेबां खागाता खावै हायके नायतो के आपरो तो बरक साजा नरक फाइदि नं केस फाइ रनाय बो केस फाइ मी आगे वुमेन ह्यूमन क्राइम माने ब्रै रंफ्राय माने आ केस सिमिं बाय रनि बीआईपी मन्त्रि बथांमोन आमा हेरक सिमिसे मानो फेगुइ मे बोलता नों फटो ट्रायल मा थांता नगो दं दिफानो ते बाकी को तो बेम फाइनल को के याक पिसाके मनि जे एसबी दङ मनि काइसे कमिटि दङ आरो बर आसलायनाय आ कागजनो बर कुमुरो कुमनि नंफरि फाइके आपरो केस पाइरो हायपनो बो कुतो बो पिएसा बस कम छैमियाबले के गोबां माने ओलफन नंफरि फायो गाबन कुतो थांथानो बो पाइरिरो बे अ खेत्रेंगा बाहाय लिया ए पाइरमेन्ट हायमानि बा बो कामके आनवान सरिमालिया तम चौजगै थांखा आ जे आ पीएस नि कनसार्न बा आ बनो फाइदिनि सानाय बो वार थांमाले सिंगापुर काहिनी साथा जे ओना मनि किसान नाय फिया बसे दिनि साहसे याव हाय ना माने हमनाय सालायमानि जे एग्रीमेंट के सिंगल फन फाइथों आ ग्रुप फन फाइथों एकॉर्ड फनथों एग्रीमेंट फनथों आ केसले बर पेरमेंट को एकोनो गोबां केस तो सिबाय बरे आफो कासे कासे नंगौ तो फाके आपनो कुकुरो थाङै आ मा पाइगता बिनाव के आम हाय इनके तब अब हाय नरक जे शांति चुक्ति पानंतों एग्रीमेंट नै फाइयै हम हायके नरक जे हयरानि क्लाजा तमाने कोर्ट केस पाया बाक्सा जेल सब जागै तमाने अब हाय सालबसु तंनाय नरकनि हायके नरकनि बसकांग अब हाय बम हाय स्टेप ना हारजाकनाय अबनो अरो सानम सुमो स्टेप तो संना हारका संका ओका सोका अमा हायमां चलि तंको ताव तो थाया संताव तांनाय कताल मिनिस्टार फुंनि कताल मिनिस्टार ट्रेवल फेयार बनो साका ताव सं सरि हामिया नसिम खनाव नुगो बो किफिल फाके एप्लीकेशन गरनाय पुलिस डीजी एसपीएसबी जोंबोंगा तैसा जों जे जानां लफिनाय जे अमा हाय non pairi marnai clayaga sung oto amlonai ta kesa sini thansa kribo tongo singtawo om haing laikha alka maya kono araba kisa man ka bag laikha man ka kak laikha om hainde ke nayable abuna nawo naya khujbo khaya ga om haibo tongo abo sing magoshibo je kes paijak taisa tamnai o kaos na yang berani kalian gangga di kolpon ma yang ke bahasa riere semua taisa ro tamai sabarang go gabo sudo janis ba yakin khetriya kuma doro aba hayo kya aba herno chung chagai ba aba hang chung cheri nai tum lesung sawo uram uram sung saklayo whatsapp facebook tei amai kes tong ke basero phayo sung tumiriyo tabo sung saklai tongo tabo sung puchari khoyo je SB special branch थों होम थों जत थाना जत डिस्ट्रिक्ट थों जे उ 26 तारिख यो याके जों आपनो कासे दिसननाय खोनासिनि सेंट्रल कमिटि जों नोंसमानि
tangai bai bihin mani obon karon samai u kise mijar obor ma khapor kaun nai simi ai kagi thangpai suda obon naina bagai sengge bebagono nai tongko sudo nunga rabar mana simiya kes utongle kawang mana nini khaite jongle bo simiya seng sini package sara kono sim borongi kamio development haido kamio sim borong thani sobiya namani hamari haido jesu sakra kon phaidi sing amno pressure nai bo high pressure ঠিক মতে লামা ঠিক মতে কারেন্ট ঠিক মতে যে বড় মান্না তংমানি এডি হাপাং নারেংথিং স্টেট হাপাং বা রাজ্য সরকার নাংথিং চিন বড় মানা নাংলে गोबां सरकार फाइ थांफानो आ हमारी बा भाई मानना नुआ मुग्यता के हम के जे किसे बरो मामनी पैकेज फैते मामनी केसे हम के मन है पार्टी फैते मामरो के नर मुंगा मांग थाम 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 रिपाइ बोले किंतु अमतै सिंनाय जे माननाय फन मांग के राबर फंता फंते कैसा ठीक के मानता কিন্তু তাবো আপ্রনে সিমিত তাবুক সাগরতৈ নরং যে yaktisai phaina rong bisingo khorok busuk no aba haike agini kasam kes no uthliwe romkha jelo daka aba hairo khorok busuk khaija dito khorok busuk number la samia bisi bangthai phon baksa akin nam hake romjaka kes pasi ga to ke borong narbo thang ga pairi tongo tabo khanao je ai kacham je SBO function police function bora bodling thangke teb sauli gila gana tangai thangke bor siwo amno pairo humoro hore kumo tongnai bo ta bodling thangke kung bara bung kolo function aute bo belo baso ta amno nai abule gebun ge sing nai matango ga ba hai krinya mai bosora khoro bole bung mai phana tom jamani nugo ga gi to tebo bango to sengka এবং খরবের ফাংশন খরচা ফাংশন আমার হেঙ্গা সে কগিয়া ও হায়া তনি তাবুক আম হাকে রিসেন্টলি রগ নরকনি যে অ্যাক্টিভিটিস আবা হাইরক যে খ্লাই তংমানি তাং yaktisai phaina rok protest rei tongo ba chu khlai tongo tai am hai kabang ma kami am jaro go tong tong baksa am hairok ni bagi ke norok ni wan sumun bahai am hani wan sumun no naitlang no bagi no sintini ye wan sung mo tongnai sing subai thane nai sing ti UI capacity ma khao khana chini kaisa kupulung body ni kaisa central committee body executive body plus member block thagoi khana chini meeting a sang detail sing abono cheri nai decision khana minus sing khaile nai abono nai na sing tabu hapango sanai salainai ongkornai je abo chini je borok sini je mana tongmoni sokthai sobilaina bagai pai thangka kasang ki jamo khonthung amni sungbai korongoi tongoi sungbai thak tongka sungno sini ara khobnai ta sung korong nyaka sungbai ke sini yangnai ble sini adong sini je go sungau slai khainai block thebe ingthung district thege ingthung sini block thege ingthung je sopano je am hai hamakke salaikia singkhana abo saklainai declareanai inge tabo norokni je tripakik sukti inge je package manmani a package ke tabo norokni abo bebak implement dangbai khana paisa bara tongkho adi tabo bodol ta tungma haido ATTF ni bo chukti tongo heda norokni jeta sini hini man ka kabang mai de moti UIR pisinga NLF TNB ni kaisa accord TNB ni kaisa chukti ATTM ni botongo khoroksa khoroni ki phainir ni kon chukti kri haipona sing saka khoroksa khoroni phainir phangthung khoroksa khoroni phainir ni bangko go agibo sauta bo bangko go gatai yak kise phai yasak jaya non accept no abu go bango eborno case bo bango withdraw bongnia মনতিনি বেশিরভাগ যে সালে ফাইমানি একশাই বাই এখনো ক্যাশ পাইরি নাই যে তাহলে নর্মাল বং ইংরাজি বাই সামনি হাই আমতে রংমানে হিনাও যে তাবো বাগান উনথুন আলকাংথুন ও তেই রকম বাক্সা আবদুলই সিনি বরং না তো আং সানা নামা কাহা সে নরকনি যেটা এনডি গ্রুপ যে প্যাকেজ 55 করোড় আবনি কাছাকাছি যে প্যাকেজ মানে নরক যে yaktisai ফাইমানি আ প্যাকেজ norok je agreement fruit manmani a package ke tripura hastini jeta tabong norok ni
yakti se phane phasing panong thong je public jenor je samani baksa subanaya kunai tong am a package ni je rang phaimani a package ke completely implement dang bai kana ta rang bara da tong kon singman se buju wa aso rang bara ne krei kaisa development tong school college tang na mani college to tang maya gawono school extend khainai school bari nai ta je tang mi tong ga hogo tise khai tong jombuye khai tong sutang mura khai tong ga abo simino rang bara tong tai ga to last ni ta kaisa rang bara ke lik chomani na khna multi stories sui bumanai mane phali manai bathang manai tabo paina nai tong abo sim bor gara bathali manai tongi manai ga abo tami tong ketai abo ne kare ta tai an tok rei tai tong honi man ke o agi no tiara yo rajak khela dula thangna tong ko sini borok ni thangmu sini borok ni traditional games and sports no agi ni abo no tai gau kisa rang tong mano tabo tamnai abo baksa thayo select thayoi mo thangna ni tong nette kisa tong sini traditional station from the south bahagi khainai 10-15 lakh dong ke sen kaisa jago tamne school ke dang school kon kaisa jak khasinai borok bo ja khaino abo tongo o arata bong yar sarana bo o tiara yo thana yo meeting kam habong hamni ya bolo gabno project khleri khamke senga pro khangka pro sinu khela dola bo sen thanglainai sini jagini abun nalena tesa sanai ga a je tangganai abun tanai ga ma simche public ni je rejangnai rabar agi ni dara pondasa se pai bekha kun to roman amte pai bekha ba ni borabna je coaching 20 lakh jat 15 lakh jat apte remaro pai bekha school tangbekha amte rongle en ni package nele krekha ta ulo kain tu bung tong da tabo sengoti UIRPC di ni khamani ke chubanai kamini borok jasa habong khaibo khibijak bong borno nai no oje tabo tam khaiman buzaro sobiman hunai tabo bong himlai tabo abono khana sini meeting wa seng je sengbu sujana dong bhaige dong seng abono bhaige manai man ba manani abono bhaige khainai seng khana oksa bani khapangni lukurok narno jotono lamsobo tamninke tabukni I jorao roman script no tui hastewo tika saroni bisingo tika sotofani bisingo khana gaja abono kitingei jonkini roman script tai interlocutor no tui tini chini programo chini haishokaika tini chini borom gunang bitu development nono lamsobo jonkini I hastewo tabuk kita sorokni jungjal hai ke ba roman script tai interlocutor no tui sen program salaine abon babe khadni takok tai butuk somrono no jotono no nai tonane babe lamsobo jon tabuk sumuni phasin thanglai sinai I khepe salta salni sika te hastewo ko borok roman script no tui I pramothani opposition leader no chief minister je koktum simani tamninke roman script bangla khorbashi nai hine abono tui hastew ko ma jaga no mothani phasin tei khanangthung kabang engineering phasin tei kabang ma jaga wo roman script no tei lama hin boto demand khalai tamani abono tabuk bhake no phiro mung bahai bo bahai ke chini roman script thanani khangang nangkai abono bo bahai ke chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bhai phemuni ne analysis bahai I kok thaini bisingo hungka abo laibuma kisama sotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi roman script rongni kokno tuyai 6 schedule rongni kokno tuyai je andolon khlai phaimani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni general secretary chini Phithangjaka Nogendra Jamatia je purbo মন্ত্রী উঙ্গ 1988 আপ্রু সুধীর রঞ্জন মজুমদারনকা
मुख्यमंत्री आफोरबो जों कलेज रगो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ले जों एक्टिवली जों खलाई दं ओ आफोरनो सुधीर मजुमदार अब एप्रूव खलाई दिसिनाय हिनि सामानि आफोरके चिनि बरक नि बिसिङो हुंकाय नगेन्द्र जमातिया हुंकाय जतन कतर कुक मंत्री चिनि दफ अजराबो बुसे बो बिसिङाबो 1988 89 88 तो फाइका सरकार टीयूजेएस बाय कांग्रेस जुट सरकार फाइकेन लगे लगे खलाई 89 नो अब चेंखा इनका ओ अप्रूव चिनि तालिका हामिया जे बरक आं इतिहास न जों खलबै तनिखाय चाया इतिहास न जों फियगनो नांगौ लाइबो मानो ओ अप्रूव सुधीर रंजन मजुमदार सुंखा नगेन बाबू एप्रूव खलाई दिसिनो नाय रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बेपर ननि बागै एप्रूव खलाई दिसिनाय नगेन बाबू ने सामानि गसेजाक अप्रूव इनका अप्रूव चिनि स्वर्गीय चिनि कुचुगो तंगनाय नगेन्द्र जमातिया बसाका सुधीर दा आई फाइल ता हमारे एक तो देन ओ फाइल टू बॉय फाइल जे कमाई थांगा अप्रूव जों टीएसएफ तंफ्रूव कक बांलेखा कक सालायका नुं टीएसएफ पहिले जनरल सेक्रेटारी उंगय आंदोलन खलाई फाइसे टीएसएफ नि बिसिंति नुं ताबुक मंत्री पर्यंत फैका नुं से ताबुक आबनो दिले खलाई तंग हंकल बाहाय नै बा ओलले फाइल जे कमाई थांका ओलबो समाचरण त्रिपुरानि कमिसन उंखा अप्रूव रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरगनो सिकाकाय गथगो नै ताल पर्यंत आबनि चर्चा रब चले तंग आबरो तालबो तंखो बजे कमिसन बिनि फुरबो इनकाय अप्रूव उंगलिया सुजुग फाइका कै चेनी तैकसा कक बरगनि रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिसन फाइका चेनी बुनि दफानि बरक इनका ओ अप्रूव चेनी पवित्र सरकारनि जे भाषा कमिसन अप्रूव मोर देन 80% चेनी बरक रक रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरगनो सिकै चावो इवन यूनिवर्सिटी कॉलेज रग पर्यंत 80% बरक रक न अप्रूव जत समीक्षा नै लेखा जत फॉर्म फिलअप खलै लेखा अप्रूव जे परे नाइ रक जे सुइकुरुङ रक जे वानसुक कुरुङ रक साका 80% बरक रक न सय लिखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरक सिकाकाय गथगो इनकाय अप्रूव ओ कमिसन नि बिसिंतिबो ताल पर्यंत अप्रूवल उंगिया ताबुक उनकाय थानाय 4 तारिख इ मासनि 4 तारिख तिनी बरमगनां मुख्यमंत्री अप्रूव खलाई सावै लिखा जा सीबीएसई बा टीबीएसई जदि कक बरक परे नानि हेंकाय कक वान जी स्क्रिप्ट बाय न कक बरक फुरुं जाकथं परे जाकथं तानि बागै हेंकाय कायसा सीबीएसई बा आईसीएसई बा टीबीएसई একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখলাই থগিয়া এনকা আবন উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগিন কক ব্রক সাবজেক্ট ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 নি চিনি বরক রক খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খলাই ফাইবানি আবন চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই বরক রক তুই রুখলাই রিজাক মা হাই মা তংজাক্কা যে তাবুক হেঙ্কায় यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज रग 17टा 18टा कॉलेज त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज रग अब जे कक रक सब्जेक्ट पढ़ाई रक बा फुरुंगनाय रक परीक्षा लिनाय रक प्रश्न खलायनाय रक अब तामो साका नरक कक वान जी स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खलायफान नरक उत्तर ना खाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बरि मान रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि प्रश्न खलायका हंकाय रोमान स्क्रिप्ट बाय न उत्तर बरि थगो किंतु आवन बागैन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नुं जे कोनो स्क्रिप्ट बाय फानो नुं परीक्षा रेडी प्रोफेसर रक मास्टर रक एक्सेप्ट खायो अब नाइ मानी थानाय 2018 निसिमे 2023 पर्यंत जे बीजेपी सरकार चले तंफ्रु ओ स्क्रिप्ट नतियै जे फ्रुव बरक रक कक सालायका मात्र त्रिपुरा राज्य जे कॉलेज 12 स्कूल 11 अमते रग जे स्टूडेंट तंगनाय रग दे बिसिंग जे नाइ मानी प्रत्येकटा कॉलेज रग न रोमान स्क्रिप्ट बाय न कक बरक न सुइ थगजागो परे थगजागो हिनाय इभेन वन बुइनि दफानि बरक वन सारक फानो कक बरक सब्जेक्ट न हानाय दङ
borok porjonto roman script baino sui thokjago pore thokjago matro tripura rajyo 36 জন স্টুডেন্টসে কগওয়ান জুই স্ক্রিপ্ট বাই বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই কক বরগ্ন সিও তাইকে যত স্টুডেন্ট যত বড় রগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরগ্ন হংকাই সুইথক যাগো তালিকা হামিয়া যিনি সরকার তংফন আফ্রুব যিনি বরম গোনাং এক্স চিফ মিনিস্টার যিনি বরম গোনাং বিপ্লব কুমার দেব আবো যত বাই আইপিএফ টি লিডার বা করক বাই সালাयै অলমোস্ট এপ্রুভ উনানি জাগাবো বিনি টেবিলে তং তং মানে একাই যিনি দফানি বরক রগ্ন আপ্রুব খরক নই বিধায়ক খরক নই এমএলএ বিরোধিতা খাইগা যিনি দফানি বরগ্ন বিরোধিতা খাই আবো কাসাই টংকা একাই 1988 উয়াব যিনি বরক নি বিসিংতিন রোমান স্ক্রিপ্ট নি ককথাইব কাসো জাখা তাবুকবো যিনি বরক নি বাগাইন অবব কাসো জাখা একাই বইনি দফানি বরক বা কাহামসে বলে তাবুক ত্রিপুরা রাজ্য যে বরক কক বরক সইনাই বা পরে নাই আবো 80% 90% না রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনা পর থকজাগো শুভ সুই থকজাগো আপনি বিসিংহ চংতাই অনুখা যে একটা সেকশন খ্রিস্টান রক ক্যাথলিক উংথং ব্যাপটিস্ট উংথং বংনি এলএম বাবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সইন বরক কাইতনি কক থাইবো সুলিলাই তংলাयो আং তাইবো নুখা বয়দা গিরক ফানো বরক কক বরক বাই কীর্তন সাবখা ও কক বরক বাই কীর্তন সুইপুরু রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো আং সুইমারক নো আমকে ইজি তানিকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ুং গনাংৈ বরক সহজে সুরুংথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুংনানি হিংকাই বংনো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুংৈতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুংখাইছে ব আনি ভাষা সুরুংনা হিংকাই আবো লেওই থাঙো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগো সুইতগো কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার নি বিসিংহ চিঠি রক সুইমানি যে কোনো জায়গা মেসেজ রিহন মানে হিংকাই আবো রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইও আং নুখা যে বরক দেবনাগরিক নো সাজাক নাই ফানো অফিসে আসক সুইকা হিংকাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুই বেলে অফিসে রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন ইংলিশ বাইন সুইলাই বেলে স্ক্রিপ্ট রোমান নে এ নিচিবি জেড পর্যন্ত কা রোমান স্ক্রিপ্ট রুম শহর নিচিবি সেমানি ভাষা হিংকাই হিংকাই ইংলিশ হিংকাই ইংরেজ রক আসু কুচুক দফা সিজাক দফাছে রুম রকনি নাহারাইছে বংনি ও স্ক্রিপ্ট না সলক নাহারিছে বংনি ভাষা ডেভেলপ খাই তং হিংকাই চুং ই কুনা ক্লাই তং জাক বলং বিসিংহ ত্রিপুরা সারক ব ও কক থাইন নাহারই সুয়ই চিনি কক থাই রক ন সগইয়া জাগাও সগরি খাংকাই ক্ষতি তামবা আমতই হিনমানছে আউন বাগাই ন যে বড় ওয়ান সুংনাই সুইকুরুম আং নংনি চ্যানেল নংনি মিডিয়া ni bisingti ang sinani musunglo i bodol hamya i borok kaham i borok hamya aboni kogya asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend khlayo tabu nung bjp de khlai congress de khlai cpm de khlai haya nung tamonai favorable bojaga ani bhasha no kakluk to ni dele buini borok de naki ani borok ani bhasha no kakluk to ni khankai buini tamla tamo loss abon manai nai gai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri awon bagina ang sanane musungo je borok kok borok na hamjak na hinkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabukbo roman script by no kok borok na suika khangkai pore khangkai chabo tabuk tripura university ose kok borok na roman script by bo hinkai bangla script by bo পরীক্ষা বো নাই তং প্রশ্ন বো খ্লাইও প্রশ্ন উত্তর নে আনসার নো মার্কিং খ্লাই হাঙ্কাই সিবিএসসি টা মুংিয়া তংনাই বা টিবিএসসি টা মুংিয়া উং তংনাই বা আপনি বাগেনে সালাयै তাইসা রেক্টিফিকেশন উমই দে মান উমই ফান মানো আবো তাই উংলিয়া হাইয়া গাবনি বাগেনো সালাইনানি জরা পাই থাকিয়া সালাইনানি জরা স্কুপ তংখ যে সালাইনা মুসুম নাই রক উকুলগো তংয়া ওই বসকাংনি বেরেমো ফাयै जों सालायनाय नांखा आसुक लायनानै जरा उंखा आं वानसुगो सुइकुरुं रक साबतं वानसुकुरुं रक साबतं साबकक सानाय आंरो केवनबो आं सामानि रक नुगियाखौ इंगाय नुं कक साथानि निनि स्लाइडे देरा नुं कक साथानि निनि वानसुक माने याप्रि कासलेन नुं कक साथानि निनि आसुक थाइदे केप्लेन नुं कक साथानि निनि आसुक तंमानि जागा दे कुसुक निसिमि हासें न
aborok no one sugole nini one sugman no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya abo kaisa ungkoni haino kurukshetra juddho haino kurukshetra juddho nini ungko song Mahabharata Arjun song by Kaurav rok je nanglai mane on nanglai mane dol by birodi dol abo sab samai nanglai no tongkho ka kurukshetra tago payakho kurukshetra pai thangkaya prithibio kurukshetra ba example se amti khlena nanglai tongo nainai bai sannai nainai no baheklai khosoriman sannai no baheklai ang komoriman amto tongoi no aboni bisingtine chung baheklai mannani jaga lama baheklai chung srai srai klai sanoi chini je wan sugman no thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi baheklai e kok thaino phuarnani abole joto intellectual joto wan sug kurumni dorkar asugoi tongnani joraliya hine ang nongni media ni bisingti sanamusung Mungkin nunggu kasing saka 1989 Bahasa Komisi ini sudah renggok dia ko Magendra Jamatiano file okroine approval kasus jata ini kok bai approval chini borono kasuta 2018 wo je pro biplopit ni abang chief minister tongpro approval chini borok MLN kasuka kabu je 2023 Norok ni BJP hapang gotong nai kabuk jono jati murca ni bakal tike tamne bagi sering tong. Norok apne tamu movement. Abo declare ka abo salaya ko abo salai tong bisingo. Engkai salai mani bagai no to pag porjonto lama tongko salaya ya. Salai mani bising tu no lama tongko. Engkai abo salai tongo abo paithak thangka abo tai lama keri ka lama mothakjak thangka haya. Salai tongo abo ni bagai no. Abo ba Roman script no tabu khaina hingkai sudo BJP जनजाति ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khaina bagai sudo BJP khainai borok rog yebele jotone bele aro thursa hine chiri ayo je umi tongmani je tabu mothani phasingti bo kabama kharang pisai tong kabama kamiam sani NGO ko amai kharang pisai tong tabu I tabu ini tongan jarwa Jepang ini isung tongan ni, oh borok rumah ni skip nanti. Amun nanti norok ni passing tu jono jati motor ni passing tu tamu pun step nah, nahar jaga deh. Nahare tongo salai tongo. Ang tabu nong ni media ni bising ti kok sama, abu nahar jang manta. Bui saya pun sableh. Abu kaisa step. Nong ni bising ti bui sitong, nong ni bising ti bui surung sitong. Nge tabuk to যতদিন বাঁচি ততদিন শিকিবার শেষ নেই মানে হাহায় আবো চুং সাইমান বলে ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখান খাইমে বলে বুখুক মুথু রিওয় মকল মুথু রিফান নি ফলানো তো মুথু মাই বলে আবো বৈরাগী রক গান রেসাবমানি হাহায় আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহায় ওইখানে নি চোখ বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে Nung sana ni musungman na nung saya hangkai ungya, abu nang saka, abo je buji ngai to buji thong, buji ata bo jesuk khanaphan buji liya. Nini asuk thai no keplena ni bagai, abo kiri aboy, nini sathai no saya hangkai, abo nini loss ya, abo nini besab betui busuk bong ni solos. Hangkai nung kok thai sa sakai no, nini yakung ni yakpatala ni ha kemaya ngai hangkai ba. Nung tanu bagai saya tongai ba borong jotono thuinai sabla hamurung na phaiba koto bigani rok jotono thuithang bai bele nini sathaino nung saya hangkai abo tamani bagai ngai ba je borok sanani jaga saya motokban jaga motokya pugman jaga pugya situti saya hangkai abo sia haino aun bagai no je borok ni kok thai nangmani jaga bo nangnai hangkai nangmani jaga nangri thong Abdi hini ang wan sugota. Hingkai ang nugya di Pramotha ungthong, TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugya bla ang thaisa mungse samanya ko. Hingkai awan bagai no borok pordani uklog ni beskang phai bai khaisau. Hingkai tabu kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate dong ni bisinti kabang ma hai
Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right dawo tongo kebo ni language okhaino seri mania. Abo tubino 1989 ni je ST Atrocity Act ni bising tui language na tui je case claimano affair claimano ni je kabangma ko asailai tongmani je chini dabo Dr. CM Dr. Manik Saha je abo hake kaisani kokhaino binai khaimani na affair claimano ni je ko ngi awai ngi tongmani abno tui na nungbo hake apilo ngona je basano tui je kono boro dok amti khlaikananke ai raidawo thangi abuno affair khlainai claimano hunmani na bo hai pilo ngni ni সংবিধান ni ain kanon ব্যাপার তাং বেশি সিয়া যে সিনিয়র আবই সিগাকে তাম সুলেখাবা আইননি লামাতুই থানায় নেতানি লামাতুই সামং খাইনাই নং খাইমানো হি সাই দং হংকাই তাম খাইয়াবা আবনে আং বারবার সাও ময়ূর বলঙ্গ মুসায়া ফং খোলা জায়গাসে মসাও পিকক নেভার ড্যান্স ইন আ জঙ্গল পিকক ড্যান্স ইন ওপেন প্লেস hingkai bini o bekerang nana hingkai bolong ni wafisa bofisa rok nang nung khlaiman hingkai tam sulekha ba dito hobe korte hobe hingkai ami kormu hingkai nungbuphur hinnai ba khlaina manono sab yak khai tongkha ba hingkai abo borok khlaiya hingkai situtui bo khlaiya hingkai siani hletai bo adam da kubuk phano da katal phano samung tangjagya hingkai damra ni hlebo samung sugya gila MA pass BA pass tongmle chungtui lekhapara rungyase khapang phiagai kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kaslewo khlai sagoya khlai tong hangkai sinai boror re tani porda uklok tong abo papni samungla aun bagai nang hino many hands together nini man thaino nung sanani bagai nini san thaino nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tongle bosong ni wano tanoi nung jekono jaga phano nung tlang thangni wano ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to obo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini kok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok ka baba janaba nini kok thai kama ka hangkai nini tipramothani borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama ka hangkai BJP জনজাতি মোর্চানি borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhashano protection khlaini bagai bangladesh বাংলা ভাষানো আন্দোলন খাইতে না তো তিনি পাকিস্তান বাই বাংলাদেশ আলাদা অঙ্গই 1972 71 বরক স্বাধীন বাংলাদেশ বানবলে তিনি ভাষা আন্দোলনে বিশিংতিনি ফাইবলে এখানে এই ভাষা আন্দোলনের জায়গাও থরুকসা বাই হিন্দু বাঙালি বাই বাঙালি মুসলিম বলাই টানলাই থিগাই বলে কিন্তু ককবান জৈন থানসা খাইনা বাই হেনকাই বরক যত पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खालामले और राजनीति को साया राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय पॉलिटिक्स लामा तंगनाय निनी हुकुमु मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चलेनाय ताम बीजेपी तंखांगाय CPM कांग्रेस तंखांगाय नंगमा मुया आमंदरु पगनाय देबो आं आगेबो साबलाय नंगमा निने चाखतुय मसदें पगनाय देबो पखांगा अब नं निनी बसाबतुयन थिनां निनी बसंनो ततरा सेबो हाकर दामा हाइबलाय आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आंसे नुंसे नामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खालाय जों सामुं खालायबिया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांगिया आमति दंले ठीक आमति हाइना जरानो न नायसिं दंगिया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो चुंगताय एक्सेप्ट खाइलिया हिया भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एमन एकटा पार्टी बरक नि बखानो वानसुगो तिनि खाइफानो ताइ निना रेक्टिफिकेशन उंगि मानो तिनि हाइफानो ताइ निना उंगि मानो बीजेपी हाइ इ त्रिपुरा सरकारनि प्रोटेक्शन खाइदानि बागै जे नाइमानि आबो ताइकुनि पॉलिटिकल पार्टी नाइया गाबुनि बागैनो आं साननानै मुजुंगो जे साननाय आबरक बो जागा करखा जे ताबुक
বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি ও गोबां MLA रok tongo abo bomti khlai agong nang je borok rok ageo roman script chaya devanagari khei chawo kogwanji khei chawo hinai sabro khapang srangrinan bagaiba amti kok saka angto sia kintu o borok rok tabuk nini rajniti ba politics ni beremo politics ni lairemo bo jaga tong abo jotono sihoro awon bagaino nini inner quality the intellectual bising ni dieta nini wansuk manino ini khumni bahaino abo nungno de pinai naga pia bongrai de pinai pia bongrai pia hangkai nobar ba phana ma pinai abole sabo hangkai awon bagaino jorano naising tatong de yago gori kantutui nung 11টা মিটিং হিসাকা ইয়াগো খে গরি তঙ্গ নুং থাং সই খে 12টা অমতুই নক লিডারশিপ বা অমতুই রক ওয়ানসুক পুরুং রক নগো আসুক তা তঙ্গা সিত তো দরা বুখসরি বাইকা जों পাইথাক ফাসিং थांनायसिनाय পাইথাক सुमुं कायसा तंनाय जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय तिप्रासा दफा र सानना रिया कोनो बागै मानिया अकबे साना नाय नों जे आसो एक्सप्लेन खाय तंगने जे माने ताबु गजरा तंको सालायनानि बा सामलायनानै सामनाय बरक सानखाय रोंनाय बरक बाय सामनाय बरक मिलिलायसे जे सामनाय मानलायि मानो जे नोंखौ कक साना नायनानै जे रोमान स्क्रिप्ट नते तिप्रासा द फरक सानमुंगो रोंयाखौ आबुदल दान सानानै लुकुरनो क्लियर के सागि बुखु जों बाहायके बहाय सिनि जरा आबुके चबा रोमान स्क्रिप्ट ति द चबा खाया नाका दा लिगेल फासिनो थांना पाइथाक सुमुं किसा क्लियर केस सानबायको nung to kok samsung mane abo anau elem bagose mane khichoni ri bahai matangsu Israel do pharok bongne hawo thangnani bagai Egypt ni 40 din bai thangna nangma jagawo 40 boson nangkhapung kaisa ba kaisa satonlai soklai lemani jaga himnani rongya buini do phani bagai ya bongni ngoni bagai 1988 bosin borong bagai mayo 2018 bosin borong bagai mayo gabo sanan borungya nana borungya buito nadi ni sai tongla ke tabuk bharat borsho jotoni maya ganang heke tabuk final decision nanai dofa bosong hoda mukmu hukumu jini prime minister Narendra Modi bai Amit Shah final decision now nation building nation protection ni final decision now IPF ni netarok yong en singtong nebar babung thong borok bai asugo bosawo ungoi kok sawoi ani dofa hoda mukmu hukumu hayungkha norok hai khlai klangjadi hinai thaisa mu sawi yabla nugya kho ang tabuk bot Tripura rajyoni jotoni ungko hangkai bubagra tabuk Tripura mothani bole aro thangoi oro se phaika hangkai BJP ni borok no yokhak suka khlai tui khani ar khlai JP Nada songno rohoro Delhi thanga ang omtui nango tabu to greater Tripura leni kok thai kurikha tabu tamonang awar pane sawai karon ani kok ano sinia kho bodol hinai phano se ano si sinia khona kusuk ni BJP netarok Tripura ni sini phano bongna to sini bole amuk nango greater Tripura len boria union territory boria abo hi sajak phai phano tamle rimanla nong amuk risidi dakti hinai specific saman kuri khobla samanle tam sakaba angnu khamle lazimang singjase aro CR kaham jaga rijagyo CR kaham khlai sitting khlai jagya CR kaham ria hinche walk out khlai phai bulai 13 jon MLA aro ani amuk nango hinai sai phaiman angnu gyabla abti khlai thongta kaawni bagaino je borok rok khapang srangai je borok no rohormani aw abole chawanu hangka abose chaibo saya phong jemon chung salangli aphano tai kebun bodol de sana hangka abo tai saya ungko hai tokha basa hai tokha tokti ungko furke phudulu dolong phong tokha wansuk phong abole boga hai purani hemane toruruk samruruk phong din baluruk taljudang ruruk sebla awni bagaino abu raiko jungna hai sanjang ruruk khanai thengcharuruk Oloka horung hangka buah se kolo angkor pai ma hai abo share kahamni bagoi de rangni bagoi de position kahamni bagoi de hega abo chini o je
long range naharmani abo poglai thango hingke tabuk chung to thik jago ma sogoya sob sogoilia sogene bo nanglia karon jebabe lengsuka life nung je jaga TSF ni general secretary hinai nung andolon khlai phai nung se file sakomi khibo abo তথ্য kuri phano তথ্য আছে প্রমাণ নাই হিমানি হাহাই abo jotono siu apren TSF siu apren TKS siu yong NC barbar salangko oko kathang tong ni gila tongo da monto song jotono sao TSF khlaini afro da monto afro monto kale TSF ni afro jole layo da sridam TSF ni afro o jorono hayung layo sungkha afro college level tongo student TSF khlai chong sungkhana wai sung thamji chao gai abo sung san barung ya adai khlai na barung ya aphai chong tongka kaun bagai no strong leadership tabuk to bubagrane bisingti phaikan kai chong asai tongo ungthong tabuk BJP ni bisingti jengmani ungkha bongni bisingti jengmani ungthong taiphano dafa bera khajak tong gura khajak tong amti se naibele gai BJP rina musung tongmani jorawo nung sanne rungya hangkai ungyable je jaga ke ni nogo phano cheni mohan bhagawat phaya rajbari phaibla kono borok phano appoint nanan hangkai maser por mas appoint nanan nango bubagara khai tini phaika hangkai tini no cheni prime minister be malaiman bla tini no cheni Amit Shah ji be malaiman bla borok seri nai tabo ga o jagao jodi chung jotono mili hoy chung इतिहास नि कारणे लाइबुमानी बिसिंति खलाय जों आगे कबां तंगमानी खसखा राजा बै दुली बै पालकी बै तंगमानी जों तब BPL अंतरदया काट मंत्री तंगजाखा गे जों आगे कबां तंगमानी तब खसखा जों तब आगे गनां तंगमानी तालुकदार तंगमानी ओ तालुकदार नि याग रगो तब BPL नि अंतरदया अन्नपूर्णा नि रेशन कार्ड बांगसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांगमालाय तंगनाय र खवाय हिंगाय आगे खुवाई माइ गनां सदर रां गनां हिंजागो तालुकदार बसं तबो तालुकदार नि बसं रग रेगा काट तुई मा तंग सिरिया तालुकदार फेनादाय तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार बांसे खुवाय हंगाय दुरुन की दुरुन जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनि 200 कानि जागा तंगता ताबो तंगो गनां मांसे हिंगाय ओ बरो ताबो थाम तंग हिंगाय जतन हांसाजाक राम प्राजाक लेंजाक कोनो साबजाक yang tongkha awni bagai no je kurung rok bos kango phayo sabja sitong nin to chung to ang to begiar tong gaun bagai no jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse namna nangnai je kurung rok Kerak Shale Shalo 29 Krishnapur Assembly Constituency ni bisingo khobjak Uttor Gokulnagar ADC village ni Kunjomura Kabiwa Tripura Hasini Tripura Hamkrai Mantri Borom Ganang Bikas Debormani Shak Hamya Angai Tongmano Dakti Hamui Basai Manthon Hanei Amchani Lokurok Suri Rakha O Jorawa Manjar Rakha BJP ni Adong Borom Ganang Bishobon Jamatiya 29 Krishnapur Mondoni Vice President Borom Ganang Watharai Molsom Uttor Gokulnagar ADC village Monitoring Committee ni Convener Borom Ganang Onar Jamatiano Khobui Alaida Adong Rok Tongmakha Kini Bikas Debormani Mungtei जों जतो सुरि लायनाय जतन सिरिंखे दिन मन्त्री विकास देबरमनि मुंगति जों सुरि लायनाय 1 मिनिट सुरि लायनाय जों जतन स्टार्टिं खान्दौ दोनों बोरी तक को दीजिए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी
बीजेपी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा चीनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबबर्मा गया फरी कौ फगरी जों दिनै अर जागा चिनि सुरि लाइमानि चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार चिनि हामख्रायनि बागै ब बेलायखेन कस्त खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बनि बागै बेलायखे दुख हायनि बागै नि जों बनो दायति हारय तो बगानि बागै जों दिनै अर जागा कुनजुमारा 31 नं बुथ नि बिसिंतै चिनि अर जागा चिनि मण्डलनि चिनि कृष्णपुर मण्डलनि नेतृत्वआवबो फायजाक बनि बरक जत्तनि बिसिंतैनो जों दिनै अर जागागो चिनि अर कायसा जों प्रग्राम खायजागो जों जानजम ताइनो चिनि खाबाय जों बेलायखेन बनो दायतिनो रिकभार फायथों आके चिनि हामख्रायबाय नों सामखायफैथों हि जों बेलायखे जों दिनै बोखाबाय चिनि मकलनि मुक्ति खालायै जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति खालायै जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बननो चिनि हामख्रायनि दायतियावसो फायो चिनि हामख्राय फायै नायफैथों हिनै आसुग फुंकाहाम चिबाई गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूं। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ़ तो है लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्यार आशीर्वाद जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेस में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मॉनेस्ट्री में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है। तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग 2-3 चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा ख़त्म नहीं होगा, तिपरासा का जो दिल का आवाज़ है, जो थानसा है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। और जब तक तिपरासा का थानसा है उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो तिपरासा का दिल टूटेगा, तिपरासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिपरासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिपरासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिपरासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए
जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है, जो तिपरासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये, उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने खुद बोला, सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन वृषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवार जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपए दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या करूंगा? अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता है 50 करोड़ आया, कोई बोलता है 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया। कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1,90,00,000 रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा तिपरा लैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कहा आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है, वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार।
आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है, आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा ये कितने लोग समझते हैं। पॉलिटिक्स सच में गंदा है। मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। अपना जो गरीब तिपरासा है गांव में, उनके साथ नहीं करना चाहता। ईडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है। लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए। कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं। कब तक करूंगा, कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा की जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुभागरा ने जिंदगी में माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। मुझे माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये जगह का असली मालिक तिपरासा है। और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है, वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप क्लियरली देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है। सब लोग बोलते कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस सीपीएम का संग किया जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देके। नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था। आपको मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए जहां पे तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे। हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से है, हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था। जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कम्युनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थे। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू আমার বাঙালি মানুষ, আমি ওনার সমর্থন করব। আমি জানি না কি উনি কংগ্রেস আছে নাকি আলাদা দল, আমার সমর্থন ওনার সঙ্গে থাকবে। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि वो बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था, नहीं, वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था।
तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ की। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है। मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं। ये कल का बात है। बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ। वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए। बुबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं बुबागरा प्रद्योत टिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है। अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया। नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिख तो होवे। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा। भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले 52 years ago जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इम्पोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे, उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया। और उसके लिए पाकिस्तान 2 टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है। ये क्या सही बात है? अगर कॉकबोरोक में अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट में तो किसी का कुछ नुकसान होता है, रेलवे स्टेशन में तो हो रहा है। तो ये सब बात है, कोई हठात से नहीं उठता। इंटरक्यूलेटर आएगा, बात होगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मेरी टीम जाके मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ताली 2 हाथ से बजता है। और अब मुझे जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि
स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारे तरफ ठीक है। अगर ठीक होता तो मैं जो कल मैंने बात सुना है वो सुनाई नहीं दिया पड़ता। गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है, सीपीएम से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है। मैं सबसे बात करूंगा। और धनपुर में जो बाई इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जहां में तिपरा मोथा का चांस नहीं है जीतने का, तिपरा मोथा को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। और आप भी समझ जाइए, जैसे बागमा, शांतिर बाजार, छामानू, कृष्णपुर, जहां में आपका कोई चांस नहीं था जीतने का, आप भी वहां में कैंडिडेट अब आगे में मत दीजिए। कॉन्टेस्ट को 1:1 कीजिए। लोकसभा भी सामने है। ऑपोजिशन को एक दूसरे से झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को पर्सनल हेट्रेड को छोड़कर लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे मिलूंगा। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, रीच आउट करूं। बहुत लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रेगा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसको रेगा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको टिकट चाहिए, आप लोग जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। जाइए, रेगा लीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में, लेकिन आपके दिल के अंदर ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोलता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुमको रेगा नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो दलाल है। पार्टी के नाम में नौकरी किसी को दिलवाना वो दलाली है। मोदी जी, आप तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताइए कि जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिला है, 61% ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या आप वो 61% को काट के अलग करके त्रिपुरा चलाना चाहते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर से गौर कीजिए और अपने महारथियों को जो अगरतला में बैठकर कारोबार और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको बोलिए कि दुश्मनी छोटे से छोटे लोग से भी भारी पड़ता है। हम यहां में किसी से झगड़ने नहीं आए हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं। डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो। आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन जब मेरा आखिरी सांस जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बोबागरा, बोबागरा आई लव यू, बोबागरा आई क्लब थम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 4 महीने में हर
मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा। आप लोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं। मैं अस्पताल के पलंग में बीमार, कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार आप एक हैं, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी, मेरे खराब समय भी, and I've really fought for you, you know. I've fought a lot for you. I've given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दाव पेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। ये सब बात आप लोग जानते हैं, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। You've been so nice to me. I love all of you all. Mwah. To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone. And I even love those who don't like me. जो मेरे फेसबुक में आके बोलता है, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं। आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं, और आपको भी जवाब मिलेगा। क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है। जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है, वो हम ट्विटर में नहीं देंगे। उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के हाँ में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नो हम भाई, गॉड ब्लेस यू, एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे,
हम जीतेंगे। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिप्रा मथा आयुक लक्थोंग, तिप्रासा दफा आयुक लक्थोंग, तिप्रासा आयुक लक्थोंग, ग्रेटर तिप्रालैंड आयुक लक्थोंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन आयुक लक्थोंग। गदकमा सालनि आगोलो फेसबुक लाइव बखानि टेक्ट बखानि दुख बखानि कष्ट बिरमान आबरनतयै जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनिति प्रासानतयै तिनि सामंताङै दङबा नरने कगनावैनो आं तिनि बेबाक सेक्रिफाइस बेबाक याकारै दङबा नरने थानैनो कायसे सोंमुं तबुयै नरने थानैनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान जाहैनाय दिनै तेइसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुला नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा जाग्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनी फुंग दैवान दालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसि चंमारिबो बातायखा काटालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवान दालनि खरकसा दाखुक मंगल देवर माहिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बिनि साक हामिया बेमार खाक्लाब सामानि दे कोनो रुजि रोजगार करै आं तिप्रामो थानि बागै कदकमा साल रमै फाइट दे जबा खलायमानि ताबक आं हस्पिटालो गलायजाक दैवान दालो फियाबा सोनोग्राफी नानान्तानि पदेर पर चेकअप तै कुचक बेरामनि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट नि बागै रांखक सुबासो किसा नांगौ सार नोंआनो किसा बानचेदि आनो मोथां दे आंलो थै थानायका आहाय हिनै ब कापतै खलायनाय कापजा खलायनाय आनो साव ताबो आं बखाव बेलायके टेक्ट मानखा टेक्ट नांखा तामनि बागै हिमालय अमहाय कायसे केसिया गोबांमा केस नान थानि फायो फियाबा आं निजे तिनि साक खुद साक बाय थांसां तिनि हेल्पलेस दफानि बागै जातिनि बागै सेक्रिफाइस खायै तिनि विदाउट करप्शन विदाउट एनी लालच एवरी स्टेप गोबांमा दुख बिरमान टेक्ट मानैबो टेक्ट रजागैबो हामिया हिनजागैबो गुबै बोखा दै दफानि बागै चबा खायनानि बागै विदाउट कम्प्रमाइज सामं खायगा थांनाय 14 to 15 years फियाबा तिनिबो आं अमहाय बरक जे बरक रक्सनो लीडर हनी आसावै तंगो जोंना आसा जानाय बरक हनी वानसगो সেই आसा जानाय बरक रक निजे साकबाय थां खुद हेल्पलेस आं बन सुबाय मियानि बागै तिनि बोखा बेलायखे दुख बिरमान टेक्ट नांगौ बोखा फाटिना नायो आं निजे साकबाय थां तिनि अत्याचार खायजागै तंगो बिसिं बिसिं थंजागै तंगो केबें जागै तंगो हामिया साजागै तंगो सातक जागै तंगो गुबुननि बसंरक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनाय बुबागरना लगेर माने
Tipraland Greater Tipraland tui compromise khaya dofano tui compromise khaya ang thani Delhi thangai alliance khaliya nei jeng tini choba kui khaimani kabang ma borok ni mokol phone kubuni dofani bo mokol phone kubuni dofa ba nogo police rohoroi red khaijago torture khaijago case rajago kubuni bodol logoibo sakni bodol logoibo nini jare no mase manung ya nini jare no tini position power post asogoi me henai ano mokol phone ngai hamia sawi norjagai satok jagai matong haipano je kosto dukho birman satok jagmani no dofani sarte henai ang satok jakpano ani borok rok ano satok mani nang khoboloi kholoboi milibroi sak saichong ni sakawo pressure nawai kosto dukho manai soichogoi tongo bobagrani kethar bokha koboi bokha chatiyak mani non naharoi satok jagai ang tongo phiaba satok jak mani nang soijo khaitong phiaba tini ni salo ang satok jakmani ang kostor jakmani ang birman manmani ang thungjakmani no ang soichogoi kheyei khogoi thungjagoi tongphano ano satok nai rok tongthogoi chawoi anando kho tongphano abono mungsang jage phano tini ani borok rok tini theinani jorawo ang thei thangsinai ano kisa chubagra dihma jorawo chubamui ang mani no belai bokha dukho kosto birman nago amani salni sikang tai khoroksa sau dara mobile sida krika mobile pairna ni ano 4000 rang redi reimaya karnang to corruption bu khaimia power post position bu ani thani krei ang na naya dofani bagai lukorok no sau nor no sau power post position ta hamjak de yakari redi hinai ang yakari rekha kebu yakariya joto seglai tongpro ang yakari rekha kabang ma jaga no joto aram ayeso tongai bote kotor nango hinai nai post position resign do pro ang tini gerak khaini daitto palan khai tongo daitto mani apano daitto je man mani no tini ang boisek lai brum brum lai tongpro ang yakari phunuka norne kok baino dopani sarte hinai nai phia bang yakari ro hormani yagulo norne kok bai je yakari rejak nai ro jara asuk nai ro porok tabuk subai angai alu kurok ano nasigei kabui ano help sanman nang help khaibi ang mani belai khebakha dukho birman kosto mano tabuk kabangma borok jemon mandaini suros salporti nano kol khai tara bekar chara yang tam khaisinai kisa se loan fan re de kono jaga fan chuba chu khai re de dara mai mase thaisinai yang tam khaisinai ni sapung sapung phone khayana bakha kosto nang dukho nang bono subai miya kabangma borok kabu tei khoroksa borok bumung khoi salia daily ano kol khainai khaklap sawo kisapon chuba churu de nei sawo neka ang reimia help kisana di help assistance ni nei rohorka rang kri fan kri ni kifli rohor jakka ulong ka ke tarang tam khaisinai ang party ni pan resign rei pan noga sokma tongsning sawang pono kono hinime mana khai ka kito mana khai malia omai khlainai kabangma borok kabangma lukuni dukho kosto no nugoi subai mi ang mani no sabse dukho nango nije satok jagai thungjagai kosto jagai tini charidik dia ani dusman kabangma sakni bodol nibu kubuni dofa nibu sakni dofa nibu tauni bang mala dofa ni bang soi choba khaimani bagai moni chaya sugya no bang tini khoboloi ma tongo moni chaya sugya bora no ottasar khaima no bang soijo khai khoboloi bor no tongthogri ma tong tani bang mala dofa de oroi poro inglang no tak khoboloi tong tomai situation no lokoron thane mono sungmong lokorok buddhijibi rok sinai nongnai rok norne kok baino bebak yakar di sacrifice khai di ama hai hini nei sacrifice khai di hini sawi nei sacrifice khai ka kono din ang kono jatigot tei bisaye ko tabuk sak jara tiprasa ni wan sogoino tiprasa ni ideology tiprasa ni identity baino choba khai tongo kabangma borok no khap post position ni bagai community base khainai politics thungo kin tamai nongrak politics ang kono din thungna bo thangya to thunglak event bebak no sacrifice khai phunukha norne kok bai lukurni suggestion bai কিন্তু tabuk sacrifice ang khayei thungjagai satok jagai ottasar khaijagai charidik dia dusman angei tongmani jorawo tobo dofani bagai thansa tongthung hini wan sokma jorawo ani oluk rok theinani nayei help sanai help khaimia chubachu
rimi yang mani no ke belai ke bekha tekto belai ke bekha o dukho nangkha o dukho nangmani mokol baithang borok no muthuyei nasigei chubai mi angai ma tongmani oboni answer lukurno tani ang sano tam kamani solution fainai suggestion norok ready norne kokbani sacrifice kaidi buinasi ya phare redi nije tanadi bukha kuarang dini nai bukha kuarang gai sacrifice kainai doi jorom dini doi joromoi tabuk satok jagai thungjagai bo satok jagai thungjagai bo ano bai hamia sawi dalar banogai bo ang borni je hamia samani dalar samani no reply riawai angna hamia hinjagai nai dai doi joromoi nai borni chaya soya nang khobolai nai doi joromoi nai ang serai phano senior ni bhumika nawi nai jara okra phano baksa borok bujia serai hengo ka borno ang doi joromoi nai borok jeng mani no ang soijo khainai satok jagai tongoi lukorno subai mi ang mani jorawo ang bahai ke tabu o jaga bo lukorno subai manai bahai ke lukorokno o jaga ni nongkhari toi manai ka ke abono noron thani suggestion nayo noron thani subasung nayo noron thani deeply norok wan sogoi kaisa suggestion rudi abono ang nayo tei a suggestion jate dofani bagi samung tang manai jat dofani bagi choba khaimnai jat amai suggestion no ang nayo plus ang dofani bagi tini choba khaina ni musungoi bo choba khaimi ang tongo engkai norok joton saimano engkai amai mojbur ngi tongo o mojburi jorawo tam khainen nang norni kok nawine bebak ang samung tangmaba norni thani no lokoni thani nang yafarka jonatani dorbara yafarka norok suggestion redi hambai deeply suggestion redi jotona khulumkha bobagrai glokthang tiprasa daktino muthang jakthang tiprasa no muthangnani bagai choba khainani kaisa scope norni bisingte ang manchithang hambai kaijang hine shawisa samai tongoi talbroni shaku pulung angkha khorosa shikli o shikli ni buma shahana begum thanai 18 me salmaribo koila shahar mahila thanabo shukor alino kebungai affair khaiga thanai 19 me salmaribo bitor pakhi bada bali chara amjani shukor alino koila shahar mahila thanani police romoi koila shahar thanabo tubi phaiga 4 sala bono koila shahar mahila thanani police darbar nagar telangai case khaiga o case ni lombor angkha 32/2023 US 417/376/420 IPC দ্বারা এখন আমার টাইম নিত না অস্বীকার করে কে ও ফাঁকিবাদার কি নাম শুকুর বাহের নামাজ করে কতদিনের সম্পর্ক আছে বছর আপনার বাড়িতে কি জানে আমার বাড়ি গেছে হে আমার বাড়ি কে হইছে আমার একটা আমি কই এখন এ অস্বীকার এখন থানাতে কি কারণে আইছো জি কেন আইছো ও প্রেগন্যান্সি অস্বীকার করে হে তখন আমার হে নিত না কমপ্লেন দিছো নি মলে থানাতে কমপ্লেন দিছো জি কোন তুমি কি চাও আমি চাই হে আমার বিয়া বিচার দেখি তা বিবাহিত নি না আমার হচ্ছে হে বিয়া করছে করছে নি বিয়ে আগে হে আমি এখন শুনতাছি হে বিয়া করছে আমার হে না হচ্ছে হে বিয়া করছে তোমার বাড়ি কই আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর ব্লক ডেপুটেশন দিনা থাংমানি ফিয়াবা ভিডিও ন হাবানগ মালিয়া ডেপুটেশन लाइनाय रक आबनि बागै भिडियो हाबानग न बेरब खक एबा तालारि लाइखा और डेपुटेशन न फाइ मानजक फाइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबर्मा एमडीसी गणेश देबर्मा न खबुइ कुबुनि तांक्राग रक एमएलए स्वप्ना देबर्मा कक्तमा थुमनाय रक न सावै खनारिखा चंगबारि पाइमानि यागुलो मन्त्री रक बरंनि आचुक थाया आचुक पाइमानि यागुलो ब बेबाक ब्लगन खगै हुयै सामुं ख्लाइ तंगो आबो सिमिनया बुरा बुरि चिग रकनि बाटा बीपीएल रेशन कार्ड रान्दी बाटा खरा कम्पा बाटा रक माना तंगमानि बरक मान्य अंगै तंखा tei kaham lama pherang nungjangnai tei pipeline hamya obahai kwbangma samung rok tabukbo kaham ke naikol jega ongai tongmani bagui 4 sala amchani lokorokno tei Tripura Motha Party Belbari block ni video ni habanogo deputation like hene saka MLA Swapna Deborma सही है ना
जों 15टा बिसि दङ ताई 4टे बिसि इनबर एड खाना बने खाते कियाबा 15टा एडीसी विलेज दङ नि बेलबेरी ब्लॉक अंदर और प्रत्येकटा विलेज कमिटी नि जे पंचायत सेक्रेटारी दंनाय र बरो सिनि ताबुकने जे मनिटरिंग कमिटी बडी चंगजाक दङने बरक बे एडजस्ट खाइ सामुं खाया हेके बेनिफिशियारि रेडक जे कोनो सिलेक्ट खाइ दंहांखाय आबो जे अरनि बीआईसी चेयरमैन हेके बीडीओ साहेब हेके विलेज सेक्रेटारी दंनाय र बरक जार जार मुचुंते के बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खाय अब सिमिया सुदो जेटा चिने उपयुक्त ताबुक चिने भॉइस को बाता जे पुलिस बुरा बरक मान्यां तमने आबरक मा ठीक मते यूटिलाइज खालाय गया सुदो आबो सिमिया रेगा तां थानिबो जत बरक मा तांया हेके चिने गोबां मा एरिवा तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कोनो विलेज बाय कोनो रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खालाय सामं खालाय तंगमाने हेके विलेज कमिटी कोनो चिने जे ताबुनो चिने मनिटरिंग कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हेके मेंबर रक तंगमाने प्रत्येकटा वार्ड दिना कोनो होने सिंगावै सामं खालाय तंगमाने अबन बागन चिने बेलबरे आरडी ब्लॉक प्रॉब्लम ngui tongo obono tini tini main deputation obon bagen jeng sanai tini o media ni bising tini jeng sanai oba hai judi khlai ton khangkai jeng tini deputation just start khayo bus kang jalo judi tong obo kok na ba oba hai ke judi samung khlai ton khai oba ke boro rokno tini प्रत्येकटा एरिया नि चिन पाब्लिक न डिप्राइभ खै तंखाय जों बेलबेरी ब्लॉक न दरकार नाखा तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बगे जों बन खैरनाय हेके जों अरा ब्लॉक नांया सामुंसे बान्याखै जों ब्लॉक तंगिता मखायनि अब हाय चिन आन्दोलन चननाय बनतैनो सिनि तिनिनि जे मेन डेपुटेशन लाय दं कायबेसक सानमंग दं सानमंग तै आंमंग न साइद गोबां मानसिनि तो सानमंग दं एमजीएमएन देगा हेके चिनारा ताबो रम दे बयस को बाता हेके चिनि गोबां मा बेनिफिशियारि रक सिला खायतने माने डिवाइड खलाय जाक दङ अब हायकने जों 11टा पॉइंट तैनो दिनै जों जगाव जों मेमोरेंडम दनाय जों कपि टु वीडियो कपि टु एसडीएम अबनो तैनो जों जानकनाय अब हायकने जों सामुरक जों चांनाय दं sana jala ka hambai chung sin media rokno chungora tini blog belbari blog deputation na ne chung 19 tarikh ko sini deputation tongmane happen approve rok senior ni video bo jara kri ne gake chung 20 tarikh ko chung tine date dui chung already sini permission bo tongo permission aja tai thana bo information rajak o mutabak chung tini oro Khumuling under plus je belbari blog je tongnai bisirok singora deputation na phaika tamni bag male sinora 11ta demand tongo je sini kobangma oro irrigation tongo sini ragani phanongkha nini buraburi sikbata ge kobangma kami rogo tui kurui tui maningya karen kurui
hingke obahai kebangma sini demand tongo obne te renan family kintu sing 11ta 12ta ni simi singoro video no permission nawi remani satifano sini video aten tonglia hingke tabuk sing oro pressurize remani yagulo sing oro sini video faika haipene sing sini memorandum relia tamni bagi manle sing sini joro sing marelia bo actually sing oro judi no video sing kahangke bobe kok salai kahangke gobangma false bongni allegation tongo gobo manjane kiri haipane borok faika sing memorandum lia sing bono sini tiprasa nongoi bo attend tong yen bagoi sing oro to bono sing already sin borok bono fulfill khangdi ni bo sing kok salai laika gobono ongnani ongthong sing jodio memorandum ranglia haipane obono ongthong bo obobai bo bini je ta oro samung khai tongoni obono taise সংশোধন খাইনে nongthong abise जों nayo haiji asuna hamar haipane जों jehetu time ni bisingo जों bo isa krei जों bai malainya ni जों to jeta sini formally tongmani aba hakane जों to bono malainya bagai jara sanka engka borokni to जों time ni bisingo khlaime angka ke borokni to जों abo dorjo bo tongna nango dorjo जों asek bakir le nasing tongmani ba bo phaiken je bini sati je जों bono deputation demand ba time ti sini siduli bisingo जों ma khlaine bele abai khlai angka kle जों bakir bono bo je bo pasta phaike जों pasta bo jara bon nasing tongna haida oro जों sini leader of ML phajak tongo MDC ro phajak tongo borok already thanka ke जों le daksabai oro deputation bo malai sinai ba gabai ke tong yable logo taisa aba hairok dong obai judi ne जों jara जों taisa nainai judi tabuk bo जों just bono जों correction khlaini chinayo correction nongthong जों oro beneficiary selection khlaimani abo je beneficiary जों oro monitoring committee ongjak tongo obo to monitoring committee ni je bisini bongni knowledge boni beneficiary oba hake rahmani abani mutabek se khlainango tukaka tabuk जों nugo jaga je monitoring committee ro beneficiary rahmani oboni mutabek bo kes khlaya oro block chairman songjak tongo je oroni ga bini je suggestion bini beneficiary list ni obhaini mate se khlai tongo oboni sini main जों bono romna naimani main bilka ke abse ama bol belberi bolong arti bolong bidun je memorandum na mani bo bishe te tam no te asa tini to aw sudu belbari blog ya joto blog no diprai tu tongkha tamni himale put pai nai sarkar gotong ungani pore joto blog no khogui hui samung khalai to laikha teise arbo tamne khogui hui simiya samung bo kering tokha tamhinkai BJP rok arbo blog rok dokol khlaina nayo emonki village porjonto dokol khlaina nayo amahaing tongkha tai blog ni samung to जों नुकजाक arbo bridho bata theke arambho khaiye nine arbo BPL ration card obo arambho khlaiye bidhava bata nine bikolango bata oborok jotono dipraitung makha je mana upojukto borok mayangui tongkha ration card bo mahaino taise lama tei current oborok DWS ni samung rogo obo pipe rok je jaga nangmani o pipe rok kahamkai rejak yang tongkha samung thik moteng yang tongkha baksa ka samung man phano obo khagui huyoi abono gai obono chini obo lama tei current obo ungani nango bishas kai tei ni problem lama ni problem oborok no tei no जों tini block deputation dinai jahate khagui huyi be samung ta khlaitung obo tamnani mili phano samung ma khlalainai amhai abuni bagana tini block deputation rinani thangi tongo tamhangkai je video বিশেষ kai belbarin kokna chawana belbarin ni video baito जों wasapan malaya angni je wasapan malaya ko othosa ang arwang koklaika visit khlaipuno problem onek problem nuk jakha ebong panchayat secretary nobo जों nukha aro bini pdf fan sabai maya bini ffc ni je rang thangmarok oborok sabai jagya tamgangkai sabaina thangtani pdf ni fan sabaina thangtani video no rohok hangkai video signature ya oborok auto kisu problem abo video ni upor borok salayo belem khlayo video amhai kam khlaina ni naya na khlaina daden
na khlaya da bin musung tu da khlaya ngai tong othoso ko bolako প্রচুর rang tong kintu sam khlai ja yang ngai tong ka ei bishoy rok to tui no jeng obrong no wan sugui nai bongni je kok manai no jeng tini obobo jeng aro salaya no kok salai nai deputation o botam kok sa biang sam khlai jak tong obo jotor jeng tini blog habi nai deputation ner মাধ্যমে jeng ob chatri nai jang nai hambi belai hambai chili social media ni to takung sukno tai hastin nai tono jo tono tai tini especially hambai marwo chini o belbari RD block ni joto bisini chini adong juk sokno tini mohai ke chini je amsayo chini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving tongoni abuno sing deputation ni মাধ্যমে chini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai thaniwo tini joto ro phainai nang pula hambai marwo tai tini sing omai ke o jagao je time schedule rojak tongoni tai sing khanaka sin leader sungni bising tike je bono already appointment na hajak tongoni phiaba pula hangkai 19 tarik am pore bo 20 tarik jorar kha tini date mani phiaba bo tini bo tongyawui ta kubun samung phunugine bo tini omai ke bin sak no mane ojuhat phunugui nai মানে এক কথায় পরিষ্কার বকেবো বায়ো জাগাবো সাবি কাঠি রোজাগই নাই তিনি ও বেলবারি আমচাইনি যত লোকরকনা বড় ডিপ্রাইভ থাইনি আবো একটা বড় প্রিপ্লান দং হইছে তামনি বাকি গসং সাইমনো থাংনাই 2021 সিমি ও বেলবারি আমচাইনি যত বড় রক তিনি তি প্রমোথা খ্লায়ো তি প্রমোথনা হামজাগই তি প্রমোথনা গোবাগ্রান লগিরুই তিনি থাংনাই কয়েক মাস আগে বচং অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হবো চং যত নচং সাইমনো ও বেলবারি আমচাইনি যত বড় রকনা তিনি গোবাগ্রান অথবা চিনি যে ক্যান্ডিডেট ন যেগুলোকে বুট দুইনাই tuklai khlai ka abono boro actually kena nangma haingjak mo bagui no obo haibor khlayo na ke mone khlayo tini aboni bagi ang sanani muchungo tini o jagao kabang ma chini je dabi tomon abono sing bono boni theno sing ya phana phaile mani phiaba bono sing jora malliya chini MLA ror tini phaika tini belai ke opan hai khlaika suno sing belai ke kha khamka tini belai selang omai ke suno chini khorok nei MLA tai khorok sa MDC tai chini amjani joto jara netritwa roi tonai tai joto tini chini jara এলাকানি যত তামো বুড়ি তামো চলা যত তিনি ওর থানসাক থাইনাই তিনি চিনি বিদিন থানি চিনি যে আমসানি সমস্যার অনুসং সানান বগে ফেলে মানে ফিয়াবো বসনো তিনি জরারে লিয়া ব ইচ্ছাতে আবো খাইয়া जों आबनो एकदम टोटली आबनो जों जाजाक गैया तामो खाबा आबनो जों कयना मुचुं आगामी दिनो तुमनो माइ खलायके जों सुदु तिनि जों बनो सिनि बर खा माने बखा कस्तं जागै बनो गुबे खलायके ठीक আছে आबो जों हेनलायके किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमाइके जदि नसिनि आमसायो सिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आजुगै नगा आजुगलायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों सेमनो जे बर सिनि मनिटरिं कमिटि दङै दङ किन्तु बरनि कुनु कक खानाया गाव हायर जदि नङै दङ आगामी दिनो किन्तु देबो कतर जबांनाय अ बेलबरी ब्लग और तंमोन अब हुद्दा मागना हनि जों साकसाकनो मनै मा खलायो तानि गाव जागनि बरनि ककसे खानाया अजन बरनि दुख बिरमानो सब बर जदि नाया के बसाया के गानाव दिनो माय ब्लग तंमोन जा कुनु मिनिं करे गावनि बगै आं कयनाय बसखानि सालो जाते जे कुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायथानिओ जे कुनु माने सामुं हुमुं खायथानिओ जे एलाकानि बररक बायखाय कनसाल खले सामुं खायनांथो इयांके आगामी दिनो बतर सबांनाय हेसि जों तिनिनि अ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतनो हामबाय No duty on direct purpose.
Nung duty order in Pakistan. বাবু ভিডিও কি ইনফরমেশন করেন সব পুস্তকে দেন ভিডিও যতদিন পর্যন্ত না থাকা মানে আমরা আশা করতে আমরা 3 ঘন্টা বলবো ভিডিও সেট না আপনি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ভিডিও না সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন Ay,
একসাথে থাকবো এখানে একদম কাম করুন Don't lock it. We are with you. Don't lock it as a যদি সীমা দঙ্গ এই দুইজন এমএলএ বগি থাকো না ওর জায়গা ওর জায়গা দিতি দম দিতি বাইরে শুনুন দিতি বাইরে কোন দিতি তুমি খাই আমি অবে খাই দুইজন এমএলএ কথা আরে আমার একটু ওয়েট করুন না Ay, si hindi nung dahil sa भाई ऐसा नहीं करते हो ठीक नहीं है अरे पुलिस के सामने है पुलिस के सामने वो ठीक नहीं है आप लोग समझा करो ट्राई टू अंडरस्टैंड দুইজন এমএলএ ওখানে থাকবা কাপড় দাদা দুইজন এমএলএ অপেক্ষা করতে আছে থাকবা দাদা আপনি মানুষ अच्छा जो दिन आए पड़े দুইজন এমএলএ থাকবা কাপড় দাদা ওখান দাই সামনে না ঠিক আছে না না Get my life again today. Get my life again today. দুইজন এমএলএ বগি থাকো না বিভিন্ন পাইবার জন্য অপেক্ষা করতে না borong de rifuru rimani ya bolono apno khobor e jaga ki 19 20 and 22nd engage tongo workshop te ani district court kaisa witness tongo tabo januk mani tabo ne ya bolono angabo singka ki whether police no januk da tong to hong saukya bo norong na januk siti to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो अकॉर्डिंगली जेतु एप्लीकेशन जे कांगा अंगाबोनो फॉरवर्ड खाइ रेखा कंसर्न पुलिस नो सिनी ओसी जिराना पीएस एंड सब्सिक्वेंटली अंग राधापुर पीएस सी एसआई द्रौपदी रियांग नो अंग जानो रेखा तो अकॉर्डिंगली तब एट परे अबने
जे इनफरमेशन दंगो इनफरमेशन बिजों सिंगते बकक सिंका आनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थुतुके निफोन काय कि जानुगादि कि वेदर डेटो सिनि मानदे वो सेम हम हाई एकता खनामानि सिनि कॉलिग नि बिसिंग टिके के आरो कैंसिल खायका के इनफरमेशन नो सिनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर देखा कि वेदर दे आर गोइंग टू बी कैंसल और नॉट तो साबे ना अब फाइनल नरखनो तंगसेदि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर बा एडिशनल वीडियो तो अब हाइकेनो सिंग ठीक আছে যেটা আনি ওয়ার্কশপ তঙ্গ ওডিএফ প্লাস নি উপর এসবিএম ফেজ 2 ফর রেট্রোফিটিং অফ টয়লেট যেটা মানে ইন নিয়ার ফিউচার অনেক কোয়ার্টার প্রোগ্রাম কোয়ার্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আবার বিসিঙ্গ সলিড এন্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নি ভেরিয়াস ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক খাইজাক নাই তো আবনতি ন তিনি ডিস্ট্রিক্ট মানে স্টেট লেভেল ওয়ার্কশপ তমানে থ্রু ভিডিও কনফারেন্স আবনো নাং অ্যাটেন্ড খাইন বাক থাকা আনি দুইজন স্টাফ নতই পঞ্চায়েত সুপারভাইজার তাই অফিস স্টাফ तो सबसिक्वेंटली सिनी एडिशनल वीडियो बताऊंगा जेटा मैंने अन्य जगह वो रिसीव खाइमानो तो हावेवर और जेतु डिमांडिंग हा पब्लिक डिमांड की वीडियो तोंगना नांगो आंगा वर्कशॉप नो या कारी इन द मिडल ऑफ टाइम आंगरो खापुंगी फाइका तो हावेवर और बोरंग तिनी खे रिलिया मे बी बोरंग डेट पोस्टपोन खाइका ना तो हावेवर अकॉर्डिंगली सिम रिसीव खाइने आसुक मुखांगा फाशाला खुवाइबार एसोसिएशन चंगबारी संखा जाखा चाशाला साइजाक बर रगन तुई खरक चुकुनी काइसा कमिटी संखा जाखा खुवाइ हांकर दरबार नगर बार एसोसिएशन नि चंगबारी संखा जाखा खरक 33 भोटार नि बिसिंग 27 भोटार बरकनि भोटार लागुक जाखा कप्लाइ कैंडिडेट नि बिसिंग गोबां बुथ मानखा केरं करं अभिजित भट्टाचार्य ब बेबागै 27 बुथ मानखा तेई कुबनि कैंडिडेट डक अंखा अजित सरकार जुमुर सरकार शर्मिष्ठा देवनाथ अभिजित देव सरकार सुब्रत प्रसाद दत्त चंदन रंजन गुप विकास देव देवाशीष देवनाथ ते सुमित कुमार पाल अचंगबारी व बीजेपी पैनल काइचुकु आचुकथानि बिसिंग काइसार आचुकथाइ मानखा काइसा आचुकथाय मानखा कांग्रेस बार एसोसिएशन चंगबारी व कप्लाइ अंगनाय रक काइसा कमिटी संसाखा अ कमिटिनि आचुकफां अंखा ननी गोपाल देवनाथ ते एडिटर अंखा अभिजित भट्टाचार्य গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াইবারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে ননী গোপাল দেবনাথ সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্ট যে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হবে সেই মোতাবেক আমরা ননী গোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ भारत मिशन सामुं बतांनि बिसिंतै खुवाइ म्युनिसिपल काउन्सिल लुवाइजि मुंबाइ आर सेन्टार एबा कताल सेन्टार चेंगसौरिखा खुवाइ बनकर कवि गुरु पार्क गानाव तेवाइसा आर सेन्टार न जा साले सारिक दामबुरियो फिता रावै चेंगसौरिखा खुवाइ म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयरपर्सन देवाशीष शर्मा बनकारिब मानजाखा खुवाइ म्युनिसिपल काउन्सिलनि काउन्सिलर शंकुपाल ते म्युनिसिपल काउन्सिलनि भाइस चेयारमेन खबै म्युनिसिपल काउन्सिलनि आतंरक खुवाइ म्युनिसिपल काउन्सिलनि सामुं खायनाय रक सालब्रुमनो आमसाइनि गोबांमा नकनि खिबिजाक रिजुम प्लास्टिक बय खाता सिकं हाइ गोबांमा मानै रक थुमै आर सेन्टार तबि फायो अ सेन्टारनि बिसिंतै हाइनो हाइ कताल खे मानै रक सामदानै खानै कतनो सालमानखा যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে কোন জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিইউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময়
স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয়, এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোনো যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে। Telamurani gana gini amsayo kaisale kaisa chikon kotora patimung patiwi tongo o patimung no kasuna bagai lama te traffic rider no maniwi naharna bagai chashala telamura jana shromik te naimuthang bodol bai kathawai kaisa panda songka jakha hoja khlaimungni bisingtei o panda songja jakha telamura mozdur songo tangnogo o hoja khlaima pandabo bus truck maruti alto mozdur songoni adong rokte telamura bakaste police officer prashan kanti ত্রিপুরানো খবই ট্রাফিক পুলিশ অফিসার ব ভাই মানসা ফাইবেকা আর আমরা ভারতীয়রা দেখা গেছে যে আমরা আইনটারে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই, আমরা খুব খুশি হই। গাড়িটা কিছু প্রবলেম হতো না, বুঝলেন না ব্যাপারটা? আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিং ব্যাকগ্রাউন্ডে করা যায়, কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আজকের না, কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে। এটা আমরা নাই তো করতো গাড়ি পেট্রোল করতো বাসও যে বলছে যেখানে সেখানে দাঁড়া করা আমরা ঠিক না, তাহলে অন্য মানুষরা আবার হয়রানি হয়ে পারতো। তো এই নির্দিষ্টটা আমাদের থাকলেন আর আপনারা আমার হয়ে দিন, আমরা কথা বল, আমরা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলি, আমরা একটা কাজ করেন ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলি আর সবাই ডিসাইড করে একটা করে এটার আমরা ট্যাক্স ছিল 2 বার আগে পুরো ইনকাম 2 বার লাগে অনলাইন আলাদা থাকতে দিলে আমরা হয় না না ওয়ার্ডে আমরা 15 মিনিট টেনে করি। আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে, এখানে বিএএচএমএল সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা অটো রিক্সা তারপরে বাস সিন্ডিকেট ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুড়াতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কি করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে আজকে। Tangshala khuai poddobil amsayo agurtala lahar kasulaka tipra mothni adongrok aro phai manja phaika Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Debarma bokok toma thumnai rongni buskang shawi khnarikha talcha khaksa sugang PWD te agency ni bakhakte Paglabar ni simi Tolabari lama sramjak tongmani atumsa forest department ni bakhakte o lama sramjak tongmano muthagirikha aboni yagulo forest department te DM office rogo thangai amsini lukura wairewai shamani yagulo phano borokni kokno jai khlaijaglia aboni bagai tangshalo amsini lukuro lahar kasulaka hani shaka MLA Ranjit Debarma Digo, chunjoto es tiene más cerca de chicar fue final de. Nang ni cái nắng của họ ta chỉ còn màng hồng lai chửi rồi, chỉ còn màng hồng lai chửi rồi cho nên mà đi cái. Ba ba này sao bảo sao lại nước buồn đồng này? Ba cái bán bảo liệt cả đấy. কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডব্লিউডি দেখাই দিয়েছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি সিজ করা হয়েছে, এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি অন্য ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বদ্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না?
না না বন্ধ রয়েছে তো গাড়িগুলো তো কেউ জেসিবি কি আর নাই দাদা হ্যাঁ? আর জেসিবি নাই দুইটাই আছিল না না দুইটাই আসছিল আর নাই এইদিকে আর জেসিবি নাই কেউ তো আসে না তো এখানে আপনি যোগাযোগ করছেন নি কোন না না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে কেটা করাইছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ইয়ে জেসিবি গুলি সিজ করার ফলই জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না তার জন্য আর কাজ করা ভাড়া পাইছেন না বেশি জেসিবি মানে দাদা ওই বন্ধ করেছে কি কারণে মানে মাটি যে কাটা হয়েছে রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে দিয়েছিল এই মাটি যে কাটা হয়েছে এই কাটার ফলই এখানে কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি না 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 এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কাটে উদয়পুর জামজরিতে না, না, বিনামূল্যে এখানে বাড়ি কোনো বানাইতেছে গাছ টাছ করা না 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 ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়ি ঘর বানাইতেছে তারা এটা দেখে না এটা দেখছে আমি কি করবো এটা তো আপনি কি বলবেন আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম আমরা তো পিটারপুর দেখাই দিচ্ছি আপনার বাড়ি আমি সরাইতেছিলাম আপনার ফিডব্যাক কি রকম থাকবেন আমি তো আমার তো চাই আমার মেশিনটি দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো আজকে যদি দিয়ে দেবে আমি কালকে থেকে কাজ করবো কাজ করে এলাম না আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন আপনি আমার মেশিনটি দিয়ে দেওয়া হোক তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি মানুষের দাবি আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া আমি কাজ করতে পারতাম না মেশিনটা পাইলে আমি কাজ করতে পারবো আচ্ছা টেন্ডারটা কত টাকা এটা প্রায় 4.5 কোটি টাকার মতো এস্টিমেটেড আছে এটা কি ফুল রিপেয়ারিং না না এটা পুরো নতুন রাস্তা হইতেছে আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না না এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা তখন এই খেসারত কে দিব আপনার নাম সত্য সুন্দর দাস বাড়ি খোয়াই আপনি কি করেন আমি কন্ট্রাক্টারি করি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে না না ফাইন যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে যদি এখন যদি আমার বলে 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে তখন তো আমার পক্ষে সম্ভব না আপনার যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে আছে তো ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব আমি 2 লেয়ার করছি অনন্ত হ্যাঁ আর এক লেয়ার করতে হইব না কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হচ্ছে তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই না না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো পিডব্লিউডি দেখবো এই ব্যাপারটা তো পিডব্লিউডি দেখবো এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না এটা তো পিডব্লিউডি দেখবো এটা ফরেস্টের জায়গা আমি তো করতে পারি না আমি আইছি মানে ইয়ে থেকে আমি তো করতে পারি না ফরেস্টের জায়গা না পিডব্লিউডি জায়গা আমারও পিডব্লিউডি কইছে মানে আমি পিডব্লিউডি জায়গা মাটি সরাইছে আচ্ছা মাটি সরাইছে ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে তাহলে ফরেস্ট বেজা লইব না না গাছ তো কাটা হইছে না গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে শুধু মাটি সরাইছে কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটি সহ এখানে একটা ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্টের এটা একটা অফেন্স অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে তো সিজার করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয় নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায় তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে 4-5 দিন হয়েছে তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে স্যার আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয় তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার এরকম তো অনেককে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে আমরা হলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যাতে আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেনলি এই কারণে তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা প্রায় 1.5 মাস আগে ও মিনি পাগলাবাড়ি তো তুলাবাড়ি যে লামাং দंमोन बेखौ लामानि बर काम खाय दंमोन PWD ते एजेंसी काम खाय दंमोन इनके प्रथम सिमे बर काम खाय दंमोन जेखाय प्रथम इट खोखायै
বড় মেটালিং রক খাইবেকা খবেকা প্রথম পলাসারি বেকাতে পলাসারি তোমার সময় কেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থাঙ্গৈ বিনা নোটিসে বিনা ইনফরমেশন থাঙ্গৈ বংনি 1000 চিজ খাই তুই হেকা তুই ফাইমেনে ইয়াগর তামকা কাম বন্ধ থাকা প্রায় 2 মাস যাব থানা 11 তারিখ মে ডিএম অফিসে কাইসা ডেভেলপমেন্ট যে মিটিং মানে आ मिटिंगो कक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होइते माने दिसिनि डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाय पाइरि दि जाहाथे डेभलपमेन्ट कामं फोन हने इनका डीएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नायका 7 दिन तो बाद तिनि 12 दिन थाका बर कोन आबनो कोन व्यवस्था खलाया 60 घन्टानि आगे बरन थाय साजाव कां डीएम नबो फोन खाइ साका पुलिस प्रशासन नबो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरंग ब्लै खाय जों जालक लाय दङ थानानि फायनानि ते वातिबो फाय दङ काम आरति थांगा काय अलंग कय मांगलाखिने किन्तु बरक आबनो कोन माने साक्षी नांगजे गया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबा खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेली मा खालायनाय के बरन साका ओ 60 घन्टानि बिसिङो बर कोन इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिखा जे खना फुंनि बिसिङनो बर 2000 जाकारि नाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिनि सामुं तांनाय अमचिनि लुकरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खलायमानि म चिनि लुकरक कप्लाय इंखा आं लुकरक बायनो तंगो लुकरक तिनि जतन अर कप्लाय माने बागै कोचि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट थाखाय जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय जोंनि कोनो अर तंला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खाद दुखन आंखा मोसक सातंगो गोबां बरक अर का सुजां मा बाय बिलाइका कस्तंखा आं बरंथानि एलाका बासिनि आनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थाने नाकार सानजावो तामनि हिंगाकाय लुकरक किसा कस्त माखा हायपानो जों चिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं तांमानि न सुबाय तंमानि न जों तिनि इनको जबानि बिसिंतेके जों गोप्लाङै मांखा काय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन न हामबाय बेलबारी ब्लक बै खबजा पूर्व जन्म जयनगर पंचायतनि मणि ठाकुर कामिनि तिप्रासा कामि आमजायो जरा कदुंमा रोमै लामा हामिया दै गाहाम गरै बरक ताबुकबो कुवानि दै खगैनो नोंगै मा तंलाय जाबो बेलै जों जालो खलाय तंखा आमजनि लुगुरो याक्षि बोदनि जरावा वाइरे वाइ सानमुं सालायमानि यागुलबो केबो फायै बरकनि सानमुंनो सुबुंनाय गरै अ आमजनि लुगुरक ताबुनि हास्ते हापनि थानि कक गोसारखा बरकनि अ जोंदाल रकना फायै नायफैनाय बागै होनै कक गोसालायखे आमजनि लुगुरो गारि चाहिँ खाइया खाबै चाहिँ मान्छे होला मात्र नाइ म खाबे नरो न माउ बुझ नाइ यां चाहिँ लामा कुन गाडी फाइम मानो नुन काइसा छिनाखै जत बरन दो ओ लामा चाहिँ जे कुन वाटी बाटन के गाडी फाइसे मै छ मन गरे फाइमे चाहिँ रुकी जे कुन पाँच जन थाके गाडी फाइमे आइं मोर एक्चुअली जरा कासैमे न माने अज जराखौ बालै जे वाइं चाहिँ फुन तलां मा थांग टाइम से माने ओ लामा नरो बनाइ नै मिडिया न साना यां नरो तला किसे फंनाइ नै जी जां छ यां वाटी किसे वाटी खादन त वाटी बाखांको न रिनि कासले वइ गाडी थाङै माया अटो पन थ जासा मुथुं आमने मिडिया पार्टना साना यां किसे क्यामेरा साइड या साइड यां मनै नै यां कासे कुनो लामा कुनो इछोरिन कुनो थानानि गाडी थाना हिमे लामा गरै कासला वाटी किसे तामने किसे खेरे खेरे वाखाना गाडी थाङै माया एगा तै कासा नं यां फंना यां नै इछोलिन बसे मिटार 100 मिटार 200 मिटार हाइ लामा इछोलिन किसा पन गरै एगा इछोलिन पाइना थाना ताइ कमसे कम ताइ 10 किलोमिटार हाइ मारथाना नांगौ मणि ठाकुरनि जे लामा प्रब्लेम जोंथ' अनेक समय हर साल अनेक रुगि हामिया जायांखौ जों हस्पिटालावबो थाना नांगौ हस्पिटालाव थानाखौ जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालैसिमा थांबाय बेखौ लामानि बागै जों अनेक बोसोर जों दाबि खालायखिया जे 25 बोसोर एकटाना सरकार साइथाखा ओंखाय बर' खालायनाय निसनि सावो ओंखाय अबनि बागै बर' कुनु नजर गैया आबाहायता ओंखाय ताबो खनथनो लामा खालायसि गेता आबा हाचिनि आसल प्रब्लेम के जों जे हर सार जे रुगितलांनानै आबनि बिसिनि आसल मुलके बिपद गाबो का तोनि समस्या तो कर ताबो बुसखाङो दंकुआ आगिनि जे कासाकुआ आबनि समस्या गांके आबो नि बागै जों फास्टे हाबांनो गयो जे जिनि प्रब्लेम नि बागै आमनि इसान हामंथुं नै आङाखौ जतै साथा नकले अरो परिबारले कयटा रकम ना नक तर प्राय साना थाका 27 परिबार 27 परिबार 27 बो हारुं बाइके प्राय 30 रकाइनिटा हाबा हाइटा निनि सिनिमुं आनि सिनिमुं के विश्व कुमार देव वर्मा
o kamini moni thapar param lama phaitung töyung thung je kono hungke জনসাধারণ বিভাগে সিনাইবলা আপনি বিভাগে আরো কোনো বাধা বিঘ্ন করি যেটান লামার নানি হইলে এস্টিমেট খাই যা থাং এস্টিমেট পুরা খাই থাঙ্কা ইঞ্জিনিয়ার ফাই আবো বুকো ফাসি ফাইয়া তাকসক পইন্ট কনরো অফিস রগল লাইসুতে নাইকা অফিসও তো সুঙ্গাফুরু সুঙ্গু সাইমিয়া বরকসি কোখা নাই সালাইও কে সুঙ্গাফুরু লাবলাইসুয়া সুঙ্গা জাগাও বকরে যা আবো লামা সুরনাই তো borong pade alada tongla ge koka mana pro koka lain salai onek borok ko gya lamana karile tai tam problem tong nang lamana kare ikunu nai nai diku arok tu yang tola tong nai ruk tu maneng ya tai ka ham maneng ya orono tu khogin nang ma tong lai jawo ka bang haste hapang ko nyam sung borok bu kisam mokol phiogin na siten sini je ti prasa la karo busuk ke birman klai tong abul jotono nuk nai obo bo kami klai obo hungke moni thakur para bo panchayat klai panchayat hungke purbo janma jainawar tai sini adisi headquarter bai bo nanglai ja block hungke belbari block na hungke nin sinimo ani sinimo moni saranga palma हाती बारसा शिकां आसुमसा शाक हामिया अंगै जिबि शाकाम नगर शाक नाइजाकमानि हास्तेनि त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्री मोचां बिकास देबर्मा आबुनि यागुलो शाक हामिया किसा दर अंगमा बाय हाइनो हाइ हा कतर दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल शाक नाइजना थांमानि मन्त्री मोचां बिकास देबर्मा ताबुक दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल शाक नाइजाकै तंखो कक्तमानि बिसिंति सावि मानखा मन्त्री बिकास देबर्मा ताबुक बिनि शाक हामिया अंगमानि तरक हामै फाइके हनै कक्तमा मानखा त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्री बिकास देबर्मानो दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल नायना बागै थांजाक जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबर्मा सालकिसानि उलनो शाक हामै हास्तेव किफनाय इ कक्तमा शहरका हास्ते बीजेपी जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबर्मा belai hambai di press media rano sentini second time sini statehood demand committee ni meeting asuk lagi sini tini je sidanto naharjak mani abo sini chairman sahab sini award sahab bai bini singti saklai jaka aikuna angara teisa sakinai sini program hanya salah sengkuila governor no deputation ni nai abuni yagulo sini tekisa sidul khlajak nongo hanya salah seng Guwahati wa kaisa sini joint conference asuk nai aro Assam ni je alka state samnai group bai Assam te notice ni jotoni te singtir planning ni aro manjak nai kai sini award sarni bisingti khana tebo sing Delhi wo je program khaimaro kaborok ko kai ama kila sini te sini committee no khwarna bagai sing district wise sini phaini salo convener chongjangnai singabo teisa phaini salo singabo saklaine sabno daitto rijaka ama ke sini movement no sing tebo karak khai sarna bagai sing jotono kobongnai jara naki statehood no sajaknai alada rajyo khlajam sungnai additional tui borok jekono party o tongthon fiaba party ni bairati khlai sini logio sungbai gedalnani thon tebo borok ni party ni engino sungbai jodi support khlaiman hangkai sini movement no sungbai jori tongma hangkai belai kaham sungaba belai sajago kai sung aro kuno bu party ni hiya joto party no jodi sajagi tong hangkai sungbai kerungnani thon sing tabuk satai klayo je sini Manipur ni je kot nang barok no sing lukha sing aro dolbai ni bisingti baro ni sini jak tongmani bai kok salakya aro belekai abo hamya seleng masi sa haikla karon karo government ni pura failure klayo government law and maintain rules maintain khaimalia kaisa jati bai kaisa jati hingsa nangmani peshone sing nukha aro
गवर्नमेंट पूरा फेलर सेंट्रल मिलिटारी फोर्स तो इसे और पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में खाइछो स्टेट पुलिस तो कमाजाक से बिनि कुनो आइन शृंखला रक्षा खाइमेलिया और संदुक जाखा पूरा गवर्नमेंट फेलर जाखा गाबोनि कारणे जों दिनै त्रिपुरा हाबो आमाहाइन कलाई दङ जोंनि बर' रगनि जेकुनु सेफ्टिनि क्षेत्रे हंखाय आरो हाइन अंगै दङ दिनै आरो मणिपुर कुकी ते माइटे रंनि बिसिंते जगरा नांलायखा केबा बंनि आरो पुइलाफुर इशू इलिगेल माइग्रेंट ते इशू दंमनि जेता म्यानमार नि हटे बंग आरो माइग्रेंट फाइ नै इशू दंमनि लास्ट मैच तो हंखाय आबो कुकी बेस माइटे सिंखासु गसिनि आरो त्रिपुरा हास्ते बो आबाहायनो जों दिनै जे त्रिपुरा लेन्डनि आन्दोलन अंखालायमोन बो सिनि आरो पुइलाम इलिगेल माइग्रेंट नि इशू दंमोन न केबा इंडियानि रूल्स बिसिंति बो तिनि अधिकार रंगि थामबा के स्टेट तो तिनि सुंलुखा गोबांमा फातारहानि बरक फाइनै दं बो तिनि चीफ मिनिस्टार रंगि दंगा दिनै ब्यूरोक्रेट्स रंगि दंखा आमोथ कताल कगलि आमो जतो स्राय स्राय कसं तिनि आबोनि बागिनो एडीसी नि जे सिनि रिजर्व एरिया दंमनि आरो जों पावर न आपग्रेडेशन खायनि बागै जों तिनि अ आन्दोलन स्टेटहुडनि आन्दोलन जों तिनि 10-12 बोसोर रंबुइ जों फोरोंलायजा केपिया बा कसार माजरो सिनि लीडरशिप रगनि बिसिंगो साया सुगिया नुजामबाय सिनि आन्दोलन किसा थान्दाङै थागा आबोनि बागै जों तिनि जों संलायखा सिनि सारावबो पुइलानि सिमिनो दाबो सुजरा जेफोर स्टेटहुड एडीसी न तै जेगजागो आपुन सिमि बो ताक्सुजरा करियाखैनो आलादा राज्य स्टेटहुड न तैनि बो करिजाक दङबा जों बननो सिनि लीडरशिप संलायै बिनि बिसिंति जों सिनि आन्दोलन तालखाय सुरु खालायन नै जों दिनै सनाम लायखा ओके हायनो हायनो आं कबंनाय जत खागोनां हामजांबा गोनां बर'रक लुकुरक जतन जोंबाय गोरों फायनानै थन तेसिनि मुभमेन्ट न जों ग्राक खाय बिसिगांगो सिनि जेता नांमानि जेता स्टेटहुड न जों दाक्ति दाक्तिखाय सक्सेस खायमानानि बागै जोंबाय गोरोंनानै थन दाबो जों हाइसिंगो किसासा प्रश्न खालामनानै खोनागा बाहायखैनि मुभमेन्ट सक्सेस खालामनो हिंखाय जों दाबो केन्द्रआव 2024 तो लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हाबांगो जेसा पार्टीफोरनो सरकार फायनो हिंखाय दाबो सिनि फेडारेशन फर निउ स्टेट दाबो 15टा स्टेटो कमिटि दङ फेडारेशन फर निउ स्टेट नि बिसिंतै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फायनाय सरकारा हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुनान सिगां कमिशन गठन खालामजानाय आ कमिशन न सिनि त्रिपुरानि पुंनो दाजांनानै इंथुनै सिनि सारावबो सागा ओके जे अ फेडारेशन फर निउ स्टेट मिसिंति दाबि थिसाजांनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुइला गठन खालामनाय जे पार्टी आमनो पगरिनाय बरकनि बिसिंति खालायनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रल जे गवर्नमेंट आसुबो बो बाध्यतामूलक भाबे रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन गठन खालामनायनि बाध्य होननानै आमहाके जों दाबो सिनि आन्दोलना जों जारि दनिनाय आमनो कके सिनि त्रिपुरा के स्टेटहुड डिमांड कमिटी के सिनि नेशनल लेवल के फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट स्टेटहुड डिमांड कमिटी ऑफ त्रिपुरा प्रेस मीट रिमा हंखाय जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुलायखा आतुलायमावल' जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आतुलिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेसिडेन्टशिप गायफ्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेर फायखा स्टेट फुड सानेर फायै बर जोंनो डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एटलिस्ट रहरि थांगे आतुगि जों लेडिस थांगा आतुगि बर बुसकां 2024 नि सिकांफानो उलफानो स्टेट रि अर्गानाइजेशन कमिशन आतुमानो नर थुइता दंनि नंगारुनि गोबां पार्टी त्रिपुरा लेन्ड सानै बा गोबां लेन्ड सानै थुबायका ताब नर
थुइता दंनि नै जों दिनै तारिखआ दिनै आसुलाइके 22 तारिख अ 22 तारिखआव दिनै जे स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि त्रिपुरा नै जों जे कमिटि फैला दिनै पुरा डिक्लारेसन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देबरमा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आगि गुवाहाटी तंनाय देबरमा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजर के नवीन त्रिपुरा उनके मेंबर उनके विशु कुमार उत्तम मेंबर मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवबर्मा बसन देवबर्मा बुलु देवबर्मा मानताय अमन्त्री जों सदस्य दिनै कमिटि डिक्लारेसन अ कमिटि बुसखांगो पुइला गवर्नर बाय डेपुटेसन लायजानाय थांमै थामलाय जों खाय स्टेटहुड डिमान्ड प्लास आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरिनि आइ इस्युनावबो जों लिरनाय ताइ रमान स्क्रिप्टनावबो जों कायसा थेफायनाय ताबो ता बार्निं इस्यु अ गिरो आबन्ति जों बुसखांगो डेपुटेसन नाय बुसखांगो माने बुसखांगैतो ताबो जुन मासता बा जुननि फार्स्ट उइकआव जों एको एपॉइंटमेंट सिक खालायगोन बहुत आपको जों थाइमे बा किन्तु जों जुननि फार्स्ट सप्ताहआव रोजागनाय पॉलिटिकल पार्टी नो जोंनावबो मुभमेंट कमिटि ताबो जों पॉलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेंट खायनाय मुभमेंटआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइतो अनेक तिब्रालेन बुइ मुभमेंट थाकिया कमांगा बुंखा जोंनो फेमलका जों फेमलनाय थाकिं थांगिया आवान थुइ जों मुभमेंट कमिटि तो पार्टी सा फाइगे तंनाय नाकि फ्रीडम नर मिसिनो समखाने जोंथ' फ्रीडम फाइ सांथांनाय स्टेटहुड डिमान्ड कमिटिनि तै जे अन्न सानै तंनाय रंग खबर लगिराय दे अन्न सानै तंनाय ताम लगिरिंनाय जों जेमन नम दि ताबु 15 ता हंका आं मियानो कोनि अन्ध्रनि नेता बिकक साबो एबं आरोनि जे गोबां मादे सानै रकम थारि दङ अ स्टेटहुड डिमान्ड तै बरबो जोंनो बुसखांगो जन्तर मन्तर कबगो उत्तर पश्चिम प्रदेश नि उत्तर प्रदेश नि फाइदिनि कब दङ थानाय जों आरो आंदोलन तो गोमांखा स्टेटहुड सालाय दिनै लामा कासुलायका दिल्ली जन्तर मन्तर थांका ताम खाया दंखा नरले बम हाय आंदोलन बाय तुनान माथो दंजा बुइकवा माया हनै नों साइन साका जेमन आईपीएफटी त्रिपुरा मा थांका मा थांका दिल्ली मुभमेंट खाय थांका पुरानो के न बुइतो करिखा हानबगे न आं तो इनभल्व दङ आईपीएफटी को 90 आंबोथ' इनभल्व दङ 4 तारिख जुलाइ आं थांका आफोरनि खायथैमोनले एबा आं बुंकाया हपुङाय मेमोरेन्डाम सिनेर ताब डाक्टर बुंबायखा हपुङाय आदिन आफोरखौ जों अनलि 3 जना सिकाया 25 जन दिल्लीनि बरराव फाया आइके खायफायमोनले खायमान तो लामा कासुका आओ कासुका लैंड मालिया पावर लैंड मंगा लैंड खाय मालिया पावर लैंड मंगा आवो बिनि नाहारमानि से पावर लैंड मंकेबा स्टेट फुट कुछ करिके पहले मानाबा एकटा जेता आगे इंदिरा गांधी जोंनो 16 रिफ्लु कांग्रेस नील आ जरा कांग्रेस टीयूजेस नो इंदिरा गांधी हो निजे फाइ छापाया नरक नो 16 रिवान नरक आंबाय एलाइनमेंट ठीक 2018 को बीजेपी तो नील चिना ग्रेट जे अपॉर्चुनिटी तो मना वो जों लॉस थाकिया अब एकदम लॉस थाकिया जों और बीजेपी बक्सर बुझाय मांगला खाम नरक जेहेतु मुभमेंट कमिटी कासे पॉलिटिकल पार्टी इनके तो पार्टी सम्प्रसारण नि एकटा व्यवस्था दं नोंनि जदिव आबनि कक सालिया पानो पब्लिक बे रिलेशन नंनि बाहाय दंनाय पब्लिक सपोर्ट नांगो और नांगिया पब्लिक तो सपोर्ट नांगो पब्लिक सपोर्ट नांगो तो फाइजांखै जों वेलकाम एबं त्रिपुरालेण्ड नितै गामि गामि थाङैताय एवारनेस खायनांगिया जों हायनांगौ हिरायनांगौ जतन सिजादा ताब लामा सबै स्टेटहुड नितै फाइट खालायो बा उ स्टेट नि अर्गानाइजेशन कमिसन फोर जाहाथे जोंबो चिनाव लिस्ट उनाय जा
আবহাওয়াকে जों সারা ভারতবর্ষে যে স্টেট থানায় তুই তাও কবই দङ मियाबो आं वाट्सएप कायदि रंका साब साब सान आप सानो ना এবং বড় বানা রহরি দङ जों খাইলে আইতা बस तो लोकसभा इलेक्शन नर बर केमन दायै नाकि जे सेन्ट्रेल सरकार दंनाय बर बाय कथै जरि मानथायनि बागि सालायनाय केमन दायनाय दायनि कया स्टेटहुड साबनाय बा जे ग्रुप नायखा नर गुसादि स्टेटहुड तै क जों बुसानो गुसा स्टेटहुड सानाय भोट तो मा सानाय ब्ले स्टेटहुड एकटा डेमोक्रेसी कान्ट्रि तखित भोट मा बुसानाय जों ओ स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि फाना बुंगि जों मा बुसानाय जा kad mothabto sanai tongba ta state ko diwan ba IPF to sanai motharago notice berai dabo de boran dikham bai khai chong no hito ta ang kok sakai hito saya har bunai bu ba dong bikhung siwa kok kan comment kanyai kaisa interlocutor ngong kai bolong bai kendro phai khegi mane tok sosi mono middleman horo ei nung thangi ba bijrang khorbai agita nung thani ba mumbai malai tam to tin mahara da tong piam le molong yab le bo direct obitsa bai ke malai tongai it state would provide treaty khana ni ko BJP no government support khai mano hai bung mon le khai mang kham le ken bo direct malai tong mano malai mai ya kese bolong bolong kese huja bi kok salai ne ei ke misor dangba ke misor thala no boro Russia bari to malai khai Kung kemala hey no tam tam na after pozor le nyam le auto bolong yeb le mahara da to bolong yeb ta wan su nung obo kendro da motor thingi jong na buba gara pablo ta ta sai tong ang thungo ni ke bang salia karon bupti himba public no ulo bichar khainai bugra da thung ya logo to shobd to Amit Shah se sakanam le Amit Shah da tha ba bugra da thung BJP thung na bo public se nai sinai তাও আগে বাগে সাই মথঙ্গ বসা বংকাই একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কহু হেরা অনেক বড় মানে সাথে জ্ঞান সত্য কথা কইলে বন্ধু বেজার মাই ngamusunya nukha kebang manu khable bo bai purkai tibralen je saya hai sing singkai tongu ngai tong le atai tari de samoy iko sangbadik সম্মিলন go BJP ri bai tauni mantri tahu emang tahu dolnya kakak foto san salia nong tiba len tamu probo fat besai tamu public nu jadi babo nu beli abang tai khai na nanti hai nu bitong ngai sini hau bo bui phai pung phai cha sab phai cha agi tong nai phai cha khai tong le tau bo dol ngai khai tong emang tahu bo theng le tiba len nai hu ngai tong ketu asal pur kai keri abon public comment kok sa ko last sin hai je nang saka itel lo to ni kok no reaction de kai nang public be kija kham sajana ni sajana sini sanaya tapu nung je katal om ha ke tai sa movement committee ba party ni khau ka ka bui hung sau nai eng sau ka nei tam sanai public lo om no ti karon ang bor no srengai statute thanya do anu ebong sini bubura sawi ang statute thanya ang tini mutu khenyan yo agi ex TSF president Bishop Kumar Deborma bo Trijalaha boni kaisa pustika tongu je dunia malo Tripura duita kuninga lama kaisa Bengal sinani kaisa ATC area no statute chanan abo dugi no ang 2002 ni simi motamoti jeng campaign khai tongmani tini daga sopaikia khale moto bos hawi khaimi abya muito hunai no karon borsia karon de boro no tibralen da than humakai phat butai thang borong kai kuno hiam le guri phil khai tong le ang khai usagango kisa dili tong tibralen thamate tam sigong bono subol buming bai che ano sui tong sim le yes ang dol IPF waisa IPF lang IPF tlangi thanga bisa mutri tonga kuno ungko nan han thong kai tai bisa tlangka ebong abru nung siwa ano raga tlangi tam kamono thanchani maribo chichirmani ebong ano north east new saka de tamohi nung ang to final menya dol bai salaise
आं राजाबाई मिलिनाबा मिलायाबा डिसिसन लायो আমার দলই প্রাণ জায়গাটা কিন্তু আমার নাম আপনি জানো পার্টি জায়গায় রেখা এবং তিনি বুকরাবো আর কুকুরফা লিয়া মানে তাম থেকে মু উকলকফা দাগা লিয়া বুঝাস কেছে উनको খাই আনো কেছে ফাড়ে কিলে মাহিঙ্কা আঙা চিঠি যাতে খাই তিনি বড় কমতি রিঅ্যাকশন লা খামু কেনা 28 তারিখ বরাদানি নগদ থাং দই আই পিপ তের आंखाय बन चिठी एक टेलीफोन खाइजें बो बयाता गया गान काम साला अच्छा नरमनि जे ताबुनि कमिटी नि डिमांड के एडीसी एरियान ति जांनाय नागो ग्रेटा हाय जे जत ना जों एडीसी एरियान ति न कारण शिक्षिदिल सालदा उना तंगया এবং 1983 সাল নিহারঞ্জন লস্কর বসাকা বয়াপুর স্টেট হোম মিনিস্টার पार्लामेंट जे त्रिपुराव 16 उना तमनि नों तामिहिन अबिमो समर मुखार्जी नोंगन आबर बनसों बसाका त्रिपुराव 16 उना बागै फेस्टिवल बिया बुग्लिक बय बय थाइकरि मुंसा करि रिमेया ओंखाबले सुरासिव 16 एरिया न बेस्ट खाइथिं स्टेट फुड सान आर्टिकल 2 and 3 जों अकया तामसिमो Constitution sudah selesai itu. Constitution already mention kaja 2-3 apa nunggu. Kalau lara bosan itu, UT mama panti. Dili bosan tu, state tu. Macam